O fosi o loto I le fono a malo so Ai mai u fa fina u ai e sina fale tonu Whanoa le loto Whai mai o te na tonu mai pe ai le fono Oi, tonu mai pe ane soni e wa e a fuma le toto Whai o e masilo whanga I atu mua mapule ono Whanoa le loto Whai mai o te na tonu mai pe ai le fono Whai mai ua te na tonu mai pe ai le whono Oi, tonu mai pe anel soni e wa e a fuma le toto Whai o e masilo whanga I atu mua pule ono Whanoa le loto Whai mai ua te na tonu mai pe ai le whono I tangi tangi whano Whai pule mama le toa Watia I Samoa Ia tuipala New Zealand Ia mua Mua pe ia whanu ma le au tamai suswea mua I tangi tangi whano Whai pule mama le toa Watia I Samoa Ia tuipala New Zealand Toi mua Mua pe ia whalu ma le au tamai suswea mua
le tua mamanae o lava tua e whaavavau lava loa lofa le ngata o le nei palemene a sio matu tunu atoa ai ala whanau umo le lolangi savi ia masanga whaafateia pia oe lo matu tamai matu ia nei tai o fau ma nei fo ia su fau a matalia o tiute mga alwe ala palemene le li e whaafatei tele i lau pule whaasoifua i le nei palemene atoa te tai ro tunu o leo te manuia mai lo lato soifua i nei tai o fau a matalia matu ngā ruenga. Whaafatei fo i ta mai i lo fisoso ani mai mo lo whaatasi mai a o whao au pia ngā ruenga a lau palemene. Mai lava na vai aso sa e au wai ma e fisoso ani ma fuai na e ma lo fe au ma ngā ruenga a lau palemene na vai aso. Leo fo i mai nei tai o fau le li sanga vi ia ma sanga whaafatei a oero matu ta mai. Whaafatei fo i manuia tapo inga si o matu tunu mai lava i maunga te tele si o lava i se o pitu i titi whaafatai foi mo le aso nafi matu iei foi o maru maru pa ia ua lava le upu le ola fola ina tō matau ai pea lo matou wola le ngata o lo matou wola le tino mafau fau lo matou wola fa le nganga e pia tuai pea ma muli pea ia te oele li e whaafatai o matou mautala ua whai unifoi manuia fontanga sa iei le tai o le tunu to matai palemia o leo fo malanga mai lungo ala ia whaafatai mo me uma whaataunuina me uma talo lava ia iei lo wangalelei mo lo mana tai ia folau mai manuia matou whenua e fia fo i pervi inga ia te oe matou talo mo fontanga nei aso ia le a amtaria fo le tali te telefono o komiti o tupe ia mese foi min star kapineta matou talo pe lo to fa mo la to fa sa iri atu fa pe nan fa fengo fie me uma ia mese lava ia e manuia si o matou tu no la to fa to fa la inga le li e o ia matou to te pa tua e matou puno wa pe luma o matou te ton o lo e fa te tali mai ai mo manuia o lo tu no le li e fa mangalo lo palemene o a foi ni se man fa le tonu yo luma le ni matou talo fa pale mai mai fa mangalo i matou u malava te to tas ya la lava ya Yesu ke risolo matou li mo matou fa ola amen o te whasisiratu a amtaria nei tau manga al fono au fai tu la fono whaftai le tua mu fai tatu toi wheloa e nei tai au o lona alofa ua malefua mai ai le langi mama le pa ia o le tatu mauta le fiolau fionga i le sui palemia a pia foi le afio to fionga i min star kapineta e mese foi e fionga i min star lango papia foi le tu le malu ya le afio mai a sui malu le mauta ya le foi vaenga mo le tato fontanga ya o malu la valea wale tato mauta mai lava iona mawalunga ya se o lava iona pa ia fa le tunu me uma ya ai o te fatalofa atu nei tai au ya e fa afero foi le senga fa lulunga mtanga luenga fa la tong tu mo te tato malo ia malo so fu mnuia de mai mo fa fo mai el tatu tunu iona tulanga fa luper peina fa talo fa tu lau palemene nei tai au tapo i mai mal manuia le fa wina el tatu ngalenga nei tai au ia o talo lava al fontalai ia ngale le li ma fa manuia mai manuia fo le sunga fono el tatu maota manuia fo tapo inga asio tatu tunu ngā ruenga le asu tau malo, fai tau ino tu la fontau whaofi. Mua, tu la fontau whaofi o le whatau ina o tupe whaopopo numero lua o lua tasi, o lua. Whelafulafo inga whaawau i lunga o fai tau ngā whaalua. Aso fono lona 5. Lua, tu la fontau whaofi o le whatau ina o tupe o lua
Lua tolu, fe lafo inga fa au lunga o le faitong fa lua, aso fono lona lima. Tolponga adwenga fono au fa tula fono les frele, se mbaya tunei, ua mai a saunwanga le sus fono, mo ano a maa numero lua, o le fiang fo ile sui te tai o le tua ngai. Ia, o le avanol nei e tui nā tuai lau fianga te fono, o le komiti o tupe maua ma tupe tongi, mo lau saunwanga. Whaftai mo loo aka noa. Tātou awai whaatasi e tusa o le taulanga na esi itia ilo tātou vāta puia ma le tua, tātou matai. Lau o fionga i le fonga whetalai. Whaftai mo lo mātou aka noa. O te moa i uwhitia urutao Samoa. Awa e whaingatā o oe o le whatu e le ngae. Ua ta o te foi, a o se i a mai o i o le moana. O usama o whaingatā, e re whangota sango ngole i hei se tautai. Awa e whaingatā o oe o le au mamala, o le i a i vivia, ma le fue lave lave. Po oi lava le tautai ma e mae. E le mawhai o na atoa atu i lona sa. Awa o oe Samoa, ua mai o na sama suungalu, ma tosia le taufa, ile amata mai saua se ia pa ia ngalenga. Lawa fionga i le fonga whetalai, a vea ia lo leo, e whai mafonga o le komiti o tupe maua, ma tupe titongi, e whai loa tuai lawa fionga, wha pia fo i le fionga i le sui pāle mia, le mamalu a li imata mai tai o le kāpeneta. A fio o minsta lango lango. Fio le tai o le tua ngai, ma le mamalu, ma le pa ia o sui sufono uma o le nei pāle mene, ma loa fua ai lau o maua. Whātalo fatu i lau fionga i tamaitai lo i sili, ai a whaululunga o matanga luenga mwhala potonga tu maoti. Ale malo, whātalo fatu i lau tō whāle tō, o le whailau tusi o le maota, ma le mamalu, o le ofisol fono. Lawa fionga i le fonga whetalai, o le aso ma le filinga, o le aso foi ma le matai ngā tila, o i tu aso o le filiafa ma le vaitau o le muria te talele, o le tai malona taanga, o te talitonu, o lea waitala, fale soa le taatiunga le tautai o le namu. Ma e manatua foi, ma e manatu foi, ua toa le taililingo ina ua whaifo i tapu itea i lona tafata whailangi. E a fuai una ou whaatulou i le apoaponga tā o le nei maota. O le maota ma le malai o tia na whau e a inga a wā Samoa mauna upu whai. E se senga la wia ia i au o le whaasounga, ai mapu e whaurua a uma i ai ngalu o le taita fola. O te whaatulou i le tapua inga mamalu, a le au le malo le fionga i le tama a inga, malau masiofo. Fio le sui o le fono a sui tōwhia, malau whaletua. Fio lau a fionga i whaamisino sili, malau whaletua, ma le ofisa o whaamisinonga. I le amata mai i le pulanga vai, na i le mata vai o le tai sama sama. Se ia pa ia le ala i fuiono, e le leo le amata i tau, ma le whaai i tau taua, o wā le awhifio, o ainga matama, tamba mo lātou ainga, u songa atu mua mapule, i tu au ma la taua, ainga i le tai ma le waa o fonti. O pa ia le whainga malo, atu tuila ma manua, o wā le awhio le, ko vana ma lutena ko vana, pero estene ma le maota ma walunga, o whanga whetalai, ma le maota o sui, whaamasino sili, ma le itu vai o le whaamasinonga. A wā le awhifi o sua ma le vai whanua, fofo ma itu langi, sa ole masale au mua, ma le lau niu na sai lua, whaatui o le motu, ma la au o le amatasi, le la au na amatasi, whale anga fulu ma to o le whale ula,
ma upu i le manua tele. I le filosofia masani, e toa le puao i tumutumu o le maunga, i fatu le ngā ma malo tu mau. O au na tutofia le atua, i le afifio taitai o e kale sia e fia, i so se fata faita ulanga, ma o tau faritua. Awa o le fuanga ma le foanga, o loo la to ula le mulila, ma tapua i te talo mai. Awa faiva o le neipa le mendi, ma tua atu i nā, i le atua malona fina ngalo, e tau wama so ma tau faa tau waa. Tu lou na lava. O lea ua atoa paenga o langi, ua tau fai, pu ea fo i le matila foa, ma le ofe loa. Ona o manatu ai lea, o le tala i le tā faonga le tama, o fua o le to e lau. Na ia te pane i lona titi. Se pele o lupe ea ia na vao ese, o lea ua fui i lo titi. O lele ua no foia pou o la unga i to tonu o le nei maota. Ua atoa usu le na aloa, ua ngase pule a e ola toa, i le alofa ma le anga le lei o le atua i le nei tae o fou. O te fia avea fo i le nei ava noa, o te fia fata alofa toa i seo i tu malo o whafonga mai, a le pata fale i lalo, e malosi le au auna, pēta po ia whaiva e ala i la o tau te talo. Se teimi o no o atu lea, o se whamatalanga i lo tātou tu malo e tapua i maia. E le ngata i lea, ai o so se Samoa o whafonga mamai mo mai, i so se tafa o le lalolangi. La ua fionga i le fonga whetalai, o lea ua folasia i luma mea le li poti, o le taunuunga o iloilonga le nei komiti, sa fea ngai ma le lau liwina o le tala whaatau au tu o le tupe, mo le tau sanga wha le tupe, lua afe lua afe lua tolu. Ma le tala whaatau lona lua o tupe wha upopo, lua afe lua tasi, lua afe lua. Lau fionga le fonga ili, lau fionga le fonga whitalai, fo lau whaatasi e wha maite le whaatupula ia o le tamao a inga ina ia mausali mo le manuia o Samoa. O le vaonga ngana o wha eleanga, a ua maea o na whawhai le mata vao. E wha pewhea o na toe tapue, a toe wha ola ola, ma toe tapue tia pula iti, e toe wha tupu, o na wha pea lea, e toe au talu le vao sosolo. Ma sa sala fue ua ola, o na toe pulili wha atasi lea i mata vao, e toe vele, ma toe wha susu. Ina ia toi whaatutupu fua o whaeleleanga, a wase matai ai o ainga, a o se fue e tua iai a wā aso leanga. O se winga o se whamatalanga, e a matai se manatu, o aunga tonu lea o le autu o ta iala, iai le tala whaatau autu o tupe o le neitau sanga. E toi tapue ma toi tau wha ola ola le tamau ainga, mai le tūlanga pangatia, ua iai nei. E le ngata i a Samoa, a o le lalolangi a toa. O le tala whaatau au tu o le tupe lua afe lua afe lua tolu. Lo atangia manino ai, le onga tasi o ana fuafuanga aluaru mamao, mata i ala mo le lumanai manuia o Samoa. Pathway for the Developments of Samoa, lua olua tasi, lua olua lua, e a ngai le lua olua lima, i le lua olua ono. Ina ia mauti noa le au sia o ati na e mata i ala au tū nei. Mua, whaale leia, le ati na e le soifuanga lau tele. Lona lua wha lau tele ina o te mao ainga, ma ngafa tau li maina. Tolu, saonga le ma le wha tua ina o pūlenga lei. Lona wha, si o manga puipuia, ma suinga o le tau. Lona lima, tūlanga i ngā luenga le mālo, māti na e te tele. O vaenga tā ua foi nei, sa whai ma wha vai, e lima taita ina ai sa i linga le komiti o tupe maua ma tupe tutongi, i le lau li liwina o le tala wha tau au tu o le tupe, ua i le māmea nei. Lau a fionga i le whongwheta lai, o se au te lenga o le tamau a inga,
O le atonu, sa whaititia i le fitu tesi ma le whapasene, i le tausanga i lua o, lua fulu, lua o, lua tasi. Ona o afianga o le COVID. I lunga o tūlanga tau whi whaatau inga, māti na e tau tangata tā whao mai mo mai whafo. O se vainga mo le tausanga wha le tupe nei lua o, lua tasi, lua o, lua lua. Ua fuafua e toi wha mawina ai se whaititinga. E tusa ma le tōru pasene o le tamau ainga. Ona o afianga lava o le wha mai, whatasi e mawawao sa whaatino ina, mai ai anuali se i o atu ia mati. O le maulunga foi o le tau o le soifuanga o lo iai nei, ta waile si tia o le tau o le suau, maisi o loa awina mai tutonu o Samoa. O lo fuafua e ono a afia, ai le vave o na toi whaafoisia le tamau ainga i le maulunga sa iai. Ma afia e foi le vave whaatupla i o tupe maua le malo. Lau o fionga i le whongwhetalai. Ua iai le wha moe moe. E toi si i maali e i lunga le tamau a inga o Samoa. E tu sa male tesi male ono pasene i le lua afe lua fulua, lua afe lua tolu. E ala i le toi talaina o tua oi wha vao malo. Ma fe malanga inga i le vaa mātonu i fafo. Whaapea le toi whaatupula i o pisinisi māti na ese sa fia i lu tau wha le nā tula. O le nei wa ainga tau lai. O le a wha moe tele i whaatinoina, manuia o ati na e mawhainga wha vai. O loo folasia i le tala whaatau au tua le tupe, lua afe lua lua, lua afe lua tolu. O le maitau, o le siitio tupe ale malo, e una ia ma toi fotuai, a la manuia tau pisinisi, ma tangata ta whao mai mua mai fafo. O le a mawhai ei o na toi wha mawina si siitia, o le tamau a inga o Samoa. Wha moe moenga au tū, lau o fionga i le whonga whitalai. O le aunga ma le wha moe moe a toa lea o le tala wha tau au tū o le tupe. O le tau mwhai maa losi e toi na ia ngā luenga wha tino, ma matafa yoi ya matanga luenga, ma wha po potonga tu ma oti ale malo. O le tā ua, ma le wha mamafa, o lo li lifa lava, i le tau, o le soifua malo loina, ma le tū tau wa onga, ai maise le ati na ina o ata tātou whanua ma ele i nuu ma la alfanga o le atunu. O le isi vaenga tā ua, na la ngā le komiti, o le sila lea i le swinga o le tau mona a fianga. O se tasi leo mata upu e iai le manatu o le komiti, o loo lau lunga i mata upu tu toa, e ave iai le wha mamafa le tele o atunu o le lalolangi. Ma e ala ngā tau ai foi, o na murimurita ia, ma whatau ina si o tātou atunu. Na o whionga i le whonga whetalai e peo na silafia i le tā o to lua le seunga, ile li poti ale nei komiti. O loo a fia i fo i martala wha tau o tupe wha o popolo na lua. Lua afe lua tasi, lua afe lua lua. O le whātu mawina pea o le au unanga, ma le mawhai o na tali atu i a fianga o loo fea ngai pea ma le atu nuu. Ona o le wha mai o le COVID sfulma le iwa. O le naunau ta inga o le malo i a wha awau pea o na wha tino na ati nae. Ma au unanga masani, ai maise fuafuanga alu mamao. A wale whaatu mawina pea o le solonga le lei, o lona tamao a inga. A o le whai wina le talo le tupe, o le nei tau sanga wha le tupe lua fe lua tasi lua fulua. E se fulu tasi tesi ma le ono miliona ta la vaenga tupe wha popo i le nei tala wha tau wha popo e matanga luenga e tolu. Mo le wha aua wina o ana ngā luenga wha tino. A o lei whai wina le tau sanga wha le tupe. O loo wha tupe ina nei tau sanga, i le fituna inga o tupe alu, mai le matanga luenga o wha toanga, ma whai ngā whaiva, mai le ofisa o pule, ma su etu sili. E le ngata i lea, o loo wha mawina fo i le si, wha silinga o tupe maua mai tufatufanga, dividends, e fitu miliona. Fa pea le whaasilinga o tupe wha mea lofa mai paanga e 2.8 miliona.
o loo whaamauina fo i le whaititinga o tupe maua, e ala i le mangaloina o tupe masani, au ina mai i le tau o le ele tise, a le whaala potpotonga malosi tau ele tise. E se fululua tesi ma le 8 miliona, le tupe wha mea alofa mai le tupe o Asia, ua le mawhai o na tuu ina mai te tonu o le nei tala tupe i le nei tausanga. Ma o loo wha moe moe, e wha matu mai le tausanga wha le tupe o lumana i nei. La o fionga le fonga feta lai, o se ao te lenga, o sa ili linga al komiti, o mawhai o na oto au ili atu, ile nei li poti. E ala i ana whaatale tan noanga ma matanga alwenga. Ma whala potonga tu ma oti uma le malo. O lo whaatupe atu i tala whaatau au tu o tupe. Mo le tau sanga wha le tupe, lua afe lua afe lua tolu. O to otonga o nai tali atu i fesili e peona, silingia inisi o sui. Ma ua lau tau whaafonga, ia sa whapena lava na tā pae tali atu e lau. Ia unei, ia tu i tia i le tala i le tupe, i le pulenga o tangata tā whao mai mo mai fafo. I tu sa haima whaatala tanoanga, sa whaatinoina e le komiti, ma le pulenga. Sa whaeloa mai ai, le tu sa ma le 10 miliona tala o tupe whaasao le pulenga o loo iai nei, o nei tupe whaasao. E afua mai ona o le telo o lato por kalame mati nae, ngā luenga whaatino, na tolo poina, ona o le covitis fulmaleiva. Rona winga e tusa ma le 2 miliona se vaenga tupe o le ata pena i nei le pulenga mo le toe talaina o tua oi whaavao malo. Iwa miliona o lo iai le tala whaatau i tau sangfou ma le 10 miliona o tupe whaasao. Tu i titia i tupe wha mea alofa mai fafo. E iai sui na whea le nei mata upu e whaelo mai le lato popoi. I le tu i titia o ati nae ma tupe wha mea alofa mai fafo. E iai polo keti te tele ale malo ua wha mai eina e tu sai ma le saunoanga le fionga i Minsta. Whaatasi ai manisi o ati nae ua amata o na whai ui peitai. E tele fo i onisi ati nae ma polo keti te tele o loo whaatala noina ma tau wha mautu ele matanga luenga o tupe ma paanga mo ati nae ma sandi o le malo. Tu i titi o tupe wha mautu wha matu uina atu i le sua ma le EPC, le ofisa o le vai ma le ofisa o le ertise. O vaenga tupe o le sua o loo forasia i le tala i le tupe ale matanga luenga o ngā luenga. Whela ua inga mati na te tele o le sao lea le Unia Europa i le vaenga ma oti o le sua vai. E mo le silofia o le tausanga e lua afes lua ota siiva i le lua o lua fulu na ngata ai le fisoasoani ma sani lea ale Unia Europa po le EU taluai le mawhai o na whaataunu uina o le fotanga tele lea sa fuafua e whaatalano ina ai le isi vaenga o le nei fisoasoani taluai le COVID-19 fuluiva. A o talia nei whaatalanoanga sa tau ave lava i le matanga luenga o tupe nei ati nai. O le masina o mea tau sanga i lua afe lua fulua. Na mafua i loa o na wha mautu le wha awawina o le fisoasoani a le EU ma e tusa ma le valu tesi ma le 5 miliona ta la. Lea ua wha matu mai ma o loo folosia i le tu lau wha aloma se fulu ma le ono. O le tala i le tupe. Mo le silafia e le nei au fia a toa. O loo whaatino ai umalava ati na e mo le vaenga ma oti o le sua vai. E au fia ai puna oa whaana tula o le sua vai. Sua vai la foai, se i tu lou, su e su enga o vai tu ufangu, o wale fonga tau mafa. O le atunu, ati na e o vai tu ma oti. O ala vai, whaatasi ai ma fa o atu o le sua vai a inga lea e whaatino e le ofisa o le vai. O whailo mai e tu sa ai ma whaataltanoanga le komiti sa whaatino ina e pito e tele lava le sao mai vaenga tupe ale EU lea e whaamatu watu i le
ofisa o le vai. O le naunau taʻiga o le a taumafai lava e fetuunaʻi galuega maisi ala gatupe a le pulega auā le faatinoina manuia o a latou galuega i le tausaga o loma nei. Le EPC e tusa ma le saunoaga le afioga i le minista o tupe e iai vaega ma o loo fuafua o le a mafai ona auina mai le EPC ma o le a avea ma faamāmāavega mo le tausaga faaletupe o loo loma nei. Ua faailoa mai i le komiti o loo iai lava le a vanoa e toe iloilo ma faatalanoa ai le tulaga mo CSOs a le EPC i le tausaga faaletupe o loma nei ina ia mafai ona fesoasoani atu i ai le matagaluega o tupe. E pei ona silafia e tolu i tuaiga faalapotopotoga a le mālō o loo iai nei o le mutual beneficial parties o faalapotopotoga faavaeina faaletulafono e faatinoina se auaunaga mani teuga tupe e tusa ai ma latou tiute faatuulafono ma e aofi ai le ACC o le nupi fā ma le SLAC. O le public beneficial parties o faalapotopotoga faavaeina e faatinoina se auaunaga mo le mamalu o le atunuu mo latou e lē manaʻomia ni a latou polofiti po ni a latou tupe faasili a lo latou matafaioi o le auaunaga iā tinaʻe o le atunuu faalapototoga faatupeina o i lenā atoaga o le matagaluega o tupe e se fulu beneficial parties a le mālō ma e aofi ai le RTA o le National Kidney Foundation o le NUS o le FESA, SQA, SDA, SROS ma le pulenga o petipetiga po le gambling control. Ia na se fesoasoani le foa lau feoga le teteifono ia manatu foʻi i le tulaga o ausaunoaga ma le faamamamaina o le tolipoti ia manatu a foʻi le lona ao telega o le auliliga ia e se taimi ona tatou o le auliliga o mea taitasi ma ia e saunua pea faalau i tele loutou saʻiliga loutou komiti auā te maoaiga o le atunuu ia ma loutou tapenaga ia e o iai le avanoa tatou te o toe foʻi mea taitasi na ia faafegafia foʻi lau galuega lau feoga teteifono. Ia faafetai tai lau fionga. Lau fionga ona e taruai. Sai ei lava ia nai sui sa whapena ana siringia ia le komiti. Le e tau mwhai a watuina i tali nei. Ia le ala au se e mai le tatou whatupla i o tupe whatula fono. Lau fionga e le Pompitalai. Ia, se tu le mai le sui o whalatai ma samtau e se. Aftai no fionga e Pompitalai. O le mai tau atu le ase e se le fionga e le. Tai fono mai le ta upu leo CSO. E nau fia whafisiri atu ai le fionga le. E tai fono. Pere i o se sai di linga lau tau komiti, o le mai tau atu na miliona le ave di PC, ai pe fia ni areas o video street lights o lo iai, o al tau tonunga le iai, e le tau nanga fatia le miliona le ona, tutongi ai ta lafo le video lo mumua ia, mo lia la wartele, mat whaaluat. Ia, e manatu le whafsiria le sui mamalu, ia. Tona maua lewa noa pe au ili mea teitas. Ona maua lewa noa, tuas fu lewa noa e lua. I lau fionga pe a whapsiri tūlanga lea. Ina ia wha ngasolo pea le saunoanga te teifono ia whalau i tele. Ia ai ai al teimi, tātou. Lera tātou ovo i mea teitas pe a umana. Ia ona whatoa tātou ole le au li ling. Whawalo saunoanga lau fionga. Te tūle mea lau fionga minister. Tūlanga lava ina ia manino malama le forsanga le fionga le teteifono. Anga le mai tau atu la amata na fesili
sui o le mota I mea le ila ngā I la tō launga. E tu pele vanoa e se isao noa te whono. E manino lana forsanga tūlanga au te tele. Lo wha mamla mai, a le toi oso o ni fisiri fau. E le tusa mal tato tula fontu mau. O le wha manatu nā tato mota ina I manino mamla malele e wha solo mai le sanoanga le fionga te whono. E la fotu peo nai nalto whala o fionga te whono I metali ai, ma metele tali ai. Whawauta o nangalo, pionga te whono. Ia whaafitai. Ia o tūlanga tonu alna lesa tau watu waise whaamtalanga. Na o whionga le sui mamanu. Lea te whaafonga mai. O leo te taritari a tua fisili a sui mamanu o letu. Na whanaa whea ele. Fia manu malama. E le ila vea mai ai lau saunoanga. Ia le tūlanga lea. Ia lea whaawau e tātou. La whaawau I pēr se whaamtalanga. Ia nā pēr na sauno atu le whonga whetalai. Ia I o awa noa e lua. I teimi o au ili linga. Ia, ona mawaile o loa wanoa maleanganga whaaloalo. E pe ona masani ai, o tupe nei, e le masani, tupe nei e le masani ai, ona iloiluina I tonu o le palemene, o wa o tupe whaatu la fonoina, peitai, taluaina la ngā mafisilingia se tasi o sui, e au lava ona tu inatu esi na whamatalanga po ula o fionga. O le si tia o tupe tutongi, mo ai tālafu, debt servicing, ua lai ona whaatupula, ia nei vae ngā tupe, mo le tausang fau, lua afe, lua afe, lua tolu. E pe ona sila fia, o le tausanga lua afe, lua tasi, I le lua afe, lua fulu, le lua afe, lua tasi. Lea na whaatino inai se whaamama a venga, a tonu te tele e lua sifulu o le lalangi o le G20. Lea na tu usau noa ai le tongina o ai tā lafu, moa tonu uma. Lea na o fi ai ma Samoa. Ma e lua tausanga, na whaamanu e ina ai Samoa, I le neifi soaswani. O le tausanga fou, o le ato e fo I ai tūlanga, o le tonginga o ai tā lafu, ale malo, I le tūlanga masani sa iai. Ua mahea nei le fisoasoani na tā ua o le TEP Servicing Suspension Initiative. Na la ngā foi, vai ngā tupe whaatatau o tutongi o sui whaipule, e se tasi o sui whaapea e le tatau o na tui titia e tatau o na si tia. Nga o whionga le whonga whetalai e peo na silafia, o le tala whaatatau mua le tupe, lea na iei vai ngā tupe whaapopo, a wata tongi toi fua I tua back pay. Mo nisi o sui o le palemene, e tu sa ai ma whaai unga at whaamasinonga maulunga, ma le whaamasinonga apili. Lea ua maea o na tongi nei vai ngā tupe, ma ua toi whaafo isia tongi I le tūlanga masani. Ma ua au fia ai manofoa whaapopo. O loo au fia I le tala o le tupe. Ma se sa whaatala noa fo I mamatanga luenga o loo ta I mua ai nei fisoaswani. O le a whaatino ina I le tausanga wha le tupe o loo loma nei e au fia ai le lua tesi ma le 5 miliona. Soaswani mo atina e tau tangata ta whao mai mo mai fafo. O le nei vai ngā tupe. O le a whaatino ina whaatasi e le pūlenga o tangata ta whao mai mo mai fafo. Ma le matanga luenga o tupe. Ma o le a muri tai pea I whainga wha vai. O loo whaatino ina ai le fisoaswani. 5 miliona mo le tausanga nei. Lea o wha manu e ina ia tina e tau wharitali malo. O fisa malanga, maisi au au nanga. Tour operators. E si lia ma se lau ono sfulu. E tolu miliona se fisoaswani mo pisinisi laiti. E tau alatu I sa mo business hub. O le nei fisoaswani, o le a whaamautuina atu I pisinisi lai, o le a whaamautuina atu I pisinisi laiti, e whaatara sangaina, se fisoaswani tau seleni, e toi whaalelei ai ma whaalau I loa. Ai ala tou au nanga. Ma o loa, a wale tāpena atu mo le talai o fe malanga inga.
O le 5 miliona se fesoasoani faaunega tupe e faatino lea e le falitupe o atinaʻi. O lenei fesoasoani o le a mafai ai ona faatino ai nonoga tupe mo nisi atinaʻe ma pisinisi e moʻomia le seleni e toe faaleleia. Ma faalau iloa ai latou auaunaga ma uloa ua faailoa mai le laʻitiiti o tului o lenei a nonoga tupe e na o le 3%. Faatasi ai ma nisi tuutuuga o le a faafaigofia ai ona maua e tagata anuu o Samoa lenei faamanuiaga. Na fesiligia e le komiti lenei vaega tuuitiitia vaega tupe mo faletupe mo falemaʻi o i tumālō mai i le 3 miliona i lenā o le tasi le miliona. Na fesiligia se tasi o sui ma na tapā e le komiti ma sa faailoa o vaega tupe 3 miliona o loo ia i nei mo le tausaga faaletupe 2 tasi 2 olua loo faaagaaga lea mo le faleleia o falemaʻi o i tumālō ma e aofia ai ma le fausiaina o fale apitaga mo fomaʻi. O le taimi nei o loo taufaagasolo pea tulaga mo tauofoga ma o le a faasee atu lenei vaega tupe e faaauau ai nei galuega i le tausaga faaletupe 2.2 o le toe fetuunaʻiga o le 3 miliona lenei i le tausaga fou ua tauaveina nei tasi miliona mo le faaleleia o falemaʻi i tumālō tasi miliona mo fale apitaga fomaʻi o le a tautuaina nei falemaʻi. Vaenga tupe sa faatauina i lalo o le tala i le tupe o le tagaluega o le soifua malōlōina e aofia ai taumafataga vailaau ma isi. Tusa ai ma faatalanoaga sa faatinoina ma le matagaluega o nei vaenga tupe ua faasee atu i lalo o vaenga tupe faatauina o vaenga taʻitasi le matagaluega. Ia mafai ai ona mataʻitū lelei e faaululuga o nei vaenga a latou tupe faatatauina auā auaunaga i le mamalu o le atunuu. E lē o avesea mai le tala o le tupe a silasila atu i ai sui mamalu mai gagai famauga numela tasi i le aotelega o tupe faatatauina mo nisi o vaenga a le matagaluega o le soifua malōlōina ona mai tauina ai lea o se siitaga ona o nei vaenga tupe. Tuitiitia o tupe faatauina mo gasegase auina i fafo. Na fesiligia foʻi se tasi o sui mamalu ma sa iloiloina lenei komiti vaega tupe ma sa faailoa mai o le tausaga faaletupe o loo faagasolo nei na aofia i tupe totogi mo lenei porokalame le faaonofo esea lea o gasegase i le fatoʻā taunuu i niusila. Mo le taimi nei ia mo le silafia o lea ua tatala ia feoaʻiga i le vao niusila i le lalolagi atoa miga ua faaitiitia ma faasauina mai nei vaega tupe ma o le a faauau pea le latou galuega auā le o le matagaluega o tupe o le a faauau pea le latou galuega auā le mataʻituuina lelei o nei tupe alu a le mālō. O le foreign reserves lea na fesili ai foʻi se tasi o sui mamalu mo le silafia o tatou foreign reserves e fitu salau fitu sefulufā miliona tālā tatou foreign reserves o iai nei temi nei pei o faatula o mea o le mei o foreign reserves e iai lava le pei afai le kalafa foʻi lea na o le fā lava masina e tatau na afia i totonu o le ia e peitaʻi ana ia le toitiiti faatuluina ia le tatou lea malilia ia suina fesiligi o loo lava matotoe so se atonuu lava o loo faapena lava latou tapenaga ma lasilasila ma le vaai mamao i le lelei mo atinaʻi ia na ua mai lea i le miliona lea na fesili ai foʻi se tasi o sui o i tupe lea na ave i sports development fund mo le silafia e lauafioga o lea ua siʻi i le vaega tupe lea i le 2 miliona e lea ua ave esea o lea ua siʻi i le 2 miliona a ua ese le vaega lea ua avatu i ai ua avatu lava i le vaega lea
I lalo le minsta wa onga. Le 2 miliona. O a lava ia vaenga ta alo uma po atu inga ta alonga. E fia tarsanga ina. Ia ona tarsanga. Sa o ale i lalo ni tanga. Wenga le malanga fa alo alo. Ia. Lo fionga fong fitalai e. Na pe o le sa ofisi tonu ai. Vanga le. Ia. Ele la ma fa lau tele. O le we fa fonga tu lo fio ngal sui lo tari menino mo lao lai e la si mena to fa si di lo fio Ya o le la e a fo yo te fia mal malama atili ele tulanga le o le e wa al mele sai ai sa mai ma o tia ai ngo fa la potonga ta longa e wa e masani ona tu ina tu ta sanga fa la potonga e se va nga tu petau so soni mo la tau sanga talo ia na fufua la ia el fa so ale mtanga lwanga ia pe tai pe lo wa mai atoa le se vanga tupe ai lo ma otila po la le fa so ino le vanga ia ole vanga no le lua e manu le lava le tanga lwanga so fu malo lo ina sa ta o tupe le o tu ti tupe le mo fa mai ai e fan mai fai tu malo ma me o subsenta ji tu ata to alo te vai atu le vanga tu pe tau personnel ta te fenga lunga ole la pe fo linga mai o tu tia ia alo tongi ia po wa vese po kalame po ni tongi ta te fenga lunga ia po vai a ni si fa malo lo ni wa tu langa tu tongi le me tu pe le ele o mai fa le ino fan ba mat fa lo ia le wa mau lo finangalo ia fa wa sa no anga ma lo fa fa tai la wa lo finga tu langa wa ia na o fionga fong fitalai mo le no mo se fiela o fionga pero na uta o le 2 miliona le sa ave ia se lenia ena o le miliona I fa la potonga ta longa ta sinei ora terminei o ese foi le va inga al maloia le o si fa popo ele si miliona ai o tu tono le o le va inga le a mana o mia ona e tar sanga le ia o so se ta longa le o tu fa popo o si tia ile 2 miliona ai a fa pe to e fia mal malama tili ia lo ia le ava noa e to e fisile ai meta tas ia o le tato o le sia ofisili ile va inga le o ia ona fia mabla matili la ia pe ia wa le wa mai au fa I fo le se tulanga se tupe ho le 2 miliona ia e pe o le mele sa tau tu lo atu ona la tu fisili fa la tonga pe nga va ala tu pe le ai per me sa mai mo sa ia va nga be la kapi sa ia va nga be net po ia mai si fa la tonga tau talonga al bela le yo pe o fai non fisili vo le ia tu langa ia pe nga fisili ni ala la o fionga mo ko miki ale mtanga luenga I se fa so ala vo le lo fu mo I ku nga talonga se ia fa lo ma ni lo fionga le se tu me lo fionga minsta tu me lo fionga minsta business mala manuia ia faftai lava mo lo ava no ai fia fesosoni atu fo I tūlanga le o sini ai ia fesosoni mo tālonga le o tā wai le lakapi ia peon sila fia foi o lo wha wau lava ia le fesosoni le ale gambling control o lo iai le fesosoni o lo ave le lakapi e lima se lau afe me lua afe sfuvalu ma o lo tongi pe le temi nei e o lo totoe nei le tolu se lau lima sfuru afe o lo mfaina ave la kapi o isi tālonga o lo au mai sa o lava la tau tarsanga I fo le gambling authority ele ngata I lea o lo ave fo ile la tau tarsanga ele sifa mo se fsoso ani mo tālonga ia o le fo lo mai tonor kapeneta ia ma watu ile malianga kapeneta mo le tuftu faina o se le nia ina ia mafai ona fsoso ani atuai ai ese mai le 2 miliona le lo ave le tanga luenga wa onga ia e fai fo isi alona winga o lo tele lava va no lo fionga e ma fai ona fso so ania tu mo ta alonga ese ia pe le so so ania tu le ma fa lo
Alo, whaftai, sa noe lau whiunga al minsta. Si tula me lau whiunga al minsta watoa. Whiunga al whomftalai e atu lava e whamamla mātili sa no ngale whiunga te te whono. O le taunu mai o le tātou whainga malo whau. O lo tau whātou langa il mele tupul te minei me umalawa tau tālonga le tunu. O lo ngafa nei ma le whiunga al minsta wao. I le mele nei o leo mai sala lau o tu tino umo tālonga i le tunu. O le lopo o whetau la iei. O tu ule sasnok sa ta tauna sau mai ai talo sanga me tau talo. A o sau al talonga i ma le federation ia. O le whawhitau li na le tupu nei tono kabineta. Ma wa uma foi na faile tanoanga o le a ave le ngā luenga. E tau whatu langa i la le mere nei. Ina ia tasi le avanoa. Tasi le awala. E sau mai talonga. Ma talo sanga a federation te tasi. O le temi nei. E o anga i o lo fiso a onga o mai ana i le tau i o me vol tato talonga ia mo mo tato tesloto. O lo whape nana le manino le temi nei. Ai ma lia sui. O lea ngā i le kāpeneta le teimi nei me le whasolonga o ngā luenga pe on tau wha malama atu le whionga te teifono. Se i tau whaise a la fua. Ina ia tā tia le ngatonu le mele awale o mai salalau. E le tasi sta alonga le tunu. Nā e tau te sirfia. Ai o lo tau ma whai e tuu le whaava e tasi. Ia na whai ngo whiero lea o na tofu sia ma pā leni le whasoa. Awana i tele isi a le isi. E pe o le wha mamlamanga na le tau watu le whionga te teifono. Lo, tai, tiro leo manino le tulanga, ma le mtaupu. Si tula me lau whiunga le minsta aonga? Ia. Sa manatu lava e tūpela mano se sa ausi tato mtaupu. Awa o le eile mano mātou te tali atuai. I ona wha manino a tili au ia fufuanga lau whiunga. Ma lo, whaftai, ia, whaolsa noanga lau whiunga te teifono, na e manino me uma, whaolsa noanga. Ia, whamano whaftai. Whaftai atu o lea ua. O le a o le taimi tali atuai e minsta na tali leo nisi o vaenga. Ai se tau wha uma tuasi te whamtalanga le lau whiunga le suita i taifono. O le suita i tai o le tuangai. O le 2 miliona lea peo na efsiringia. Molo sirafia. So se taalonga. Po se a se e ei meo whai unga e mana o mia meo resorts. Le si foi natu langa na tilo i eile le malo i mafuanga lea. Ai lau se e se manatu langa. O tātou whaamama a venga. Lea e whaatino nei ele. IPC ma le sua. Te manatu e lea i lava se sa moa. Ele o whaamanu e ina i tūlanga lea. Pea ma se iwa suru iwa. Pa sene o tangata sa moa. Si o tātou atunu. Ua maua nei whaamanu ianga. No winga. Tasile nei whaamanu ianga tāua. Ua afia o mailo tātou atunu. I se tau mawhainga na whaatino ina i tātou malo. Ia, na mai ai leo, fesili na tuina mai le mamalu o tātou whaipule mamalu o tātou parimene. Ia, te manatu, lea uo o le. Ia la o se i uo o ilo i tu malo. Ia, e le toi eini whamatalanga e toi whaaleo eini mana ongo se utu malo. Ua mai au na whaaleo e se tasi o fo o sui whaipule, si o tua fine lea, mati to lua nisi o vaenga tā ua, e whapea fo i ma lea fionga i le sui mamalu o le whaipule mai le whale ilunga. E nao se whamanato vaenga tā ua, e ave i e di whamua mua. Mua lava o le soifua saonga le mu. Ma lo whaftai lau whionga le minsta. I tātou ala lau papalea po le Fort Leyte a vea. Ma lo lava whaftai. Whaftai fo i le tali mai o le nā ua. Ma ea o na whaatino uma ia whailo ilo. Ma meo speed humps. E whale mu e ta vale ele i o atu iai. Mo sila fia. Ia. O le foi wa o ele na una ta inga le netu malo e va ai le le me to tino ne I awone te va ve fa le ngaina e mo si la fia e o umana o tal no atu la ofionga al minstana fo we sa no mai o le a fa tino I se taimi na yo matonga luenga ne e tai peiole a wala nga lui sa to
Awala ngā lue ia maile. Ia whapea foia awala tu ua nei o utu whala lafa. Maloto pue. Saloe i oe amatari tonu ile so soani ala ufionga. E whaatino aina i vaenga ia. Ia, ele nauna toi whapopo atua o le vaenga lea o loto pue, i le vao loto pue mamalai la. Ua a ia mai lava i le sami. Ele o toi ofieni ta avale se lua. Si tanga iane i se vaenga i mawhai ona toi vave fo i aile tūlanga lea i le a ia lea. Ina ne i ai fo i ni whaave lave ona tūla i mai ai male nganga whaaloalo. Ia, ele o le tō laulau o mana onga e tā ua a fua lava i le whaasoa. Lima le leia o tō fionga i Minster. O le uti o Seleni. Uma fuanga le nā u whaangata mai mana onga o le nei tū malo mo le nei taimi. Whawhitai. Se o wane tapo inga o le ainga sālevi, sunga i au auna tutofia le tua. So se whata whai taulanga o lo whaia le whaiva o le tatalo, ma whanono manu awase manuio se o tātou tū malo, whawhitai mo le tapo inga. Le pa ia mani mamadu. Le fio la o fionga i le tui atua na whanofo. A fio lala i malai, a fio le li o le tū, ma le tāne o le tū, pule na tatai i lalo vima malai fono. Ma le lau tinga lau li le i a te oe sale au mua. O pa ia nā mamadu o si o tū malo, i le a mata mai sa te toa. Malai la, loto pue, mutia tele, sale au mua, utu whaala lafa, sa musu, a maile matia vea. Ma lota puat. Se i fai se whawhitai pupu. Na o fionga di whong wheta lai. I di whai a onga le tātou au teito whitu. Ia. Na o fionga muri anga tele Brian Nima. Ma tau sa wha maoni lalo milu. Ai mai se pūlenga le tātou au teito whitu. Kapiteni alo mwhanau. Awane i whamua so taui. Aewa ai po le asau tautua o whaimolo watunu. Ne ingalo ia te oe, o le tāleni, o whamanu yanga mai le tua. Se i tautua nā, tu iai a toa lou whamaoni. Ai a te oe whamanu yanga le tua, e le ngata ia te oe, o atua i alo ma whanau. O le maua se tasi o perfeta o Jeremia. Aua e te le i whanau mai. Ua sila fia le atua lau tangata ma le whangaso longa o lau o langa. Ia tautua nā, ia whaongata tau, ia le tāleni ufo ina le atua, ia manuia o tau tāpenanga mo le vai mulimuli o le tāmirisanga. E le whanga i titia fo i le whawhitai whaapitoa i ta mālii. O lo fsoswani mālosi tāpenaina o le tātou au. E fionga i atua o Pepe Terry Warwick, e asi o tamafa ia onga o se Yuli Paul Warwick, o lo lango malosi, ele ngata i le lakapi, e wha pia foi si ua mea mamafa. A o le fautua i so se taalonga, o lea ua faitausi o tātou atonu i pine aulo i taalonga la iti a le Pasifika. Wha malo i le au si mo pine aulo, ma tātou a feleti maisi taalonga, malo le tau, ma lo le tawivi whawhitai le tautua ma le whaia e atunu. O te whaailoa atu foi, o seo tātou atunu i whafo. Seo tātou atunu, e le ai lava se tālonga e pito isili o na te lele mileage, ma le coverage. E pei o le lakapi, ma le si ua mea mafa. Ia lea e au ana na o fionga li, tamaitai Minster tu pese, tu e twa popo i fun nai se leni i si vaenga sia. Ia whaftai whaptoi la o fionga ni Minster tupe, mo le tāpenei no le talo le tupe, lua afe lua fululua, lua afe lua fulutolu. Ai mai se whaurulunga, ma le matanga ruenga. La o fionga i whong whitalai, o na pauai leo se whamatalanga. E iei le manatu, o leo wata oto o ale vai whafulu, ma le vai tā, ina ua loma ma manu, na tā uli i le tofi e pei o whaiva ma malu o sua.
e momoli atu ai se whaafetai a le nei komiti I matanga luenga uma, ma wha la potpotonga tūma oti, ai a e sa awai I le lauli liwina o le tala o le tupi. O sui o matanga luenga sa tōwhia e avea mawhisoaswani la mātou komiti, a o wha ngā solo ana I lo ilonga, ma sa I linga whaafetai le ofiso le tupi, a pia foi le su e tu sili ma le tu ina mai o se tasi o su e tu si tono le mātou komiti, ia wha pia foi ma le pisa si, ma lo lava whaafetai. Whaafetai mo lo o tau sao tā ua, wale ati nae o le tamao a ingo si o tātou atunu. Whaamanuia le atua I la o tau siva tau whai. E fia mo moli fo I whaafetai sui isfono ma malu uma o le nei komiti, I le whaatua tuanga, I lo whaatau waa. E avea ia uma tai fono, sui tūlanga I le sa avea ma tai fono, ua whai I langi lan fola. Lana turi ngā sia, fionga vaele, pa ia aua iona, pa ia aua sekuini. Whaafetai, mo le taimi atoa na whanga sola I tātou I loilonga. E mulia se whaafetai le ofisa o le whailau tusi. Mo le tausinga, ma le tautuaina o le nei komiti, a o whengai ai, ma le nei ngā luenga tele. E le whaititia le whaafetai, ma le whaamalo I le sunga I le lii, ma tamaitai whailau tusi o le mātou komiti. Sunga e Rossi Korea, ma whausanga tala le lei a whaese, whaamalo le tautua, no fotua vai, whaamanuia le atua. So se sa mo whaafonga mai, so se tuli manu le lalulangi. Whaamanuia le atua I lau tapo inga. E whaamaluru atu foi, o le a se leo wala avali. Ia malu ave fale I o tau finangalo. E le asa se whaiva ma se mau. Ia, e whainga malanga le fionga le tamaitai pālimia, ia tauina ia puipuia ala o le ea o lo whapenana ta liu mai le whainga malanga. Whamanuia le tua I lau fionga le sui pālimia, ma le kāpeneta, fionga I minsta lango, sui tai o le tua ngai. Ma le mamalu o sui sufono uma o le nei pālimene, sili o na maua le malosi o lau fionga I le fong fetalai. Ai mātou wola I le alofa, ma le anga lei o le atua. So I fua ma ia manuia. Ia, ua, pa malo sa noa, paftai lau fionga le te fono. Ia, le fo ua manino le pa i o le mauta, ia me se fo il whaafafonga mai le tino. Ia, tu sai fo o lau tau lipoti au lili. Ia, me se fo o nisi o ta upsala ngā sui mamano. Ia, whaafatai o le lava ua mai o I o le sa noanga. Ia, ma ua manino foi, ta tonu foi, ia, au iei lava ni meo tutoe. Ia, o le la, tali fo tato malo, ia, me se fo teimi au ili e tato tala tupe, ia, o nae, mo I fo isi ava noa, mo le whaalau te leino o tō finangalo. Ia, e malo, whaftai, sao noa lau fionga le, te teifono, malo fo ngā lue, lo tō komiti, e le ma malo tō ngā ruenga. Le fo wot whaftai, whaurulunga mta ngā ruenga, ma whalaptonga malo, wala tu soswani, ia, te tonua, wa langona fo le, ngang whaftai, ne yaso ono, fuafuanga taua, ia mese le tau mwhaina ia manino me uma, tu man mauta, me le whaftai sao noa I lau fionga te tefono. Ia le fo sao noa ngai tato lakapi, ia mese tato teito fitu ia, ma loa whaftai, le fo ave malau tau sanga I mistau tupe, ia atonu whafongfonga mai foi, mo pelo lato loto tele malon sai, ia matawivi, ia walawa le ngonta u le leo si o tato tunu, me le ia ma loa whaftai, ia lau fionga le te minewa mai sa no nga susfono ia mau te tonu lau fionga sul palmia ia la fotu ia lau fionga ia mo se fa solonga o tali al malo ia wa mta upsala nga su man ta pa lau fionga sul palmia Whaafitai tele lau fionga le fonga fetalai o le fono sa moa le tai au kua mai a fo ina e momori la plapa o malo e suri na i le alofa sa ili mai o lo tātou matai siri langi. Ia e peona e alangaina le nei tai au. Mātou talo ia mana pēa lau upu, a wale vi inga o le atua, ia e meise fo ili whātou tai o le whono a wao Samoa, e peona e tula i mai airi nei vai taimi. Whāwhtai atu fo i le a fionga le tai whono o le komiti tupe maua ma tupe tongi mo lau saunoanga. Ai o se whaafitai tele I lau komiti sa
fita itunga wale li poti lea wa ta oto mai i le mame nei. Au fionga le fong fitalai wa whaafoga le bota ai mai se Samoa i saunuanga matango fia sui sfono o le palemene. Tulanga ta itasi ala tau saunuanga whalau i tele ia e tu sai foi ma taupu na langa e winga i tupe ia me se foi le tamau ainga ia ma fainga fa vai tau tupe le tatu malo ia o le a tape na tuai di nei tu ia alo bai o le a taliatu le tatu malo ia fionga i minsta o fito i tonu ia i mata upu na langa o to fionga ia o le a fape na ona taliatu mita upu ese pe ona sauno ina sui mamalu lau fionga pe atu sai malau fina ngalo ia le amato amatai mai le lai tu na fionga ato susulu o le sui malu mai ana alo finu melfa ia na fa solo mai lavala ia se yo mai mato tu nei ia le talia le tato malo o le fa linga le mal fa lo lau fionga ia e fatu simai le tua i le wal favor nei tai au a wal fatu taino le fono ia fa pe foi o uso bo tu fa fine batu to pa ia mo to mo malu o uso fa pura le mota manuia saunuanga mi stal ka peneta manuia le fono uso manuia sa mo lo fa fo mai malo fa tai le saunuanga mamla malo fionga su palmia e me se for fa solonga o tatu ngaruenga me se talia tu tatu malo tau po isa langa su mamalo le mota ya malo fa te le menino le tulanga ya e nas fa natural no fo ya o tali al malo po tali se minsta tau sa siringia su mamalo o tali muri lava na e fa natu fa pena al tatu so ona siringia e se su sem tau o umona tali ma wa yaile fa un al minsta al malo ia ai lona fa winga ina o solfono mele ia o le winga le o tatu ngaluenga tatu te ngalu le fatasi na ia mau perso long manuia o tatu fontanga ia manatu ia o lo ia lava ile mamalu ka peneta man finga malo ia tali uma fa uma ia wala wala nga iluma ne foi vai taimi o tatu tuno o le fasi silanga le fa manatu ale fonftalai na ia fa faingo fiel tatu ngaluenga mele ia tula mai lo fionga le Mistage se o manga, lau whianga tau susur, ngō lau, sāna. O te mua i whātulou ma whātālofa i lau whianga i le whongwhitalai, ma le malu al mota i ona tūlanga whālupe. Whātulou fo i ma whātālofa i le malu sā mua o whaafonga tapua i mai. Mai lava i le ao le malo, se ia pā ia se wau pitau i titi, ma le tau waloa i se o tātou atunu. Whātulou ma whātālofa atu fo i le whainga malo o ta mālii, uso matua whāwhine i le motu sae. Whātālofa atu fo i lo itu malo o ana alofi numel wha. Nau whionga le whongwhitalai. Ua whaamtalaina i fōlinga mātango fia le nei tae ao le alofa, whaamatalanga tā o le tātou tapausili. E tua lea na tōngia e o tōtua āma o mātou mātua, e whaavae a isi o tātou atunu u whātawa. Tālo whai, se e noalo nā alofa whaapalepale i lā tātou ngā luenga, lā tātou ngā luenga whai, a wāsā mua. O le mea mauti noa lau whionga i le whongwhitalai. O le tonga tau ese, le tō whawha aufo, a se lupe e tō i le vau, le moe ma mau i tūla toa, ma le aufo e tā o le neipa le mene. O le nei wa tali tua a le whita a le whelafulafo inga i tō whasau sau ma mau, ma le whautanga sa ili mālo. E leo ni tā unga, ai ole ai o se unga a wale tapua inga mamalu o le atunu ma lo le tofa ma lo le uta ma lo le seu sila
O la e ia mo le maa, ai le mo le afa, se tulou. Lau fionga i le fonga fitalai. E whaasifo le tau waa, ma o le lepa malinga tete. Lau fionga le fonga fitalai, ne i mea ane uasula i sea le mau a le ala il fue. A o taum whai atu, e a ngai le wha. Ngalu tutui o nisi o mata upu, sa lia ina e sui mamalu le nei palimini. Se i tala le la afa, e tau wha manino nisi o atu ngalunga, sa wha sau iai sui mamalu le maota. Po le a se whai ngā le malo e soso anya i maftianga, o lo fia ngai nei ma le ratunu. Lau fionga i le fonfitalai, e tele na wawa e ngau whaasafua i eile, atu i le tala le tupe, a waati na e mo tangata anu o Samoa. E au fia ia wanoa whai ngā luenga manisi o pisi nisi fō. O ni nei whaataita inga lau fionga le fonfitalai. Tupe whaamatu o atu mo i tū mālo e ala i le 5 miliona. Tonu e silia ma le awhi awa noa whai ngā luenga o le amwhai ona mauai i te tonu o komiti ma tangata whai ngā luenga. Silia fo i ma le awhi ni awa ngoa mani pisi nisi fō o le awha pia ona maua mai ei ma ola mai e tusau nei so soani. I lea tina e tautu risi lau a fionga le fonfitalai. O le toi te talaina o tātou tua oi, ma le toi whaali leia o ati na e tau tangata tā whau. E tau tonu le a siria fo i mase 5 se lau awa ngofai ngā luenga. Ia e le ngata i leo pisi nisi fo o le a whaapea o na tūla i mai. O le whaataua ina o whainga o whaatoanga ma whainga whaigo. Tele fo ini ati na e mani whaatoanga. O le a whaapea na whaapopo ina. I le ati na ina o lo tātou tunu ulau fionga. O se vaenga tā ua lea lau fionga. A silisila i ai. O le tala le tupele nei a tonu e silia ma le whaafe. Ni awa noa whainga luenga fōu o le ama whai ona maua mai ai te tonu o le tātou tunu. I tonu o le nei tausanga. Tā ua fo i lau fionga i le fonfitalai. Se tasi o vaenga tā ua pe ona whao. Tā ua ina le tātou tala le tupe lau fionga le fonfitalai. O le tele o se le nima le tātou tala le tupe. O lo wha safua atu i ati na e te tonu lava o le tātou tunu. Ma o le tele o nei se le ni. O le ama whai ona nofo. Ma ngalu e ina i te tonu o le tātou tunu. Ma wha tele ina ai se le ni. Matupi mau. A wale alu i ruma o le tātou whai ngā malo. Le mo fionga fo vitalai fa silia tu le fionga sta ho mon mod Tu lai melo fo su testa. me fia mamlam e ole sa ta u ole fa numera le ole fa fe nga lu fo ole a mau e tau sa fa tu penne ale mata watu ole telena fa le tonu tu langa e le tamai e yonga va nga se misera tu visile ho ila lo va nga lo fionga ele se tupe o mo mai turisi a le la e te fa sile to i pola to no al fa vai wa per ti sa no tu la laute na to no ala le fa vai le fa afi ma lo fo u la mo le tunu wal fa lo Ya fa wo man sa no ngalo fi mi. Fa tailo fionga fin fitalai. E ona watu i komiti tangata whainga luenga o le a whaiona whainga luenga nei tonu tātou i tu malo mau se lau ono se furu montupu fitu se lau montupu o le am whai ono mau mai i komiti o tu malo i vaenga ese o le a whapea ona whaasafua atu se leni ati na e ai ia i tu malo mwhati no ai ngā luenga i tonu i tu malo o le fo i mau mai ai nisi o ngā luenga fo o ati na e whapopo o le tūlanga pe ona e whaasiringia i tūlanga o ati na e tau tu risi te minei silia malifitu se lau ava no whainga luenga sa whapea ona leo toi mau o le te mina tau fia ai le tatou tua oi e o pisinisi tau turisi. Pe tai ane o le talaina o tatou boda o le toi ngā solo mai o turisi o le atina eina o nisio o tatou
sites o le tuma lo foi o le atu o tia le tape na ina mali wa ia nisi o vavau nisi o tatou sites fu mataang tonu o le vaenga o le atele foi o le afapea ona mauainga luenga lo fionga fon fetalai no se mai le vaenga sta ile vaenga ia na toi se tu na melo siria tu ma fa lo alo ni tu langa le committee fa tua e ta o lo fionga o la to ia nga lu mo malo e wala tu la po kala mele a wal to nga lu nga e to fi ai po la to ia le to fi sa to al cabinet mo ta fa yo ese lu official o le tu visi le te sa no ia e le pe no la nga ila o la nga fa la tele e fa si po kala me yo wa vesi o le stu po kala fa la ilo pa po to mai si po kala me lu o me toala ia me se tupe ave fanga yo ia po kala me ia pe o tulanga le a o de ta u al mele pe no pa ia ona le pe na sa no le la tala ta to poras e fa ftai le to fa wa el malo la tala poras ona ta u ia ta fa mai mo me le sta to tupe tele le pe ona ma u fa mo mo ia pa u ma ni me se la milion le sa mo tau sanga ia ono o po viti ma fuang le pa u le stupe ya le hoi ai le manatu le fa pe tala lo to pora sen to o solo le ilunga lim se la million o no me fa pe e a fo e fa so solo ma dia le tinai ona ele na le o ma o le fina lo fe o su te ta le ya fo le tau va ma tu langa tu risi pacifica per fa lo fiona fa o lo sa no lo fiona ni sta le fiona le fon fetalai mule a no ia atonu a lava ana lava le on sa ia le tai fon o sui tai ia le tuanga e o te fo sanga ia i no vaenga ia pa volo fa to to mai e o te ia le fa nga solonga vaenga le te atunga ia la fionga le sui tai ai o le famani nonga le vaenga pe ona sa no ia tatou a fo ia va no fa nga luenga ia pe ana si le fia le fa sa lau tolu ava no fainga luenga ia o tonu committee le pe ta is full pol full fa ia is full fa committee suia committee ia o le ia va tuile o ia la to ia fa nga yo inga ia nga luenga tu malo ia le nga tai le onisio nga luenga fa en fa tino awa ia le fa nga ino se le ni lo fa mtu watu la fionga ai ta tonu le a wo ilia tu inisio tanga luenga la fionga fenga fetalai e une titi se va en o fa lia tala tupe lua fe lua tolu ai lo ia fa polo mai tau sanga o mobile pe ona sauno ia ile fionga le tai fono le committee o tupe le tele o seleni ele mfai ona fa nga ina matanga luenga ona o le tapu ni o tatu borders nisi fo nga luenga o fa tuai ona dia ava no mai o lo ia ile le tele o nei seleni o lo fa mtu ma fa nga solo pea ia nga luenga fa tino inai se fa tai nga la o fionga pe on sa no le fionga ile tai fono ia e lata ile 2 miliona le tupe ele faunga mafai faunga ina le pulenga o tangata fa mai mai o ia vaenga o lo fa pe ona fa tino ina ile tala tupe tau sanga nei fa popo ia i male tupe o lo fa pe ona fa matu wat la fionga ile fon fetalai ia e tu sai fo io le ati na e o tangata ta fao mai fafu e silia mai le full wiva miliona ta la se tupe na fa alwino e fe soso ni ai le malo i ati na e o tangata ta fao mai fafu tonu la volta to watunu e fi ai inisio por kalame ia o tatou quarantine le sa fa no fo e se ai inisio faltali malo ia tele o tatou tangata ia na o mai a o fai tatou quarantine sa fa tino ina fo i por kalame a o onga
silia ma le miliona tala e upskill lai ma afoi ia tangata whaingaluenga i ati na e tangata whao una ua le aini ngā luenga ua le mwhaian whao ngā i atlātou whaltani malo ia i foi por kalame sa whaatino ina e fsosoani e i tongi o tangata whaingaluenga i nei lava ati na ai le ngata o wairu pēna sa nonga lau whionga le minsta ia ta tolu foi le o tātou taimia tātou malolonga masani o tai au ia ai toi fotua i sa nonga tātou te liu mai ia o toi whaau lea e ana i tu e safsingia toile le taitai o le tuanga ia na wa si fia malo le fu e vatu ia na ma le fu sa no sa no sa mai pe i no fu ia no fa so so i no le ofisiri va nga le tu le ia la fa ta ti ese ia nga luenga le fu no au mo lan malo longa taia Siongi, le wa mal kare le vidia le okol maliu ya ariki. Mamma, kiro ere kono mika. O free go de mea. Oh yeah. Io mamma. Papa ngo pia ariki me uma. Senga lo kangwa o mire balu o. Pai upa como si. Au ngo am si. Fa fela i dola mesa. Ora maka karo ngo am si o le cashier le ariki. Tala fa aliki sono mai. Kokore chiki kele. Vili mai loa e un no mas stongi. Aliki Wholesale. Kids. Siongi. Whionga le minsta puna ofa na tura ma le sisio manga. Tat fu tau fu mtau sala ngā sui mamaru. Me leo tapa ma wha lolo whionga le minsta. Ture mai wha olo sauna. A taila whionga le whomwhitalai mo le awanoa. Tui wha wau waise wha mtalang. Ia. Ia mo foi le saunoanga le whionga le li sui pale mia. Moli atua ile ngā whakatai lau whionga ma le mtanga ruenga. Wa foi se whasinga malosi le sui malu le mautufono e meise ali imat mai tai o whaurulunga mtanga ruenga lo whapea na tautuaina le tatou whontanga. Nau whionga ile whongwhetalai o le toi whailo se vaenga peo na iei nisi o manatu. I le tūlanga lea i se sosoani mo ati na e tautu wisi o tangata whao mai whafu. Pe ana whailo lau whionga le whongwhetalai. Tusa mai le 10 miliona tā la sa whaalu i tausanga o tōnai. E sosoani ai lea ma mo tātou ati na e tangata whao mai whafu. E ui le iai ni tātou turisi o ni tangata whao mai o na tapuni o tātou borders. Ile o maila ile nei tala tupe la whionga pe ana whailo i tono le tatou tala tupe le 1 miliona le ta o whape o pa u pe taiane la whionga pe foi ana whailo ile whionga ile teitai fono o le komiti o tupe o lo ia ile 10 miliona mai le tala tupe le tausanga o tuanai ele inwhai ana whaatino ina ona o nisio o le tāwhinga o tatou borders. La whionga e whapopo fo ia i te tono le tala le tupe i le nei tausanga. Pe en whailo fo i le whionga le taitaifono. Le 3 miliona le ua whamatu atu i le Samoa Business Hub. O le awanoa le mawhai o na talasanga ai a tātou pisinisi la iti. Me se lava fo i nisi o tātou ati na e tau turisi. E fsosoani ai le toe amatalia ma le toe tapena ina o lātou mataanga ia o lato pisinisi o beach fale ma vai whapea i le toe foi. Tala ina i o tātou borders. Whapea foi le sosoani e 5 miliona o oto atu i le DBS ina i mawhai ona au tova atu foi o tātou pisinisi. E la vea i ma tātou pisinisi tau turisi. E mawhai ona sosoani e i le toe tapena ina o latou ngā luenga meisi o le talaina lea o lātou whaltai malo o ati nae ma vaenga whaopopo. Lau whionga i le whongwhetalai. Whaopopo ia i lea vaenga ua mai anei o na sainia i le wā o le tātou malo ma le malo New Zealand lana sosoani whaawau. Tusa lea ma le whātesi ma le 1 miliona New Zealand mo leisi tolu tausanga.
e patino lava i atinae ma le fa'aleleia o le tamauaiga o tagata tafafao mai fafo ia o lea la ae fa'apopo ia i lea vaega le tusa e tasi tesi ma le 3 miliona tālā mai le maliega i le tausaga ua tuana'i e le'i mafai fo'i ona fa'aogāina uma ona o tatou le tapuni o tatou borders laufioga ona fa'apopo le'i ai ia o le tatou atinae te e tūle mai le so yo whala taim sam tau po le sim tau po. Tai rau fionga de whongwhitalai mo le awanoa. Le se manatu e whalawe le saunoanga mātango fia le fionga Minsta. Ranga le saunoa le fionga Minsta e 10 miliona ia maritero isi tupe ia e le mawhaionga whaonga e le tausanga wha tupe lua tasi lua. Ar fisidi e fia fisidi atu le fionga Minsta. Pe ai se awa le au mai ai tupe na i tono tato tala tupe re whanga solo nei pe o tūlanga masan. Mal whaaloat? Ia, sano mai lo fionga Minsta. Paftai lau fionga le whawhetalai e fia tali atu lava. Ai langa i le isau no i sui le i lana sau noanga lau tele. Ai ale au tam whai pēa lau fionga e watu pēa se ata. Lau fionga whawhetalai. Te pēo le ho kirikiro kua i pēa le ia fia o sau no. Ia o tumu whaaloalo. Ia, lare. Ai a tonu ai e se ser mai tau le fionga i le in Minsta. Am tau tonu ale sau launga ai. O le pa uo le o le paketi ale officer tourist. Sau no lau fionga Minsta. Paftai lau fionga le whawhetalai. Pe ona watu se vaivainga o le au tam whai loa tūlanga le pe ona tā ua. O le ua umana whamanino fo i le fionga i le taitaifono o le komiti o tupe i le vaenga ia walai ona iai vaenga i le mwhai ona whaongaina. O lo iai fo i taitonu fo i o le tele o fionga i ali i. O matamai o tātou palmen nei. O e sa minsta ma o e o lo se e fo i tofinga o minsta. Malam lama le vaenga le ya tonu fo i sile fia le fionga le li fai pule wa sa. Wa ia fo imtanga luenga le IPC. Ia o tele o nisi o tupe faal a tutoe. O no ngā luenga i le mwhainu whaatinu. Ia o leo lo wha se e mai e wha awau ina ai a ngā luenga ina i mwhai ona wha mai aina. I lea tausanga ai ese mai e le tala le tupe. Wha tatau lava o le tausanga nei. O le peona sosoania. Eo fionga whawhetalai. Ia, se tūle mai lau fionga su. Whiri fia māmala mai le tūlanga lea. Ona pei e te i fo le whaalongo i al whainga lea e sau noe la fionga le Minsta. E mantua fo i o. Tala whaatau tupe o le tausanga whaatupe le tua nei o le tūla fono. E mai whaapili tono le mauta. Ona pasia la i o tūla fono Appropriation Act. E whaatūla fono i nei whaongai no tupe. A mai ala tau sanga pele i mai a foi. E fai fola tu tu na ila lo mo meu supplementary. Po tala fa popo. A tele ho isim tanga luenga ala ele o lava la tu seli lamna o mia la tu le seli. Fa ngale le tatu supplementary fa sa fua tu ai. Isim tanga luenga lamna o mia. Ale yo ile si tal fa tau tu tupe. E fa tu la fono ina yo le la tatu sa ni le me pili le. A tatu pasia lo le lem ta upu nei na ve lem tu la fon a fai lai o mai I tu pena no wale fa tu la fon ina fa nga ina ri tau sang fa tu pele la lum nai ni on ma fo nga na fisi wa tu pela ia pe folinga mai ele mai an fa nga on od covid ia mai si ma fo ai de tau na mai wa fa I tau sang fa tu pe to foi uma le o tu pe o uma tu la fon to foi uma le tu pe tono le official tu pe e to fa tu langa mai la le pili le la wa mai la Appropriation Act le ia le maua le finangalo le tulanga le fi mamla mai le maua le finangalo e ainga ma siri le per si le sui le tom va nei ia te tonu le tau mai tau tu anu fo tono le walanga ia finangalo sui te tai ono la ungal Minsta ia e hol manatu ia ele o le lava wa tali manino le Minsta ia le tulanga o me na la nga le taimi o sauranga mele ia
Lo fenga minister. Fa Fenga wo fo talai fi fa sau ina taimi le minister. Tu lai mo nga fa lo pe. Ona e fi malam lama fo sui nei le e fo fa longo tu langa le roll over. Sa le tate sa e la ngai. Sa la ngai. Ai o le tate te mai tau uma. Pe ona tau afa pe o tau fainga fa vailena. Ia o te fa maru o sui. Ia ma le fin ngalu sui. O le wa o mai lunga ne ia tau ele tile salmo ia fa pupu fa faingo fi e tatum tau. La tau fo na langa fo i me le to tile salmo ia. Me le sa no lo fenga minister. After la fionga le fong. E to fa ma dia lo fionga fong tela. Yo ta pula sa la unga. Mal fa lo ala. Sa no lo fionga ta pu ma tu langa lo te. After la fionga fong trai ya la tau to ta pule le fionga le. Minister tu pe fa la we tele va nga le ai ta fa nga solo la por sanga e tu sa ma le pe on fa lo ai tu sa ma le 1 miliona le so soani ta mo miliona tala sa mo tu sa le so soani le malo New Zealand la mfai ona fa ta oto tu so soani fo ile atina ile ton le ton tau sanga so soani e tatu atina e tau tu risi se mai la ia ta ton fo e tasi le vai nga tau o le tatu se le ni fa mtu o tu malo pe ona ia fo ile nau tainga e ta pena ia tina e tu malo ia tonwe e fa e ini tu malo la fa ni la tu falta malo ia po nisi fo yo mata anga ia fa peona a fo fa popo ina fo ia selen I selen yo lo fa peona ma fa yo na fa nga alwina ile tatu a tina e tanga tafau la fionga fon fetalai ona fa pere se fam talang ia e tu pe silia ma le 2 miliona ile 3 miliona se tu pe a fa inga atu o le a fa pe ona mafai ona a fa nga ina awa tina e tau tanga tafa mai fafu se mele la fionga I nisio silifo ima atunga lunga le tatu motenei ia pole ale alu iluma o tatu atina ia o tele lava fufuanga le pulenga o tatu tangata fau ina ia le ngata fa lau tele ia tangata fau mai ia o porkalame fo ia fa lau ilo ai nga lue fa tasi ai manisi fo yo alom fa na usa mo lo ifafu ma tau ua ia fai no la to nga lue fa lau ilo sa mo pe fo yo na sa no le fionga le te fono le komitio tupe ia o lo nga lue fo ile pulenga ia manisio tatu au taal fa pe yo le tatu au la kapi ia le ngata lea o au taalo fo yo lo au ai atu mini games ma Commonwealth Games o nei vai nga uma ua tau mfaile le pulenga e ngalo e fatasi e fao ngalo la tu ava noale nei e fa lau iloa atu ai o tatu atunu ui atunu I fafu o le whanau nau ta inga foi lau fionga le pulenga ma le nei sekta o le ngā lue ma le le mtanga luenga o MWTI ina ia mwhai ona whaatele ina ni flights I sau I tono Samoa ma wanoa mwhai ona whaasala wai ia tatou awanoa e o mai ai ia le ngata le Teleoni Airlines ia tele wanoa whai ona maua e o mai ai ia tangata mai whafu lau fionga lau fionga fong whetalai ona o se e mai lea I le mtanga luenga o puna oa whaale natura ma le si o manga o le a mata atu se vaivainga lau fionga I le taupu sa la ngā fo I awa ia tau ele le ngata o le tulafono o le LTRA ia nisi fo I talo sanga na whao o ina mai ia mo whanua wha le malo o I lalo nei al malo e awanoa e whamatu o tuai mo ati na e tu malo ma fioanga lau fionga I le whomwhitalai ia ine te iua mau ese tutuila ma ape I le tulafono o le LTRA ia o iai foi le tulafono foi le a tatou o le Customary Land Lease foi Act o le LTRA ia patino I le lisina le o freehold land ma tatou custom o ia ele la vea tatou customary land a le stala o le tatou tulafono le o le
Leasing and Licensing of Customary Lands Act 1965, lea na toe ilo matoe foi. Lauli liu le tausanga pe luafe sfurvalu, lea olo whamanino mai ai ia awala foi ia le whaatino ina pia ne temine, o le lisina lea whanua whaaleanga nu, i mo pisinisi, ia matangata foi fia lisina o tonu o le tele lava lea lo whaonga ina nei le lisina o pou foi ia le titi sao, o le po o le lisina i whanua whai ia pamuwai ale LTA, o ia le swa, ia manisi o tātou company o lo whapea na whaonga ina whanua tau Samoa le teminei, ia au fiai fo i manisi o whanua o lo whapea na lisina whaatino ino ai ati na e tau whalitali malo. Le LTRA e patino lava lea tu la fono mo freehold. Lau fionga o le stalaina lea, o le taltonunga fo i lau fionga ia sama ua i sa noanga fo i se tasio sui ia le vaenga lea o le sainia le minsta o lisi ia i lalo patino tonu le vaenga lea i lalo tato Leasing and Licensing of Customary Lands Act o le teminei e o le whaatatianga o lo ia le mtanga albenga ia whaatala noa ma se ilonga ua mai a oma o na whaamatu watu ia pepai mai tau e ilo alatu i le whaamasinonga whanua masuafa le whaamautu ina o e ona ia whanua i le ala le whaasala lawina o se lisi a mai a lea o na ilo lea ma whaatala noa se ilonga ua i eise malienga a e ona suli po e o iaile whaatulanga ino ia whanua o na whaamwhaile o na whaatino le lisi ia mai o le tulanga fo ile lau fionga ia o le minister ina ona act as trustee o le o le puipuinga o le tatou atunu lau fionga ia le vaenga le a le pule o le whanua e le ilalo le minister po le malo o lo oto pia lava ilalo o e ona le whanua o se tau mwhaile wha pula atu ia le tatou le vaenga lau fionga le lau fionga le whangtalai mau se wanoa Maria le fionga minstasi to tu lava no le. O am toi ale na ngale sala. Tai lo fionga minsta e va tai foi mo le sa nanga mal malama lo fionga le tu la fono le o le o manino le o i la lo le licensing and leasing la lo al me ale o te o le tutong o le li el fenga le o le lisi le e totongi atu le mtanga albenga mo ia le ua le minsta a le totongi atu le utupe le mtanga albenga ka wang fai sa o pele lisi el vao le pele tuna po la sa noanga lau fionga tai alo waftai ia lau fionga minsta waftai lau fionga fong fitalai ia waftai mo le whafsili a tonu o le tulanga foi lea na ia i le tulafono o le tamwhai lava le tatou malo ia se puipuinga mo land owners peila ia foi tulanga ia a fai ale agreement ma saini ave sa ole tupe a ola ina le tongia le lisi el tangata dia ia wala se wi kosale ale ainga pe el vainga le lo tam fai a ton wal vainga le na laiona a ia se vainga le e al ton wal malo mai so soani fo lim tanga wenga e tul ila to wele tonia lisi ai lo ia ton wal tato tulafon le avanoa em fai ona anga ia e o ona whanua e toi tuli foi ai ole tusai ole saunoanga ia ole a tau whai foi e toi silsila ia mtanga luenga po le asia wala mwhai na whawhai ngofia ia ngata foi le ina ia mwhai ona pe ona saunole le suyo whale atalu i le tulanga le ole avesao i tonu ole o account lease agreement here ai pe ole aunga lava lea le fa moe na ia mafai ona pui ia tatou for land owners lo fiong ya pa on sa no ngalo fiong le mam foi suma pa tai lo fiong le fon fitalai ona se meile inicio sui le tatou mauta nei sa fa pe ona fa talo sanga ina inicio fanua o le malo e atina e le ngato fio anga mala fanga ia nga lwenga fai fo ia wa tina e tatou tu malu
ia whaftai o lewa mau e mtanga luenga nisi o tarsanga o wha o atu. Ia nisi na wha leo i maota. O le tua lalo lau fionga le whongwhitalai. E le lei ale wha leo i ona tāpena le leo le tusi mwha o atu le mtanga luenga. E wha atu e mwhai foi ona tu wai te tonu o mawhai e le ilo ilonga mwha tino ia le suesuenga. A wale mana onga lo wha pēo na wha ilo mai te tonu le tātou maota. Ai nisi o fioanga o foi ma i tu malo wa uma ona mai ana fa o mai la to tu si matal sang o le olo fa nga solo ai nei ia por kalami le tato bulenga le tato fono le tato land board na fionga le fong fitalai no se email le va nga le sa fionga fong fitalai ya mali no fionga minsta se tu atu le fionga su malu ia whaftai te lau whiunga mo le wanoa. Nei whaftai lau tani me le whiunga minsta langa. Sa ranga po ele, sa tua lalo po le whiunga minsta. Ono mato e tu malo wa mga tolu le ini whanua. Pe te lea whiunga tu taulanga, lata taulanga mai. A le lau tani manino me le whiunga minsta. Ia la awakul kusi. E le la awa ke kalimai, a olo le kalimai mako kusi. Whaftai. Ia, whawasau no ngā lau whiunga minsta. A tai lau whiunga le whongwhitalai. Ia nau se mai lea i le vaenga lea o malosi whawhawina po energy, renewable energy ma sustainable energy. O nan tā ua foi inisio. Sui ia Port Kalame foi po fuanga le tātou malo o le ata oto atu i le whiunga le li minsta lo whiunga ima le IPC ia tā penanga peita iane lau whiunga fong fitalai e na wha ailo pia o lo iai fuafuanga lo ngā lue whaatasi ai tanga luenga le sio manga ma puna oa le mtanga luenga o ngā luenga titele ma le mtanga luenga o tupe e tā pena ia se awala ina ia mawhai e le ngata ina ia whaatele le tātou renewable energy ia ai mawhai foi ona convert ia le tele o tātou fui waenga o lo alu aile tele o pensini pe o tātou tāwali ia o vaenga o malosi ai le alu le tisi ia o vaenga uma ia e tamwhai ia mwhai ona whai titia lo tāpena foi le policy ina ia toi ilo ia mwhai ona tātou se e atu ona i le tūlanga lea o le tele o le tātou renewable energy ia mwhai titia ia tupe alu i tau o tātou el tisi ma vaenga o malosi whawhawina o lo taunta lau whiunga le whongwhitalai. Ona o se emeile le vaenga leo. Ia. O nisi o Port Kalame whaatino a le mtanga luenga lau whiunga. Pe on sila fia o lo whaangasolo ina nei le Port Kalame foi o le toe to ina o le vau matua. Ia le whaanau nau ta inga ina ia ngā lue whaatasi le mtanga luenga. Ia mau tātou whioanga mai tū malo mana ia toi tō ina le wau matua le ngata na o la au Samoa. Ia alea la au fo i tāua mo whatoanga. Ia le ngata i leo la au e au ngā mo le puipuia o le tafi e sea o tātou ngata i whale. Ia me se fo i o ala vai. Lo whatino i naili nei Port Kalame le mtanga luenga mai wha fuafua ina ia mawhai na wha safua uma ma ngā lue uma ma whioanga lo tātou atunu. La whionga nau se e maila ia i le vaenga leo tātou whasuia inga le tau pe whiona whaalia le ngata i le nisio sui. Ia lau whionga le whongwhetalai. Ta sine ia vaenga tāua i le tātou foreign policy. O le whailoa lea o awhianga o le tātou atunu. Ia masa ili fo i awala e mawhai ona ta pena ai le tātou atunu. E tali atu mawhai titia a whianga le whisuia inga le tau e le ngata fo i lea. Ia o le awala e mawhai ona whawhai ngofia i o tātou tangata ona nonofo ma le nei vaenga o tātou adaptation ma mitigation measures. E te lea vaenga o lo whapea ona whaataltano ina ma tāpena ina ia mawhai ona maua mai e fo i soani a wase lumanai male tātou tali atu i nei vaenga o masuia inga le tau lau whionga. O na mai ai lea lau whionga se wholesanga
tu sai fo yo o fa fasili ma ale sui malu le tato pale mene nei fai o tuai se fa mtalanga isi o itu malo ana fa taita pua ya tatonu le wa amatalia tato por kalame le tato itu malo le wa mai a ona amatale tato komiti ma o fa ta oto fo i tato por kalame ya tatonu le mai a yo le fontang al palmene nei vai aso ia vai aso fo tato feloa ia fa savali ia fio anga taitasi o tato por tato itu malo e fa la loa ia mamau fo isave noa e mai ele to fa mal fa utanga o wa lava le fo fo ino tato watinai ia mau se lu mana Emmanuel le fio anga itu malo ia mai se lo tato tu la fio anga le fon fetalai ona mai ai le stala wa tu le ngang fa tai ali meta mai tai pule o matanga luenga al malo lo vai malima ia ile tai toi no le tato tu fa tai fo ia fionga ia li imata mai tai fai pule sa fa pea ona fea le nem tanga luenga nem tanga luenga ona le nau nau te inga lava ina ia maua se le mo se tato tunu fa mali atu pa fai ua le fa mali ina lau fa longo inisi le tali iniso tau fainga a le nau nau te inga o le tato ngā lue fa tasi a iai foi se vai o avanoa lava le ofisoa tato te felo ai ma fa so ai le a foi se vai nga ma fai ona nga tau tu ai i le nau nau te inga na lo ne tangata me se le tato fai nga malo fa tai lo fionga ile fon ftalai mo fa tau tai no le tato fono manuia sa mo ua fa malo sa no lo fionga le minsta o puna o fa natura se sio manga ya me se fo tuisi ya ta tono ale wa e ta puia ma sa no tulang fa vai malo ma me se fo fanga alo mal kapineta ya le ta tono le fa mlina fo sui mal malo ato fa tai fo ile tan me fo e imta fo sala nga sui mal palmene ya malo wa sai ya e fa tai fo long mai une fois wa pe an silvia ya le tato tu la fon tu mawa na mea sa ela nga ya so no le lavo telefono fo ma me ma no tu sa no ya manino le le fo fa pu fo tato taimi ya man tu langa tato fo inga na ya fa fengo fie bele ya lo fionga le mistao sotenga ya me se fo mo fono sa mo lo fiong mo le atu le nganga whawhtai. Nei tu maloma le sunga whono le tai au i le lo whionga le whongwhtalai. Mo le awa noa ua tuina mai e whaisi sao le nei tu malo. Ia i le tala whatau au tu o le tupe loa whelua tolu. Ia me se fui o le tala whau popo le tupe lua tasi lua. Lo whionga le whongwhtalai le upu whamanatu le asa nafi. Tusai o le, tuswhaitawa so le whakasa. Whaatino ino tiute. Lona winga, whaatino ino tiute tau awe. Whiwhia i le nei tae au e lotu tele i le tima inga ma le whisosani whale anganga. Sa tātou mau i le asana nafi. Whaatino ina tiute tau ave, tuso le fina ngalo le tua. Ngoai whaatu lau ma whaatalofa le nei tu malo. Pa ia o le pālemene le nei tae ao le whio lau whionga le whongwhtalai. Sui ma malu le pālemene o Samoa. A le whio le whionga le whai lau tusi le fondo. Ma malu lau whai ngā ruenga. Fio le fionga le sui palmia. E la vlea wa le fionga palmia. A fio mi stal kapineta. Mi stana ngolango. Al pa io fauru lungum tanga luenga lo tatu. Ma futa le nei tai au. Pa ia la vlea wan malo. Al fa fong ta puai. Fionga fam sun sili mal presteno fam snonga. Ali imatamantai fam sino. E ale whionga le stala man mamalu lo fiso whamstonga.
Ia o le tafitolu whawhitau ngai o le malo Samoa. Alpa ia o Samoa ilo nā te lenga. Le whio lau whionga I lau mamalu le malo ma lau masiofu. Whio sui o le whono sui to whia ma lau whiltua. A whio tama ainga, a whio ainga o tupu, ainga o papa, ainga o nofo. Ale nofo a pule, tu mua ainga I taima le wao fonti. Whātulo tapu ainga laing salvi. Whaurulunga e kale sia fia o lo no manua wa Samoa. Ia I to inama laulawa fono e kale sia mo tu faltua tulou. Le whangalo ina le motu sai. Whainga malo tule manua. Le whiolau whionga le kovana malau ka peneta. Whiol prestene mal moto senate. Ale whionga le whongtalai mal moto sui. Ia la vlea wal whalang fulu. Sua mal vai whanua I tu au mala tau. Fō mai tu langi sa ole ma le lau niu sa lua. Ia le whalang fulu. Al tapu ingal motu sa. Le whio lau na amtas. A whio whatui o le motu. La le taito to o le whaleu. Upul manua tele. Ala u whainga luenga tofia le tuolo tapu ia whaivau. Whainga malo tuina manua. Pa ia nao Samoa lo ta ui maa pelpele in malai te whau. Tulou. Whio lau whionga le whongtalai. Fia whailai nei tu malo. Sio tu malo lo tofu tapuai. Le whio la ngafa la lo nofo. Alta wanga sese ya whale aliri. Solo sunga toina. Sute te fono le kale sia. Pa eo lea wale. Aing sa le vi. Lo talo le au marpo. Walu tato I tu malo. E ale pule na lua I sa haum te mai tai. Faltua mataus. Mane malo sol tato I tu malo. Malo le tapua. Whaftai talo. Lau whionga I le whongtalai. Tau mo whai atu se sao le tanga luenga. Ngata I le official fono. Whai lau tusi. Ma le official fono. Whapel mtanga luenga o. Sota inga. Whamtalanga. Multeku nosi. Pulu whatonu ai maisele. Au nanga whawhalimeli. Fia lava le nei tae ao e. Tulai ai e. Moli se tō wha. Tupu matamali e o lo fi tae tu ngā. I lea o nanga. Whaftai whaptoi le whionga ministau tupe hai le I se leo. E le whaingo fia nei aso. O le tala le tupe mua mole nei o le atol nino whainga. Ma e mane tua ia le talo wha manatu o le whaola. Foai tau mawhai te tau maraso. Lau whionga le whongtalai. Tau mafa o mana onga. Mana onga o le nei vai tau. I le lulutu le whamai. Ma le tele o tulanga o peo na sila fia le pa ua le te mawainga. Tātou sila silai mea I te tau. Mana onga. Te tau ma le aso. O whionga le whongtalai. O le taimi o le atua. Tātou te whasoso te tau. Tali o tātou mana onga lele. Tuso le taimi o le atua. Lau whionga le whongtalai. O le I le tūlai mai o le. Whainga malo. Tele o tūlanga le lei. Pe tae o lo iai whaatasi mani tūlanga e ao na whaare leia. A mai se lava lau whionga le whongtalai. I le tūlanga tau se leni. Tele se leni sa whaatino ia tina e. Mai se lava le tūlanga tau whisota inga. La mātou vaai, al whainga maloma le tūlai mai. Ao na toi whaatūlanga. Fata oto se le lei mo le anga I luma.
Lala lea sa te pena ina I whainga whawai. E lima ta ina ai ngā luenga whaatino. Ane nei mata ngā luenga. Ai maise lana industry. Mō lea ngā I luma. Sa whautua ina ka peneta. Ina ia toi silsila. Tā ngā luenga whsota inga. Le ngata ia le leile access. Ai maise lava ia onga. Ai ia whesoa soani. Ma wha maa avenga. Ilu tātou atunu. Lau whionga mai a pasea ele. Ka peneta maua lo whanga solo ngā luenga talwhengai. Ile tūlanga o lana IXP. O lea ngā luenga o le Internet Exchange Point. Pe iau na sila fia. I te minei a efso ta I Facebook. Ia e te anga I anga I Amerika e toi anga I mai ai ona e talanoa le e lo uso a fai pule ole. E le uso a min staff. Sisio manga. O le mamao na o ta milusanga ale internet. Pe a whaalu le meo lo I te minei. Lona winga. O le traffic le te fio I Amerika mai tu fio mai. E tu tongi malawa lau fio. Pe tai o le IXP le nei. Uma ona pasea le. Kapeneta. Ina ia whaatongo fie mwhawhaingo fie connectivity. Ai maise lava ia onga. Lala lea lau whionga pe ona. Ai to le tasi nao whainga whaavai mua. Tau ma whai I ai le whainga malo. Matali ai I mana onga. Le ngata I le tato university. Ai maise le mtanga alue. O a onga. Ina ia whaawhaingo fie. Ma taungo fie. Lau whionga le whongtalai e. Ele whaingo fie le tulanga la XP. Ona e te tau ona iai le malienga au tasi. A tātou company telefon. E mawhai ai ona wheso tai te tonu I nei. E le anga I atu whafo. Whaftai ai tātou company e latou whaurulunga. Ia, mo le whamoe moe o talia. Ia, le whatou whala inga kabinet. Whaatino le tulanga. Lau whionga le whongwitalai. Ona pea ona o tā ua le tā ua le tūlanga o le tātou school connectivity. I whanongolongo tu toa ele. Saunanga whaipula le mautala ufeo. Ko ese le nei fontanga. Ko tau le aise se toi la unga le school connectivity. Masalo ai o na ofisile atu le. Mista awa ngopo le alma o tupo le toi la unga se school connectivity. Ai whawhitai atonu ai ua. O tali se mana onga. Nei tanga longa. Peo na ngā lua so tau ai mole. Tau au ai male. Tanga luenga wa onga. Peo na sila fia. O lo ua whanga solo nei. Le whapipi ina. O tātou satelite. Ia onga se lau lua sifu. Lau whai a onga lau whionga. Se lau ono valu. E leo tu ua I tua onga I whasu valu. O lo ua iai whal ngā luenga fua ni tanga longa. Ina ia whaasopo lia. A onga umare atunu. Leo lo ua ngā lurua ele nei taimile. Ele tātou school connectivity. Se taimi o utala noe le konkalate bai pile o le paule nao le vaenga sa. Sau noa iei niso sui. Ai ile tūlanga wa iei lau whionga le whongwhitalai. O lo ua whatuina fo ile task force. Mo le school connectivity level nei. Le ngata ia le leile. Le connection ia aua nei toe motusia le connectivity au. Ia te pena standards tala whengai. Mo whale a onga lava au o na whausia. Ia iai te tonu ma le whisota inga. Ai le ngata lea. Ia sa ili se leni, ma sa ili resources. Whaatupe ai, ma whaatino ai ngā luenga nei. O ilan tuma lo I tono le task force. O le mtanga luenga wao. Ma le mtanga luenga o whisota inga. Ton se temi ia ona awai mai lea man tanga luenga o tupe. Ia I se temi tala whengai. Lau whenga le whongtalai. Ona o mai lea ile tūlanga le konkalate pe ona tā ua. Ole mea manino lau whenga. Ele I titi whawhi tā uli. Sa iai ile tātou school connectivity. Ele ole connectivity le whawhi tā uli. Le whawhi tā uli lau whenga. O equipment sa whaonga. Ai mai se le tele o isi au. Ele o mwhai o na meet le connectivity o loo watu. Ma le mana onga.
La le sa fa nga ita tu satellite. Ona o le tūlanga mana onga o a onga. A fa nga le tatu microwave pe on si fia mota. E au ona kunge to faia me o network I tono la onga toso le wire. Kunge ki uma on. Dat kolisi e te tau ona kunge ki uma potu a onga te tasi. Fa tasi ma le library, ma le officer le pule, lona winga e mana o mia le internal network ale a onga. A o tatu primary school, e mana o mia na koneti le official pule, lo official faia onga, ia ma le library, ia mana potu a onga pole ia 8, ia 7, ia 6. Pe o le winga le na e ese uma mana onga o a onga, e le ma fai ona whaamalia ina mana onga o a onga te tasi. I le tatu tupe I titi le sa iai. Lau whionga I le whongutalai. An tatu sa ili le tūlanga le na. Lona winga to e tangi tu fo le tanga luenga I sesi tupe te le. Pe tai o le whaonga ino satellite. O le ama whai onu vai le wifi I le a onga atoa. Wheha lava le potua angoa te iei. Whaonga ina mai na. Pe o le nganga le nā lau whionga. Le sa iei le to whālu kapineta male. Ina ia whaonga tatu satellite. As an immediate solution for ia ele tele whawhitau de lo iai. Ile tūlanga le kongalate, whawhitai ile. O ia te mana tua ia, tono le tā ua leo le. Au nanga tātou ulum tanga ruenga I whawhawhunga toai, sau nanga le mota. Tua ia la unga seseo, minister le mota I. Ai sio mātou tu malo I whangaloa. Na unga e tala noa loa le, whai pule I tūlanga o tong fitinga whawhomai, ma le tūlanga vai la au, ma le tūlanga whapena. Onu whapena, o lo o awa noa ale, universitei whawhoe a onga I whawhomai. E ile taltonunga, ama nino ale se tūlanga o swawitauti, whaingo fie foi ona malmalama. O le tūlanga na il kongalati, pea ona sila fie le anga emer whainga malo. O le tasi lea o tōtu ngā sa iai o le le, wau o le connectivity sa iai. Sa whatino ai le, ngā luenga le, whainga whau whaile nā taimi. Ina ia whapipi uma satelite nei nungo o tātou wa onga. Pei tai, taimi taluai, ia, sa iai le tō whaar kāpineta, tō te tala ese. O le tūlanga la le na iai. Ia, o le tō te tala mtō whapipi, no msalo le silfie. A e ala tō watu se me fau whapipi, la tō whapipi whaingo fie. Ai o le tō te tala la le, lalo ma tō whapipi ilunga. O ina i ele whaingita. O ina i ele extra cost. Ale kongalate. A o whai, ele mo whai whai ona, so na tu ua I sisi kongalate le ngārwe. A wā a sau kongalate, maana satellite. E te muso e sauris kongalate whapi. Ona I tele, e lato e whapi o malepi. Le ala lea ile tūlanga le managing o le vāma le kongalate ma le tau mawhai ia le lei, ma o mai se tau mawhi. Ai mai se kongalate le, e se furu lua masina lona vainga ma le maintenance. Mea lea lau whionga le whongutalai, o le nganga le nā. Ina ia sila toa, whaasua te tau le tūlanga o ia ile. Ai aua nei, iei nisi extra cost variations e tele. Ia, mō tātou kongalate ma le nganga whaaloalu. Manatula le nei taimi, ia, o lo ua tāpuai male, le ngang whaaloalo. Ia il kongalate mele lato ngā luanga, e mese lo fisoa onga mele tā ngā luanga. Ina ia whamae ai se taimi vave, ia tātou wā onga. Whamoe moenga, ia, ina ia wha tino, ia fiso ta inga, tonu umo tātou wā onga, se lau ono sumalwalu. Te tasi o whainga whaavai lau whionga le whongtalai. Ua... Lau whionga le whongtalai. Me la lau whionga le minsa se, sa e langai lau launga, lau whionga summa. Lau whionga le whongtalai, tasi lem tāpu nau langai le. Kon karate lea, whamanmone lau whionga. Whaftai tele lau whionga le minsta, o matua manino ale, forsanga lau whionga. E au ngā lawa le whamoe o lau whionga o no le whalei o tātou waonga. Te tono e le mwhai ona o ieiso manatu stai mulmuli.
Le ngā ruenga ia na le whaatino ni. Tali mai le stolu I whaatau sa. O na u whatua a tali lea I le whaale leo so manatu. Al tupea lea le on se lau afe lea na ta ua hui lea lau fio. Al mena na musue ai whalau tele lo man. Pe fia ni whale o le, pe ni mauta o whawhenga inga le, ta tala mai a satelite. Toi ta sui. Wa leo te wea tutupe le on se lau afe. Ai whape lua se lau I satelite o le la ta sui. E o te wea tu le pili e alu le I tala ina. Tai tolu afe, pe a fua le tupe lea, na I fsili atu I lau afio. Ia pe o le winga leo le, le sa uta ua lau launga, mana Tai, malo, aftai. Ja, lo van een minsta. Aftai. Mosef no fa mo le fenga. Ja, lo fa sa no. Lo van een minsta. Se tu le mel suyo. Salen. Aftai mo le no le fenga. Fa ftalai. Le bo tonu la vale sa no anga le minsta de. Ba anga le sa uta ua. Ila ulaunga. Da fa aftai le on fa yon to e fale le ia so ta inga le fale a so tu malo. Falsa fale o moto fa fenga. Na to tala mai ame ia. Ana tu fesilin ma tu malo. Po ila tu no tau fia fa pi ngo me no fale a nga va tu. Fa ro fa fia. Ale la mai tau atu sa no angal minsta. Fa me kapineta. O ila kapineta le fa sa me no fale a nga le foto fa pi. Ia fa after lo fia minsta mole. Fa mango manuia mole. Ja, zou nou ook wel mensen. Nou, veel maar van vertellen. Ja, ze nou dan toen hij mooi leeft van mij. Ja, toen heeft Syrië. Toen hij mij ook van mij. Staan toen hij minsta. Ila von sit fiel bloketti nei. Ele sete mai bloketti. Ina wa mai ule. Na talata ina lo mal fa ungol tato no fo ingale nei. Ile now watu nei vanga fa fai. E fata no ule mele so ani tono. A onga umale tunu. O leu sa no malama le fionga liminsta tele o tato tupe na lu mele. Luas fur miliona Amerika lesi poloketti. Se furu 5 miliona lesi poloketti. Se furu miliona Amerika lesi poloketti. E o mal temine na fainga tan fatabili. Ai na watu le mai company le nei le tato te vesi. Na le 2 miliona ono se la wafe le tato te vesi ni. Tau fesili po fea ngai. A ole mau tupe nālu. E hai ma se mena tupu. Te la tau whatulanga tu nei. O lau mori mau. Langa o nei sa ulaunga. E whapipi I me runga whalea. O ngā umau sa vai. Ono sa umo tupu. Nal men tupu. Tala uma I lalo. Tala uma I lalo. Ai ave ese awana I whapipi ia. Se fe so soani moa o ngā Samoa. Ona mato toi oro le toi tarsa. Ile nuu. Male komiti. Fa fena fai. Na reina talia no mai tu malo. E ave lunga fale fa fenga. Na mato mai lo le tala mai lunga fale au. Ai ave lunga fa fenga. Se I maua pele service le. E peita, ele ngata I. E o man fa pipi fale au. Ai to ta puni tu foi. Ele mtanga luenga of sota inga. E awani fa ola ina. Le nganga lea. Le to fa fonga le fa solo. La fa solo mai se va I toi ave uma mesa I lunga fale foi fe au. Ave I fale au. Ona fa solo mai lole a tatou ia pia. Palu sumon tupu a onga uma ia pia. E ola uma ia toto malo. O mele tatou vevesi al nofo inga lea uma nei. O tea. A tatou sila I le anga inga mo le rumanai. Le sa noa iai le fionga le minsta. E o atu le fai unga le tausanga nei. Ua ola uma connectivity. Ia onga. Ma le fa moe na o tatou malo. Le sa unga ni atuai nei. So ia tatou te tiro lau mata. Fa fena compare le duolono se lau wafe le fai mai nei. Ma le fia se lau miliona na alu le se mentupu. Ia o lau tua lalo na. Ia, malo fa tai, tu no nga fo so so minsta. Tu tale o malo ia e fa pena no, lango wa fo ia la tu fa vai. Ia se sa no malo fo ngade. Ia dai ke tu lot fisili ho da sa fisili ile ula unga fa la tele ile fo ngal minsta. Ele tulanga ele te enare ta uole ni atina on tua ta ua. E pawale bele sa fa silia. Ole procurement po le awardinga le o contracte le tender process.
o tūlanga o le tauwhonga. E peo tūlanga lea pole maleanga ia tua lea wa mailisi onu se lau afe lea. Lea se e maisina wha maamla manga lau fio. Ia, se tira mena whionga Minister. Paftai, tai le whionga i suwhe pule, me se foi le sui tai tae, o le tātou tuangai. Ia me se foi a whionga le Minister a to anga so soani le forsanga limtanga wenga. Se o tali wawea tulu te tātou procurement. A tai lau whionga, pēa ona tau whamanino atu le teimio sola. O le tātou satelite na umon whapi. Ona atula le sesi tulanga woman engage. Ia, ele vai whai al fast. Ia, ele teimile na. E toi whapi. Ona winga relocate. Lea sa tar sanga i tennis sport. Ia, I tulanga wha talwhengai. Ina ia single source. Pero winga lea. Ele fau le tātou malole tulanga single source. E mantua me se foi a suenga. Ai. Ia, tela o tātou lifi. Mo lifi ia, tela en single source. E fol single source ai mo lori vai vo ile ali. Sa la si vai tau. Esa single source. I lalo temisai ai. Le Rick ia la fain ala bebe le ngang na single source ia le fo. Lo mau at fartai lo fio Minister. Lo mau at single source. O le la wa awori tūlanga single source. Ia o le mata wa tō le Teles Company. Ele na tasi le source I tono la tunu. Teles Company e mwhawhon ta wofo ile ngaluenga le mako karate lea. Peo mafuanga le siri whaftai. Ia. Whionga le Minister, ia. Te ture vero whionga Minister ngara. Whaftai ona o le taupule o le ua siringi ai ia whai unga gender sport. Le fio le taitaifono. E au ona tali atu. Ai whamalmanga o ta upul nei. Pea ona maadia sango. E le tasi se tūlanga ua avatu e mita upu whape nei whaasinko sosi tono na komiti la tau whonga. E fua la le tūlanga lea. E le availability o me whaonga e se polokeki. E le ngata le nā ia a o company foi e mawhai ona la tau whaatinoina. E le capacity company. O le mita upu lea I le la ngā nei. Sa fua I le taimi vave. I lalo le tato e sau I. Le ana au mai e le whai unga lea kāpeneta. E le ngata o le whai unga ua mai whaatino ai. A o lea e iai ia equipment. Ia po o masingi ia sa ke like a le si company le umawa le avanoa lea. O no le waingei uma me whaatino ai. Mantua le taimi nā o le tato lockdown. Sa whaatino a o ngā whanau. I lunga online, I lunga internet. Ma o lea la tonu lea na whaavavaved whai unga lea. O na ave saolola I le company le o le wai ei uma equipment. Au isi company, e anga waa fo. O le whaavlavi. E yele taimi e whaatari e lato oka. E whaatino e le mata upu lea le whaonga ina e whanau o ngai taimi wavele sa tato lockdown ai. Ia au te la mata upu lau whionga sui teitai. O le mauangoango sinko sos, wa e isi mau mea o mau ako lai ai. Sa whaatino umalawa I le tūlanga lea. E pefoi la on whaatino I le mta upu lea man whalalo. Malo whaftai. Tai lau whionga whonga whetalai, ia rau tari mai la whionga Minister o ngā ruenga. Ia e pe e mawhona turi loa. Ia le ho mal malam. Ia mawhona turi loa. Ona pea sa o vain whasala lau. O tenda. Ele na tasi le na lua company na tauofu. A tele company tauofu. Ia mea mawhuanga na. O le lopo la o tua pea o so meu singo sos. Ia. Ia tele company ia pa whai e. Leo manino lau whinangaro. Tūlanga lea lau whionga whetalai. Ia. Lau sao noa manino ni. Sao noa manino le Minister le fua lango ia. Minister kabineta. Ia. Le lavo manino me ume peo lo tu whafonga. Ia. Lo sa ili lava ili awala. Tau ngō fie mwhai ngō fie. Matar whengai nā taimi. Ia mele. Leo mamalama. Lem tau. Whawalau sao noa se ese ma lem tau. Leo mamalama. Ia. Waftai ile. Ola au se ese mal tau. Ia. Peo na sao noa lau whiongol whangwhitalai. Ia. Ona
O mai le lisi fenga vai lo fenga lo tala e fenga malo. Pe ona tam vai atu le nisa cabinet minister cabinet. A fua le tulanga le ia le temine. Tu pe alua ia alem tanga luenga mai tulanga al malo I metau ICT infrastructure services. Kata 5 miliona ito sang umma. Tulanga ia tato SNPH tu ita 2 miliona. Ai foi tauina I tonu ia le tulanga I services alo fanga TMO I le vai tau. Ai mai se leo fui mu a tu ulai le na telenga. Te le yo se leni lo alu. Mele lo yele nganga le fenga malo develop paile le len feng fa vai o le one government ICT platform. La nganga le vaenga le lo fenga le ngate fa sauina se leni lana ilana infrastructure services ye po to tapu e ai vaenga ono to develop paile infrastructure ICT le al malo. A o le telenga I le tulanga lona networks o tulanga systems, data centers, o me fa pena o le tele o le seleni o lo alu ai. E o ai tato software o lo whaonga. E alu alumtanga luenga ia. E o le sile vaenga lau whiunga. Lo te pena I whaing wha vai al malo. Tilo I vaenga le. Le ngate whasauina seleni lau whiunga. Ai ia tapu e ai tato local capacity. E ana sila fia e muli mau ai. Nisi o fontanga nei ai. E le aisa o ngao le. Wane tulou le moto. O le lelei o le connectivity. Tofu tangata ma le telefon. Ai le o iai le technology talawhengai. Whaongaina. Me vole ngai beo sa maua foi tausanga tuanai. Sa tala noa le tulanga leo le e-economy. Ia, fia e whailo atu lau whiunga. O lo iai titonu I tātou atu nuu le hata mai. O le tulanga lea. Ai le o le leita pue ma wha le leia atili. E le masina o taluai pe le mamao atu. Sa whai ai le hackathon al Pasifika. Na initiate e atunu leo fiti. Sa awai atu ai tatou teams e tolu. Mo le fia whailo. Tulanga mo le team sa mo. Tulanga lua team sa mo. O le tulanga la lau whiunga. O le no winga. O lo iai le tomai I tatou atunu. Ai le o le leita pena. Ia tulanga mwhaing whawai. Ina ia lango le vaenga lea. E le o mawhai la ona tapu e vaenga lea. Pe a whapena ona a pe e le o ta oto I se leanga tonu ma se tulanga e tasi. Tulanga tau ICT. Mo le neima le rumanai. Lala lea lau whiunga lo waiai le whaamoe le malo. Pena ina se teimi le whaalau iloa lea. Le tātou one government ICT platform. O le lau whiunga whongtalai le swing whaavai tu la whono lo sisila I le toe whaia le lei le tātou policy framework. E o ai le tūlanga le toe avatu I tuo o tātou I service provider e whaia le tātou infrastructure. Le si le vaenga o toe tilo le whenga malo I le tūlanga tala whengai. Pehea o le tūle le sa o a matatu ai. Sisila ia le leile access ma ia taungu fie. I le teimi nei, I le watu a toi tu o le tātou, o le vaenga o le tātou gateway. E le o iai se tūlanga tu sao. E ma whai e le malo o na sila I tau tala whengai. Mo tātou service providers. Ai mai sa ela o whiunga. Le ave se feso swani tala whengai e le malo. Mo tātou ISP light. Ia ma tātou company light. O lo fia tia. Le nganga le lau whiunga lo te sila il malo. Ia e le vainga lau tele. Ia tātou whenga whawai. Ia matulanga I tātou policies. Ia mo le anga iluma. E lo pose lilo lau whiunga o lisi vaenga e leiruna. Tanga il malo il tulanga le pei fo na yele. Whamumua le nei teimi tātou satellite. Ona o le sona le sa mo mai tonga. Me se foi le sona mai manua. E au ngale whaipa. E au ngale microwave. A o loina tupu a whama. A whatia tulanga whapena. Tātou toi fo I aile. Ele satellite.
mea lea e ao ai ona iai a satelite le ngata mo le mo so ta inga i te mi whaingata ia me se foi ia mo te mi vave ona mana mi ai mea lea pe o lisi le vaenga e tale atu ai ia il tatou cinco sos ia ele to ia ele tala le name tanga luenga ia pe o se o te lenga le ala o whionga le telefon o le whionga le fung talai i se tu le mai le tu le tatou tanga luenga i le tu le ofiso le fono la o whionga ia na le lua nai faipule sa unoa i lona o te lenga la o whionga pe ona sa unoa la o whionga le teimi o sola il tatou induction program a tonu le sile vaenga e ao ai ona te whaatino le leili tatou induction program ia pe ona sa unoa la o whionga e ta ua le whalpule o whaleata ia i le ta ua o le vaenga mai se foi ia o le whamanatu ta ua foi ia ale mo sui fono uma mo le silfia sa ta pena le tatou ofisa mo le vaenga ia e ono o sa foto apasia tatou talfaltupe ia setema ia o me le kisimasi ia o me ia covid ia leu uma le tausang faltupe a leua tautol finagalo le lau whionga fontalai ma le pailautusi ia ina ia tui tapena le vaenga e whaamawina e finagalo le whionga le suifipule ia peo foi ona fisilingia le tulanga le tatou separation ia ma le tulanga le tatou constitutional review o le tatou separation o ua mata whangasolo ia ngā luenga le konsale ia o loo whaia sa i linga finagalo foi ma manatu ia e ta automaisi fautuanga tal whangai whionga le whangaftalai ma le malo le fono ia mo se whai unga tal whangai le anga i luma le tatou separation ai le tulanga le tatou constitutional review ia pe ao no vai atu ia i le uti o le taimi ia o loo o tiltilo e whangasolo le anga luenga ia ai loo i le lumanai lau whionga le whangaftalai o mahea ia pea o tulanga whapea e ao ona na o tumai whaptoa tulanga taulo ia i le vaenga o malao na fisotai stasi veo paanga al tatou parlemene ia mo sonu finagalo ia maamatai le galuega taua e leo tuuailalo le galuega taua ao le silasila le faiga malo faatino nei vaega taua ia i lenei ono sutausaga o talu tutu o tasi le tatou malo ia pei o lautelega lea laufioga le fogutalai mo le toe le agaga faafetai laufioga le fogutalai le avanua foi o le nei tumalo ia ua le usugafono lenei taeao faafetai tapuaʻi e se o tumalo fiolalagafa ma le anonofo ia ae maise le tauaga i seʻesei a falealili faafetai foi sua faipule o falealili saʻi ia faaleoina o manaʻoga o le matou tumalo ato i tonu le fono ia mo le foi le faafetai tagaluega o lo matou galulue ia le gaota lau fioga le faleutusi le fono me se foi a tagaluega o sotaʻiga ia mai se le pulu faatonu ia ma lafioga ia tupaʻi ia mo galuega o le foi tausaga faletupe ua taliuma laufioga le fogutalai e faaogāina lenei avanoa e faailoa e le malo lenei palemene tasi o tapaau foi a o tamalio o le tatou atunuu le fioga ia a le matuagisa fuataʻi pesao o loo taumafai le position o le Deputy Secretary General o le ITU ia o le lala lea o le UN i le tulaga tau teknolosi mea lea o le atoi faamanuiaga ia ma le tatalo ia saofaga le tatou sui ia mo faalaga mai ai lē faigofia se lau tosulima tausaga o le UN e leʻi o aspasifika i luga le levo le mea lea e tāua ai le gata mo le tatou atinaʻe ia e maise foi le tatou atunuu te manatua e alau fioga le fogutalai le me saʻualu nei ai e maise sai ar filosofia ia so ia o le a le au koloni o foi e agaʻi mai pasifikama mai e divide and rule faiga malo le fasna lalo le taitaʻiga le tamaitai palemia tatou te galulue faatasi mo le manuia o se tatou atunuu
nganga le ya talo ai e te talo tatu palmene talo sir famo moe le talo foi lei I fa ululunga mtanga luenga ya va ai tulanga fa pea ya wal manuio se tatu tu fa tailo fe ngole o talai a taile o te taile tu ngai mal si fe pule ya me se foi le fe ngole si palmia ta ciele fe maiole fe ngo palmia ste mi leva yas malu kapneta si fono manuel nes Malo, pastai. Ya, malo sa no. Dau fio gale. Min sta so teinga, ya me se foi il motofono. Ya, malo a pastai mo le to fafalia. Ya me se foi ya ole manino tele me salangai. Su malo il mota, ya, le manino me uma, fa fonanga. Le ngato su malo. Ya fa pe foi il mota, ma fa fon me le tino. Ya, malo anga lue. Fa tai foi to mtanga luenga lo to nga lue fatasi. Ya wala wal tu ina male manuia o do mo si tatu tuno mele ya malonga lue faftai foi mole launga ya wa tatu ya ne so tum fengo tatu tal tupe mele malo faftai ya wo mat fa solonga lo fionga le minstawa onga ya tu le mai lo fionga minstawa onga Lawa fionga al fon. O te pitia le tu lau sola sa fai ei oe mo stau langol ne mota. E whaluaina le anganga o le whaftai le atua. E whatau e lo sui le whawai o le tatou malo. Le atua le tamā. Le atua le alo. Ma le atua le anganga pa ia. O le atua o Upper Amo, le atua o Isaako, le atua o Iakopo. On tutu lima mai lea o ana fionga pa ia i le au profeta. Se o lava na fio mai lea nganga pa ia ma mai lea apostolo. O mai le feau i le au fai missionary. O mai ia i tātou. O fai ei Samoa, malona nu. Ai faile atua ma nu o Samoa. Lawa fionga al fonga fetalai. O te ilo wa toi o nina yaso o na whamaea leo tala o tupe lua o lua tasi. Lua o lua. O te manatu. O le matanga luenga wa o ngata alonga nga nuu. O le tato universitea wa o Samoa. O le matanga luenga o whailonga tau aloa. E le la ititi i lea matanga luenga. O le matanga luenga e au fia i uma Samoa. O le mea lea. A ele i whaia se tala il tala o tupe lua tolu. O te fia mo moli le anganga whaftai. O te whaftai i le matanga luenga wa onga ta alonga manganu. I le suo polisili langolango, a meisio sui polisili, ma ave ese o matanga luenga i loutou fitai tunga, i le whatau na uina o tātou tiute mo tātou whaiva. Sunga ia se sia onga, a meisio pule a onga, ma whai a onga, whaftai, ma loronga lue. O te whaftai fo i matanga luenga umana ma lo, a wai eilo tatununga, e le misi sautou sao, ma tongi sautou maa, i le nei matanga luenga, i so se awala. E le ngalo ia te au ave fua si o tātou atunu. I tā longa, mai le lakapi, o le soka, neti polo, so se tā longa, o a awhia ai le matanga luenga o tā longa manganu, whaftai, ma lo whai o whaiva, o le ole lea. Mātua, e le ma whai fwoi o na tau nuu le miti an matanga luenga, pe ana le eilau tau lango mai.
mo moli ta mai tile a onga, ta pena lava lava o whanau, whawhanga, se ia o lava ina whaataunu ina o loutou whaamoe moe, whaftai lava. E le ngalo foi le fia whaftai le ainga sa le vi, i la autou foi pitola au mo loutou ngā lue puno wai, e ta talo mo whanau, ia sefe whanau lungo a wala, whaasau ina lo latou wola, a o whewai ia o onga i le aso ma le aso, whaftai whai te talo, whamanuia le atua. O te whia whaftai foi company SS, o e o lo whaia le tiute, o le lauina mai o loa e whaonga ia o onga, ta longa, e maiso le whaatino ina o nganu. Pei o le company le set, o le pisa la, ia ma le tele o isi company to tonu o le tātou atunu, o lo whaiso la tau sao ta ua, i le atina e ina o onga, i to tonu le malo, le ekalesia, a onga tu maoti, whaftai lava. O le tautua anai o tātou a inga mai atunu mamao. Lafo mai le tupe, lafo mai whaamanuianga, au mai o loa e sosoani a onga, ai maise o le whaatupe ina o tiute ma whaiva o a onga i to tono o Samoa. Malo, whaftai tautua, whaamanuia le atua i lautou whaiva le filima. Lua olu o lua e lua olu o tolu. Whai mailo na manu lauti. Wholau i le whaatua tua e whaama ite ati nae mo le tamau ahinga. O le upu te whia whaama whaina, whai mao matua. Whaama ite. Laua whionga whanga whetalai. O loo tertonunga, o le upu whaama ite. O se isi ngā ioinga, po se isi whainga, i lunga atu o whainga whaawai, po o whainga o masani ai. Whaama ite. O lewa tatia nei tala o tupe whaaftai men stau tupe malumtanga luenga. O whaatatia o mea ai e masani ai tausanga whaatupe tausanga uma. O se stemi, o ae lunga o se maunga. O se stemi, ia o pa ui lalo e fua lave me to tupu i le aso. Peitai, o le onga to tonu o le tala o le tupe, whaama ite. O lona winga, o loo taatia i to tonu o le nei fuaitau, e iei nisi ngā luenga, e ono tapena iei le mata ngā luenga, e ono a awhia ai le lei o le tamau ainga. Pei ona tātou moli mawina le nei taimi. Tele isi mata ngā luenga, ala malo, o te wai atu. Ia ua whama ite nisi mea fau. Tai pei o le urua se selenga. Ia tai pei fo o tanga luenga o tinama ta mai tai. Whama ite, iwi a o mea ua masani ai le soifuanga. Ai ta pena nisi mea sili atu. Mo le ati nae o siu tātou atunu. E le o poi mala le afianga o le atunu i whama. Fesuia inga o le tau. Wawa tau atunu o le lalulangi. Wa afia fo i saunoanga nisi sui. Pe whamata leo le unga leo le lalulangi wo o mai. Ia, ai whaftai, o le lava i longo i tātou puia li. Ina ia tātou tā pena, ia tātou sauni, aua nei whapo, ia i o whanga loutou o fia. Ia mal tātou mamalu, tātou atunu. Ina ia tātou sāwa wali, fōlau, i le whaatua tua, sosoan mai le tua i awala umma. O te fia whaaftai te le lava i le mamalu nei usu ngā whono. Awa o la autou whaatou whaala inga, ma whina ngalo na o pēr nei le maota, ua whai ma au, ua mati ai, tāpe nanga le ofisa o aonga. E ei whau lau tatununga, e le ma whai ona whaito o tasi,
Mai le mawhai ona tele ni whingota e maua. E au noa ma le tatou suru tele. O le mea leo te whamalo ma whaafitai atu ai i au tau pa ia mo lau tau malu. Sei whaisin tala e nā i vāenga ia ua a awhia i la unga le maota. O mta upu masani lava e masani o na tango whia na maota. O le tū tau whale a onga. I oe sa o le lei. Mai o te whia whaafitai ai fōi il mamalu a li ma whai puli. I nuu tai tasi mawhio anga. A wao la la tau mata whai oi lea o le whauina o whale a onga. O nao sin pasene la i titi o lo ngā lulu e il mata ngā luenga. O le whaafai a onga ina. Ma wha tusi a onga. A o le lautele ma le te le o le ngā luenga. O lo o lafo ma pa ua tuai a ao. O le tātou i tū mālo nuu tai tasi. Whaafitai, whaamālo. O le tāpenpenanga o nei meo whale a onga. E mawhaina whaapoto se nuu. Tilo fia, ma lato ilo ina. O ua lava ma ngā waa se numela. E ono whai e se whale a onga fōu. A whai ua au tasi, ma ta atia lango tonu lea wha moe. O na ta pena lea o se talo sanga e a mai le matanga luenga. Se tilo fo le matanga luenga, po o lava ni whai a onga. E ono whai a onga ina lea whale a onga fōu. Ia e mise fo i o meo tusi a onga. O le nuu a la po le a whio anga, o la tau e tapena ina se la tau tusi. Ma lango le matanga luenga. Ia tātou pāanga māsani. Saina, Japan, Amerika. E whaatupe ina lea wha moe. E ein talo sanga na wha pe whia whain tātou tiveti. I le tua sau ma sa lenga. Mora sila whia le nei maota malu. O msara pe tolu vai aso talu ai. Sa whai e se launga tongi a onga kolisi uma, o le mālo. E ka le sia ma kolisi tuma oti. O le mata upu le tau tivet online. Sa whai ai. O lono winga, o leo o whatotonga uma kolisi teimi nei, i whai a onga. Wa o ina whapitoa e mo moli tivet. I te meti a onga. Ia, e ia fo tanto nunga ele atoa umani i e se liu se va. A lau a mata, o la ua ili po kalame le NUS ma le APTC, le au ino tama ma alo ma whanau se o tato o tunu. Ina i ei uatu ma watu e whaia onga i tu kolisi. O iei se poto po se anga va. La tau te whaataunu ina il wha moe le ia onga. E le talenti veti i se o tātou atu nu. O sa vai ia, pēna o sa lolonga, sa paitea, ia ma le e kale si au pa i o aso ngatai. Ia, ai o le mana onga na, ma le wha moe foili na, e wha lau tele le mata upu. Le ua mata mea le ofisa a onga. Le ua ta pena ia whai a onga. Multivet. O te fia e whailo atu. Sa au iei le lau ngā tongi lea. E sili ia le ta mai titi mai kolisia le itu a sau tusi ngā tala e se ia le tausanga sfulu lua. To e sili tusi ngā tala tausanga sfulu tol. Ai lai, o le vanga e te veti tua. Lona winga. To e pau ane me le toi. Toi o le fau o se whale a onga lei. Ia, ma whaatau nu lo le wha moe. Ai, ta tia mai lo o lua whina ngalo, ia suiu se whono, o leo o tilo fo i mtanga luenga. Sesi vaenga o tātou motu, sa vai pa upolu nei, e ono whaatu o esi tātou tivet. E tolu ia tūlanga lua
le tūmalo leo whale atatasi. Tolu. E tolu a onga tuma o tila iai. Luna wingo wa ono. Ia, Malaysia onga fo ina iai. E fitu lele ia onga tūlanga lua I whale atatasi. Il tūrtilo mtanga luenga. Wa lava matotoe ia onga. Mo le tūmalo lea. O le mafu anga leina tumu a onga. O le tele o tātou ia e whainga luenga I nei le taulanga. E o mai tuā I nu mamau I tuā tātou. O le tele o tamaiti. E o mai uma o onga I nei. O le mea topo ia onga tātou e tuā. Ua maua lola le mea le ta o le ono sifuru tamaiti. Fito sifuru tamaiti. E ei fo ile sia onga. Tolu sifuru ono tamaiti. O lona winga. A whaata atia I fuafuanga whaavaya mtanga luenga. I le ratio le iai e tolu sifuru tamaiti I whaia onga e tōtasi. O te whamali e atu. O nao le toa lua ni whaia onga. E anga waa I le a onga lea. A whaia fito sifuru. Lona winga e toa lua whaia onga le ono sifuru. Ma tamai te sifuru nai to toe ai. O na watu le o sis whaia onga. To tolu ai whaia onga. O whainga whaavaina al matanga luenga. Peitai. E a o uma mata upu. E ta tau na o a uma mata upu. E valu le leiva senga. E a o ai. O le ala na o le langona o le si uleo lea. Si yoki whaia onga. Si yoki whaia onga. Si yoki whaia onga. O lo i fo I le whainga whaavaina al matanga luenga. Ia onga te tele I nei taulanga. O tau tuu I lalo nu mela ua lava le fitu se lau lima sfulu. Ai toi wha fo I umata me ki mamao le iai. E o ea o onga I o lato I tūmalo. Māti na e o lato I tūmalo. O le mea vaia. E mauti noa. E malanga mai lola au whainga luenga I le taulanga mō ngā luenga o le vai aso. E o mai ia mai umata maiti. A o onga I nei. Tumu e a onga al taulanga. O le mawhai o la iti potu a onga. O whionga tōng whakalai. A lai te le a tatou potu o tatou a. Asina minute a sei. Ia, ma le lau whionga minister i totua noa le sui o. Nanga o lewa, no tonu ale. Le whionga minister le tūlanga lengo o taungai fo I lo tūmalo. Mo se me fifa sao ele lua, ele toluni primary school na le lua. Yo me tonu ana le ngo tanu atua I le lava. Ina le lua na vai moso apa mi school, ma le pea pa mi school, tele o sia onga o tu moti. Ale tulanga pe na sau no I le tulanga le o mai o ma toma mai tamati. O tele o ainga e o fa ta moto ala to ele mala to fanu I tonu le tumalo. Ele ma faila ma to yo I tuapo o sawa I me na Nana leo fa taula tu no leo no fo mau e fa o ngaya to fa na o le ngale o le ala le wa le fa tu puliar fa ngumelo to mecha o ngai I tonu a o ngai I ro tu malo mo fa lo Ja. Au whionga minister. Aro whaftai. Mantuafo. Whai mai le sini au tū o tātou anawa tau o le tūpel te imin nei. Whamaite. Whamaite. Sui seisi mea. O whainga whaavaya ia leo te tautala tuai, ma o leo te tautala whaalau I tele. Ina ia sefe ai fo isi whina ngalo. Na mana o mia fo ia la tau se whaamalamanga me tau a onga. Ia, o nā le whaatatianga mtanga luenga le iai. Ai awha pia sila ne a e lava fo inista mai te ono whai e se si a onga tūlanga lua. Ia, la tātia tūlau o whionga le li whai pule. Whai se tau kulupu, whai se tau tusi, tusi lo ia Mr. Kesuke o Japan e whaatupe mai tau whaleaonga. O le whaleaonga o le pea. Ia, o le whaleaonga o le pea, o laua lunga nei o lau. O le tala fo ele sa whaitaru le whaleaonga o le pea, o laua tapena ia le tūmalo saina, ia la tau te whaatupea le whaleaonga o le aonga i le pea. O
O nisi finangalo na mai malai ta'alo. Ia, e lua ia a onga leu whaamanu ina le taimi nei malai ta'alo. O le vaenga lea o le onga mai whalea lili. Ia, ma se a onga mai savai. Ia, o nai sene ana totoi le muli o le ola. Ia leo sosoani na ia onga ia au te lua. Ia e whaalava i fwe la tau ai le tai lava ini malai ta'alo ia tupe mo nek. O le mata upu Fionga le fonftalai. Dia lau fionga le minstawa. So siria kula vai le Faula ve minstawa. Po o ia onga iau koe wha mangue inga. Wa luka kolo le siongo. Ya. Lau fionga le minstawa. Ia, whaftai. E o atuar whaso. Ele mai whai aso le li. Tātou te talanoa ai mele i teimi nei. E whaftai lava mo le whamanatu mai. E manao ai, whai le tusi talosanga. O moli ngau tai le ofisa. Ia whaasoa soa mai le ofisa. Po ia pito i lunga. Ia oi fwoi whaapito i lalo. O le whaftai te le lava i le finangalo na whailo mai ia le vasenga le wase sea onga. O te maitawina o le whaalua lea na momoli mai le sui lea le tāua tele fwoi o lea fwoi to finga. E mamau le nofo ato na tanga luenga i nei. E tai o nai tamali i nei. Ia o lo o whai maa ao na tanga luenga. La tau te tilo fia ngā luenga whai a onga i tū malo tai tasi. Peitai, o le atu ngā lunga e tō la iti lātou ai te le tū malo. O le mea lea, ia, ua iai le manatu na tanga luenga e tō lima nisia sia onga fōu. Ia o le ua tā pena nei mo le ngā luenga lea. O tu ina tu fo i iai lātou e pū lea to tongi o tangata whai ngā luenga. Ia, se tilo ane i le vaenga lea pe le ono si tia se pasene o to tongi o nai asia onga. O le mata upulei to tongi, whaftai foi, whaftai te le lava mo le finangalo whailoa. I le a onga tuma oti ma onga e kalesia. I lalo le OTT, o le ua watu iai le onos full pasene, e ta pena e sosoani tutongi o whai a onga leia. Ai whaataatia le fast full pasene o lātou tupe e tuina atu. E whaangai o iei ia o onga lātou. E tai o le mālo ia, o lea lava i lalo le whainga whaavai ale mālo, mai ta atia foi. Ia, se talano ina foi le komiti o tutongi, o tangata whainga luenga al mālo. Ia na tilo fia foi leo le tū lea. O tatu universite o Samoa. Sala ngai se sui le finangalo le o le online mai o tatu registration ia sa a matela matanga o tausanga. Ia o te loe le o pose lilo nei maota malu le amatanga o tausanga e whea ngai tātou ma whaatau mua wātu i whaamai. Ia ma uawhai nai le whenga soloa i maltapenanga o lea enga wa onga. Na whaafosei le mele na tupu peitai. Ia o na amatalole o na whaile online registration ale universite. Ia sa o leil fina ngalu e le i longa na ato o tole le i peitai. Ua ngā ioi e sili atu i lo le ai o se me whaia. O na o taimi na lockdown na il tātou atu no. Ia o le almu. E iei le packets ngā e whaatatau tonu wa i tamaiti e te alu ma awela o packets ngā tasi whoila na vaenga. E iei whoila vaenga o mea tau o fi o latou organisation a tamaiti a onga. Ia le whoila i to tonu al vaenga lea. Ia e maisea o le whaatupenga ia ma le tāpena ina o mea mo le lestala ina. Ina ia au ngā mata ua mo latou. O si tusi lea sa whailoa mai ele whaisi la i titi tele. E tai, i to tonu ala universite ia. O se tusi sili lea na tāua.
Aua o le tusi lea, o le ka lena le wha universite, e iei mai to tonu, ana pol kalame ma fufuanga, mo le tausanga atoa. O lona winga, ta ua tele, a tonu fo o lela i titi tusi ona e tau whai ia la i titi i whai ngofia whea vea ai. O information lai to tonu, on information ta ua e ta tauna kip le lei ta mai titi, e ta tauna teu le lei, ia mai le ta tau ona a whaina no fia le tau. O le ala lea, e whai e si tau ngata. Ia o lea lava ua langona mai fo i universite ia fuafuanga. Ia, e ta tia atu sala tau fuafuanga. Ia mo ia wha moe ngā lei. Pei a fo ona o whai atu taime usola, o lima i leo tau sanga e lei toi ta pena ina se sui lau fionga le minister se e totu rau no ele. Sui malu mai sa fata mua, sa ta o lau. Whaftai telea, pe o le sa ta ua i lau launga. Whaftai telea lau fionga le minister, whaftai le mana malama manino o le forsanga lau fionga, e le huisianga ngai tau whalawelawe i lau forsanga lau fionga. E o mele o e o mele o kalena le sa u ta ua. A pe ono fai atu o kalena le e sa o lea lau fionga. Tu dite mo tau se lau mon tupu o i tū lau. U fai tau ai. Pe na se tau sfulu i tū lau e. O le kalena le e uma tū la fono ma. Pe na se tau a sfulu i tū lau e. E mana o mia le tama onga por teine aonga. O lo i tū la fono. O lo i mat por kalame e fia mana malama i por kalame o lo fia aonga ai. O e pe o te roe se lau mon tupu tau ar kalena le. Ia, pe o se nganga hoi le wha mama venga i nei o tātou a ingai. I le tongi inga o le stala lea. E ona o le kalena lea. Malangang whalor. No, baftai, ia. Ia mon whasau ino. Au fionga rong. Teime lau fionga mistasi, tūlai mai lau fionga. Salanga numero. No, ia. I le fia whalawelawe ina foi le. Sau noanga matango fia le fionga le li minsta. Tau foi mal tuto al malamalama. Ia o lana sau noanga mai ai le amatanga. Ia ai o una apena fona tala noi nisi foi o fofuanga tu sai matutong e me se leo le TV te pe ona fa manino mai fa ftai lo fionga mai ta watu lo mun muta ia la vantanga lo foi fenga fa vai na foi fenga malo e o tona yatu i tulanga ia ina ia nga olai e foi ale tala sala tua ma pe o foringa mai ele o fifi ia me se ia nga ekalesia niso ekalesia lo ekalesia le tulanga leo tivet ia ale ala fa manino mai le fionga minsta el taua ma la foi mul multa ai ta yal ia pe foi tonge pe no tala no te foi termina o la mai ona ole a fa te tai fa to sanga ole o fa to la noina la fionga le ele minsta e te tau ona iai le fa to sanga e tonu o onga temi nei mo o mon fatu la no ina al silila pe fa fet tong fa ya onga ya o ina ya long fa na wia le foi e ma watu le o chichi e pe ona ya i al so sa ne tato malo ile ono sul pasene ya ai ile ya wa ula o fionga la ule mai tau ai ona ina le utai la o fionga ma pe en tanga luenga ina ia manino ma fa pena ona ma fai ona o tawina alum fa na o fatu sang ono o mai on fatu la fono ina lalo tato tanga lona malanga fala no paftai ia fa mo sa longa lo fionga minsta ia faftai lo fionga le fonga fono mo la no faftai fo ile sus fono me sa fata mo le fa mal mai no i tu ia sa ole lava ole nganga lava na a fa pe o fiesful nei tau sanga o tato universite o tato tilo ai lea tu si mafia o le wha ite. A wha pēr o lai tilo tu tonu ele ini mea o ngā tele o iei. Ma nei al fina ngalu o tauna tipi wha lai titi lau. Ia whaftai fo i le sosana mai le fionga ia hon lo au. E le fo i lau fionga le mta upu nei lo au levana e sao wha iei. Ai whaftai tele lawa i lau sosana mai. O te manatu la whail mea le te fina ngalu ai. O mea umma o tātou umma lava. O a langona o a tiu te o tātou whaiva lea. Tātou te la fo aso fo atasi. A wale le leo se o tātou ta nuk whaaftai. Ona o mai le
pili a onga le universite. Ia, o te nofo I lalo, tau whai atu sina wholesanga o 5 nei tau sanga talu le to se ia le pili a onga. Ai, o le semester lua, il tau sanga tēnei, na amataina whapau I lalo 5% o le pili. O iei nei vaenga o lo sosoani mo mātua. Mantua fo, e umalo le stala. Ke lua masina tu mai ele avanoa e le pulenga le universite. E to tongi umai le pili o tamaititi a onga. Ai o le fuafuanga le ufata te le universite taimi nei, ua tatala le avanoa e whaate le eise piliota e tongi atu wai ia le pili le taimi ma le taimi. E whaangata tonu a le vai aso, ai suenga loa o le semester, le si vai aso. Lono winga, ua umi ia le vanoa. Peitai, e tatauna o atu mātu e whaisela tau whelo inga ma le administration. Ia mawhetu unai pe fia se anga se ono tupe e ngawhatia e mātu e lea taimi. E tongi e le pili. Tasil nā whaamama a venga, a le tatou universite, ia mantua fo I lau fionga. That's university level. Mo ia tatou te manatu il taungata o le soifuanga, ma tatou wawa iai. Ia o le ausianga na o mea tau universite, ina ia iu mai fo I tamaiti o loo o ina. E a noa ma anga waa I tomai e tatau. E pei o na taungata le totongina ma lato wa onga lo fai. O te lo foi. O se si foi lea lui tau I tamaiti a onga. Aua e alu tamaiti a onga, e a onga le universite ma lona mafau. Talo fai I le lava ma le uti o le whaasoa na iau mātua. Te vai tai telefoni aso uma, su e se tupe fai ele pili. O le avanoa lea e nofo I lalo ma tilo. Fai whalelei mea onga. E le tauna toi ta whao vale, ma toi tiai lea onga. Ai, o le mea le tauna fai. O te whamaruru atu I leo whionga le minsta. Ia taluai o leo tātou taunu mai le teime marolo al tātou ngā ruenga nea uri. E tusa foi o le lafo whamaunia. O le a whaawau lau sau noanga. Pe a tātou tariu mai le fia nā nei. Ua tāpena o tātou tau mawhitanga o le uri. Tātou sa I malosia I mul whauina o tātou ngā ruenga nā nei. O te whasisi lātu ua whatati ese nei tau manga al whono au whai tula whono. Se iauria le tula e ono I le fiafia nā nei. Siongi, le wonga le kare le midia le okol maliu ya aliki. Mama, kiro ele como mika. O free go de mea. Oh yeah. Ia mama. Papa ngo pia aliki me uma. Senga lo kangwa o mire balu o. Pai ufa como si. Au ngom. Fa fena I longa mesa. Ore makakaro ngoma si o le keshi o le aliki. Talofa aliki sono mai? Kokore chiki kele. Vili mai loa e un nome se Johnny, Aliki Wholesale. Kids find any opportunity to smile, and when they smile, so do we. At Colgate, we want every child in Samoa smiling. To all moms out there, encourage good brushing habits early on. It only takes you 2 minutes to teach your child how to brush twice a day for strong, healthy teeth. Come on, moms, it's you first. Start a healthy habit with Colgate today. Brush, 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 2 times a day. Brush with Colgate.
Kids find any opportunity to smile, and when they smile, so do we. At Colgate, we want every child in Samoa smiling. To all mums out there, encourage good brushing habits early on. It only takes you 2 minutes to teach your child how to brush twice a day for strong, healthy teeth. Come on, mums, it's you first. Start a healthy habit with Colgate today. Brush, 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 2 times a day. Brush with Colgate. Islands? Yeah. Islands are Samoa's favorite place. O te asisila tua. Tua mtili nei tol manga fono au fitu la fono. E fatati ese tatu tol manga le tula tasi le uli. Ro sa no le fionga le mistawa onga ta longa manga nu. Me le tapa mal fa lo fionga tula mai mo fa wino lo sa no. Whaftaila wa whionga al whangawhetalai. Ua whāliu nei le la I lona tau a whiafi. Le la o Samoa ua whelanu lana wai. Ua whelanu wai o na ave I le langi. A we, ta whia sa vali vali. Le ua whionga al whonga al whonga. E moli il whaftai mal whamalo newa e ngole whiafi. Ta tonu le anganga. O mauas whasilinga malosi. Ina I tu lau a mawai. Sa whaatati e se e tau al manga o le whono whaitu la whono o le malo Samoa. Ia e whaftai le atua. Le a fuu tatou to e whailoa I maka whatau wola. I le alofa ma le ana leo le li. E leo to e teles taimi o te tula I atuaila o whionga o whonga talai. Ona ona I vaenga I titi ia na totoe. Ia o leo le a wha o matu. O le e tā punia I le whono ana le la wa usauni o te tautala I le 2 miliona. Pei fo I ona siringia e le laulau a whono. O le tausanga le tenei. I le tala whale tupe o lua olu o tasi lua olu o lua. E tasi miliona
na whaanganga mo Lau whionga vaenga le lea. whongwhitalai. Ia, malia lau whionga le minsta se e. Tule mai le, sui o safata mo le tasi. La le mta upu le la. Whafteitele lau whionga le whongwhitalai. Ai ona o leo wa, mai tau watu o leo wa se e le whionga le minsta mai tato universite o Samoa. A le hoi sa eise manatu o le nei tu malo sa whaali eile. Tūranga leo a foi o porkalame ia whaamtatai se ese. E a foi e lau mai tau ma si asi foi uta ile. Ile au. Si tia le au whai o tamai te le stala i porkalame ia. Porkalame foi ia lau o fionga e se taunta. E me whaatau mai e whaatino ia la tau. Ao. Ina ia wawena malama mata mai alum whanau ole. Tato watunu. Ale lau te mai taule. Talor tupe. Le ae pe tau whaititi e lalo i talor tupe. Pe tu mau fo. O siri la e le whausiri e lau whionga hoi le. O lau mai taule to tele i o tamate. I le ngaftia i ale. Ia tupe leo wato e tu fo i ai. I lau lea mai tau. E ono il fitu masina o umar tupe le whamai moe ave i e whai ia lato au le si whaile i le 5 masina. O lona winga na usufua o tamaiti le au. Au le ini me whaatino i lato au. Ia, malengang whaador. Ia, lau whionga minsta. Aftai lau whionga mo lawa no. Ia, whaaftai fo i le sus fono mo le whamanatu mai e tu, o la auto e fo i la i tu le universite. Ia ono o nisi fo i vaenga i o ta ue le sui. Fono, e monim whamaoni. O le anganga autul na o le pokalame le universite. Ai meise o le APTC ua sofa atasi la ua. Ina ia tapena pokalame. E wha o ai tamaiti a onga. Ina ia i umai le a onga universite. E watu i tu e whai a onga ma mauani ngā luenga. Ua ieini a wanoa e tapena ina ilo la tau soifua e ala i ngā luenga. O le i tū lea o lo o popole aile sui o le tapenanga fo i lea e whaatali mai eita mai te o atu. Ia e mise o whaatauina o ala ngā oa. E whaatino e ia ngā luenga lea. E moni whamaoni mo le taimi nei ma le amatanga mai lava. E le i lewa tele o na whaofi tutono po Kalame le Universite. I e tātou TVET ma tātou pai set. O na ua tilofia fo i le pūlenga. Lea o ngā fo i o lea po Kalame. Ia mo tātou tamaiti a onga. O le taimi nei o loo whai maali e lava. Ma whaatau nei vaenga. E whetau i ma se leni o loo mwhaiuna whaamatu atu al malo. Ia mo le whaatino ina o Paul Kalame. E iei le taitonunga, ia e le mutai i, e whaau au pēr, ia le whaatinonga o nei alanga oa. Se ia o lava na taunuu se taunuunga mautu, e o se tali atu le lau a fionga. Ia, alo, whaftai, tong leo manino sui man. Se tu le mero fionga sui man. Whaftai tele ai lau a fionga i le minsta, la tu il fong fetalai. Le e o Paul Kalame ia ti vete lau a fionga oa. O matua le vai ia o nga ia tata ese. Na matama le on tolu ia le tu fatasi lua fe ma le ono ma le university. Ele faula ia por Kalame ia fam tata ese. Ela le o lo tau apapatu. Ona e ole o te e fo sia ulo la titi fo ile me. O te tauta ia pe le o tau o le o tau ave nai tu pe tau fai. Le o leva ia le tato vaenga le anga tata isis menang falor ya te rola wa sa no man min sta tu lang o ni taimi ya atono ro fo ma wala nga iroma ya sa no mai ro fo min sta Whaftai lau fionga le fong fetalai. E sa o le lava le fina ngalo so us fono. Ele o se po Kalame fonei po Kalame le a peitai. E whaofi mai le whainga malo nei. O lewa na e po Kalame. Ai le o lava ia ni whaatinonga fuafuanga. E iei fo ila te tonunga. E le se malo si tele e oso atu ai le plan A. O le plan D po le F. E ta tau ana whai maali e atu. I le mea le ta ate ai teminei.
e le mawhai o na si tia tele, e o atua o mea lau o ta tia ai, o inae a mata aina whau le ai o ngā ia pe o le ala le o le a whaafonga mai fo le sui usifono i leitu ia, o le fuafuanga na le ta tia i nei, ona e tilo fo i le tamau a ingo si o tato tunu, e le whaapea le awe fo e wha mawhai leitu, ai ta tia le academic, e ta tau ona wha mua i le pūlenga le tato universite, pei o se wha maninonga tili le lau fiong. O le 2 miliona, lea ua whaatatia nei, pei ona o ta ua stemi o sola, i le tausanga wha le tupe na te nei, e tasi le miliona na whaanganga mo le vaenga lea tau ta alonga. Ai ai a maisi vaenga na a fia mai ai, ia tupe na ave mo asosita a alo, sa iei to tonu i lalo le vaenga tupe lea. E 5 ia asosita alo sa whaatupeina le miliona lea. Ai ua maita wina le matanga luenga wa onga ta alonga manganu. E 2.8 asosita alo o lei to tonu o le tatou atunu. Ma ua iei le fuafuanga, a whaamanu ia ina le tala o le 2 miliona nei maasia le tupe. E ono a fia le 2.8 asosita alo e whaatino ina i lalo ana fuafuanga ma anga Paul Kalame alu mamau. O le a tatou sila foi matanga ia ne le tala o tatou tupe. E iei vaenga na e blank, e le o mwhaiuna whaatino mai na o lona winga o le fuafuanga ina ia whaasoa i ele 2 miliona lea, ina ia ngā lue lava e pei lava o le mea na masani ai, a ia ua whaititia le tele o fuafuanga whai. O le taimi nei, ua kapena tanga lue na whaatatia na fuafuanga, ina ia pasia lol nei wha moe moe. Ia, ma di elo whionga administra, se i tuatura wano le. Sui ono ama numero 2, tai i tuangai. E pei o le tasile ma tau pu sa fe i lau langu whalau e tele, leo whiong. O nao lea ua ho iwa, a vese mai tupe e lalo tālonga i le wanga tupe la lau mtanga luenga. A lea ua wha se ese atui, i leisi mtanga luenga. Ea e pei o le mawhonga leo lau fisili, sa fisili ai. Ona e pei o le sa solo le wha soa. I lunga o whalaputonga tau tālonga la e le stala i le Cessnock. Msalo e mo le 5 o whalaputonga. Msalo e pena 2 i whalaputonga la e lo tongi pea la to subscription po membership fee hoi lea whaatau sanga. Le la sa mai i le talwa tau tupe. O lo o whapena na whailo mai lava le ingoa le whalaputonga mle whalaputonga. E la o i whasoa. E le ngata i pe hon sau noa minsta o a foi o le pulenga wero pet petinga. Ma le sifa. Pape o sifa hoi le mo isi wa ngā tupe so soani talonga. Ia le mai tau inai tau sanga umai le taitai lava o nei tele ale manao. Tele ia talonga me whai. Le tūlanga le sa au sini ai. Ona le lawa vese. A le lava sa mautinoa ia whalaputonga ia na o whaalaputonga restala ina i le Cessnock. La tau ia. E ia o ina la pe o vanga na pe o ni whaamalu fo i leo isi fo i tamai whalaputonga i lalo e la tau na e memba i mo meo whalaputonga tele na pe o le whaafsili atu na lawa fionga. I le tūlanga le mo e o si i mai miliona i 2 miliona. Ia e te lava isi so soani e o lo manao mia. Ona e le taitai lava le vai ngā tupe lea. Lea la wa se e le simtanga ulinga. E lea la u te le lopo lea le whai ngal whaasoa le la whai ai. Pero tūlanga lea la o fionga mista. Ia, se tūle me lo fionga mista. Ia u mai ngā kari e me lea ngā lela. Ia, sauno me wha mama matiti. Whaftai lau fionga, whaftai le fionga le suitaita e o le tua ngai mo le sosoni mai fo i le tala o le seileni al matanga luenga wa onga te alonga manganu. E moni lava le ansaunoanga. I le fotua e mai o le pūlenga fou, ua mātou wawa iai. I lava i lalo le pokalame le Cessnock.
wana o taalonga lava e tapena fa olimpika mo taalonga I fafo. A o taalonga I totonu o tātou a atunu. O lea lava e wheta mo e ai ia asosia a watu sesno o mai I o mai I. Pei taila, ua mai tau wina ma le totoa en tanga luenga. O se avanoa le leilea, o le awhata atia ingi stadatit, ina ia mawhai ai, o na maua se ano etas, e tuu uma i eita alonga ia mawha nino fo ia la tau tala le tupe malipoti, ina ia mawhai o na anoa le whaonga haina, o se leni nei o le awha so soa. Peita, o lea o se tala lau tele, ona o le tala le tupe le pasia, o ta pena tanga luenga ma asosita alo. Ia e whaia fo se tala noanga ma fou e whailoa ai. Ia awale posposino le nese leni o ta tia mai mo le tanga luenga ma asosita alo. O le whamani nonga na o ia I tū. Ai whaftai tele lava mo le sosuan mai. Ia o te manatu o le a pou e fo ima mauani langona. Ia mo le whaonga aina tatau ia tupe al tātou mtanga luenga. Ona o mai le vaenga muli lea lau whionga al whonga talai. O le ofisa wa onga, le mtanga luenga wa onga. I lalo fo i ana ia fuafuanga. O loo iei le komisi e tau o le komisi o le ngangana Samoa. E tele fo I taimi o ia tamalii o loo tau ave I le whaatauna uina o lea wha moe moe. O le komisi lea o loo tau mawhai e apo le tātou ngangana. E na ia tūlanga pēa I le tūlanga o se Samoa, ngangana Samoa. E o le ngata I le whaaloalo o le vātapuia o ta ngata taito tas. O le mea lea lau whionga le whonga se talai. E tā ua I loo manatu se tasi o sui sa a whei sana tautalanga, sana saunoanga. Le tū o le ngangana ua so ona whela foa I lunga o penga ta whailan. Pangalea. O le ngangana. E iailo na whaasina mang. E iailo na tua oi. Po le alava le tangata. Po le alava le toi ngā sio manga I el tangata. A tautala, pesa unoa. E iei me ngata ilan tautala. E iei tū whaaloalo. Ma tū e tatau o nā whea. I le wāwha tua ngane, I le tua whine. Tua whawhine, I le tua ngane. Le wāo whānau ma mātua, le wāo mātua ma whānau. E pangale, lau whionga whong whetalai. E whaanoa noa lava. Wāwa ai atu I lungo tātou upenga ta whailani. Ua matua I palu whaasapasui e tangata. Le ngangana e mi mita ai le Samoa. Lau whionga whong whetalai. E iei le whaupunga se tasi tangata na o whaalongo I whapea. Learn to be content. Learn to be content. A whai e whai tātou tau ngā upu I le whangu wai tūlou. O la wāre whangu wai tau te misa ai. Tā pune o le whangu wai. Le lanu o le whangu wai. Po whea mai e le whangu wai. A le o ngā le whangu wai. Pei tai lau whionga, o ese nei aso. E se ale whaupunga e mo moli mai e lestangata. A tate vai atu le tali atu o lestangata, oka. Ma tau tia. Tā lau whai. Ai longa o mana tua e nei tangata, o lai whai tau ai o lato walo mwhanau. Ai a mātua, ai a le a inga sa le vi, o lato mata whai oile o le tausi o le tatou vātapuia. A o lea lava e ese winga o mawhainga I leon po. Lau a whionga whonga whetalai. O te le tusi lo ulima nei kapeneta, nei palemeni. O te manao. E whaailoa atu tangata lo whaalongo longo mai le teimili nei, whaamole mole. Se I tau whaamama le sau. O lele a whio tupu matamali. Lea e a inga. Ai a le whaafale upolunga. O e whaia upo le tātou ang nuu, se I whaamole mole, se I tangai ane I eitu. Ona whaapea lau whaamtalanga lau a whionga le whonga whetalai, nei umina uha. O le sala urua, le sala tangata,
no fionga fongafatalai pe mo se ma dia lo fionga minsta se tu atu le no o le sanganga numero 2 ia tu le mai tu sama sa ta o lo la un ta puna la tonu o le tuma tuana o lava le sa fiam ta ia o sa faftai tere lava la fionga ni minsta o aonga ele tulanga le ua fea le tātou ngangana I lunga au penga fisotai internet ma u penga tawhailangi website. Ole pauan me sa tamwhai atu ai na o sina la atasi a te isi luma fisosoani I le whawhitau le lewa saunoa iai manatu tātou te ioe ma amene uma iai. Tūlanga wha nonoa tainane stulanga whaawawau I le ngangana Samoa. Hawani mea lea toi tu watu lawa I tawhitafa. Sawa noa e whaonga ai e le matanga ruenga o a onga I a tato upenga fisotai ma upenga ta whailangi. E whaatino ai ni polo kalame whalea o a onga. Mena le sauta ua. Le winga le whaamatalanga. Na ia amata o na tuwane I le fatu o le tamaititi. O le internet ma website. E ma whai o na whaonga ma le popoi, ma le whaaloalo. E whai e ia tatou wa o onga. Ia vea manofoanga. E amana ia ma whaaloalo ngia ia upenga whasotai ma upenga ta whailangi. E whai e ia tatou wa o onga e loa ai le vatapuia. A wale na o se nofoanga tātou te whaari ai le mae ia ma le tau I musui, ma le tau whaaleanga se I tulou, pe pauana si mea, pe whainto e whaopopo ane lava iai, ai whaaftai te le lava mo le tūlanga lau fiong. Ia, ma whasau ino le talai, tulai mai le, sui mai vaisingano no matas. Whasau ino le taimi o le fionga le minsta, e pe o le tasi foi leo vaenga sa whai ui ai le, launga foi le nei tu malo, e se foi la le anko no wanga ia tuai la uia tu walalo. A wo mai ta wina I lunga o se tasi foi o nusi pepa. Na mana ia le talanga, ai pe o le mea lau amai, o le take na o wanga iai, o to tonu o le pale mene. Ma lau tala le sa fai, e a fua mai maunga manuia o le nu. O fea o iai maunga te tele, o to tonu o le pale mene le nei. E muli ai o tātou fesili, ma whaafile e mule atu nu. A ia file e mu tātou o tai o le atu nu. Le ise mea tātou te mawhai on tātou whai atu I le atu nu. I o tau file e mu. Ai le o file e mu, maunga te tele o le atu nu. Langa a te tele, ia ona lolo vaia lea o lau whanua mawala lalo. Pe o le nganga le nana le ona, matu o le manu I le ngangana. Ia o le ae, bai mai tau atu ia. O I lato umasai to tonu o le ngaluenga whawhaia o ngale. E tala noa I le mataha upu le nei. Lana o le tu musu lea sa whai ai la onga o le vāwhelo ai. Ai a whai e solo mua I tai o le atu nuu. Le ngangana vale tulou. Yo le ala meo la a mau ai le file mua o le atu nuu. E ile upu foi le whai le auro. Se I longa e tuu I le afi to ai loa leo le auro mao. Ia ua tele foi auro ua tuu le afi. Ua tātou wa ai le auro. Pei tai tātou te leta I tonu o le auro mao I lea. Aisea. Ona ua se ese. Lo tātou whaatua tuanga I le atua. Ai pe o le anganga nā le lau whionga whamafitalai. O to tonu I nei, I le parlemene o tai o le atu nuu. E a fu ai le file mu o le atu nuu nei. Alo whalo le tele. Ia, te o lewa, whaafonga mai le whionga minsta. Ia, ma, ia e tau po e whono fwoi se si tūlanga o le. Tua inga whaitele I tonu o parlemene, sui mat. Ia, manatu lava o sauno manino lava le minsta I tūlanga o me o lo a whainai ia I le lautele, whainga lautele, ia pe le tūna o le po e le, no fwose I saru mai lo whionga minsta po, laso whina ngal. Whaftai lau e whionga whangwhitalai. O te whaftai fo I iau sui whaipule, mo le langolongo ino le mta au, o te tonu, o le matou la unga lea leo,
so son mai fa uma ia le la me ese ma le tule ma le la wa fionga fon fetalai o le sala ulua le sala al tangata e la unga ai le pai ma malu o le tunu o le taimi wa sola sa mo ai o manatu fa pea fa mo ia me mtau sa a waru tatou fa vai ma le tua au taimi nei ia se ia pai si o tatou tunu fainga tal tapo inga e fa pea tala o le tūle i sa sae manua. E ei tai sama ma le lauta amunta fea. E a fua mai nā, sei pā ia le lua loto a lii, o lo il fale ala taua. O lai o lai le la au e tau o le pua tau pea. Pau anal no fuanga o Samoa e o lai. O Samoa na. Awa foi o Samoa le atu nuu o umon tofi. O fea lava le me e fea rua i el tangata. Bo uma o na mao io tu langa ma mea uma iai. E pe ia foi o le ululi o le moana o le sam. Nana ululi a ai longa lava ala ui a fea ai. E fa pena foi le fete te ia puao le langi. Ma puau toa. Na ona fa pe la ai longa lava fetu e ta ia ala o whainga malanga. E whapena fo'i ia le tātou atu no. Ne i le a whea ma le au i sau whaamatalanga. Ai o te manatu. Ia, o te whia whatalofa i le fionga le ao ma lo. Lau a fionga tui ma le li whano ma le masiofu. E te alala o i mata nofo. Ma e sila, e whainga oi o le tui a ana. O te whiawhia na fo i e whatalofa i le fionga, i le whono a sui tau whia. Lau a fionga le maa mea, e maise o lau whalatua, wha maa lo ngā lue, maa lo le tau atai, maa lo le tapua. O whaiva lava e tapua ia, o whaiva nā i o manuia. Ia, e le ngalo ia te au le wasenga o Salevi, iwi e steimi o sola sa wheso amtalanga. E mati e ti e lava i lunga le ngā luenga whetau langa a whaiwhi au. Lo latou whaafale turuia i alara whanga mawhio anga. Ia, on o le whai masui o le atua. E mo moli mai le whi au o le wha mawhana whana. Ia ma wha aloto tele se o tātou atu nuu. I me tu tupu i le aso ma le aso. Ai alpule ngā pule matu mua i tu au ma la tau a inga le tai ma le wao fonti. O Samoa ua au. E ielta tonunga. O nai, o tātou tangata o loo, nofo mamau mai atu nuk mamau. Masu e lo latou whaamalama. E wawa ai mai, ma whaalongolongo mai, ma o mai so latou sao si o tātou atu nuk. O te mo moli whaaftai tele, mo latou tautua. Ia whamanuia le atua ia te utou. Ai maise o tiute matofi o lo o tau ngā lue ai. Lau a whionga whangwhetalai. Se i au whaisau tālai si o tau mālo. Ia, o au tele mana au whai tele si tālai lo tau mālo o te tūlo i lunga. I loa o mai nei whalifono a la tau a sifo. O lona winga, e le tau whaamati te ina se nei tau mālo. Ai ui lea, ia, a whio ia lau a whionga i le no whawharupenga. Le whio a inga ma tapa au. Ai nane fo i le matua ia tau ili ma le ainga samu le oi. Ia, whapena fo i le tamal malo, ma le usoli, se ula ma ulu potea, ma le alo lilo ma iava. Toto uli o so tu malo. Whatalenga ia ta atiti matua e au wha. Ia e maise o lau whatalenga fo sa o le fonga o papa. Lau tō whamu e mausu. Ia, ma upul tātou whale ala tau. O le tātou whale ala tau. E tau, e yeile mea fo ilele ile taimi o tau a tuna mawhata. E na nai lalo leo neone le upenga. Ai whiarua i lunga. Whato a mi ngoi ai le taimi whail tau. Malo tapua, whaftai le lango mai tātou i tu malo. No o mai le whionga ali malmanu.
e le o po se lilo ne maota, lo man no fuai ma le fionga le whaonga. O au, o le sui fai pule o le tumalo, o le fionga li malman, o te taua fo, o le sui fai pule o le tumalo. I lo ma ua va whialo roai, ma le vale lei fa le tumalo, o te whape atu ai, lau a fionga li malman, a fio mai, tatou ngā lue whatasi. I le ei ma se me maua ru tatou fe ese se ai. A tatou i lima whatasi ma ngā lulue. O nā ali leo le atua le tau te au au na iei. Ia, lau a fionga le fonga whetalai. Wa uma i se manatu o le neitu pā. O le tatalo, ia maua pe lau a fionga se toa maalie mai le atua. A wale whaafua ina o le nei fonga tanga. Lau a fionga le sui pāle mia ma lau au vaa. Le fio sui minsta, lau a fionga le taitai au le tua ngai ma le nai tu o le tatou malu. Wha ma lo fai o le faiva. Ei le tatou nunga, na ona tatou fe ese ai o tatou la ngona mo tatou fai ngā upu. Ai tasi lava le aunga mo tatou wha moe moe. Ia manuia lo tatou atunu. Soifua pa ia manuia. Lo, ua malo whaftai to wha i lau whionga le minstao. Wa onga whapefo i ta longa manganu e mesifo tatu universite, ia whaftai o lewa forsia fo i a nisi fo i ta upu sa la ngā sui mamaru na mauta, ia malo fo i le sa noa wha tamari, ia manai fi au fo i whatuspa ia ua mole mai, ia malo a whaftai ta pena, ia te tonu fo ia ua whamali eina fo i whina ngalo, ia o sui sa la ngā nisi mta upta ua, ia ua fo i le mta ngā dunga lo whawhiangai manau fionga, mere malo lau whaftai, malo ngā lue whaftai fo i, ta ngā dunga wa onga man universite, ia ua fo i le tatu tunu uma tulanga tau a onga wa alum whanau le tunu, ele ia malo whaftai, malo sa noa. Ia, te lo le ua mai whasolonga tatu minsta i lau fionga le, minsta o whamsinonga, ma pulenga o tau whamsinonga, ia, tule mai lau fionga minsta. Whaftai lau fionga fonga whetalai, ia, le ua o mai le whaasolonga, o le tali whai tau al malo le neimtanga luenga. Whaaftai mo nei avanoa wha auro, o te tūla e tuai e whai masui o mtanga luenga o whamasinonga, ma tā upu tau whamasinonga. Se tali atuai nisi o mta upu sāla ngae sui mamalu al palmeni, whaatau i le tala le tupe lua o tolu. Lau whionga le whonga whetalai. A le ia ngā ise leo e, o le neimtanga luenga i mta upu sala ngā, i le nei mauta. O te mua lava o na o whapai atu, e tapua inga a sā mua au. Whapea se ui tū mālo, o whasale anga numera mua. O sā mua o le vau whiwhiri, o le fue lave, o le ia i vivia, e lei wheu se toi a le ali pefia leo langona, a wao Samoa o le atunu, e au mamala, o le atunu tofi, e tala tau tonga, ai tala tofi Samoa. Lau fionga le fonga whetalai, o te moa i whaatulo watu, i le maualunga le nei maota, i le fio lau fionga le fonga whetalai, fio lau fionga le sui palmia, a fio a autou fionga i li i matamaita i minsta al kabineta, a fio lau fionga le sui taitai o le itua ngai, a fio fo i autou fionga i sui mamalu al palmene. Whatalo whātu i whaululunga o mtanga luenga, ma whaalapo tutonga tu mo oti al tātou malo. Lau sunga le whai lau tusi ma le official whonoa o au. Le mamalu o mtanga luenga ese al malo, o le o loo whea ngai ma le tautua ina
o le fono uso a Samoa. Whātulo watu mwhatalofa. E tapua inga laua fionga leo mamalu o le malo malau masiofo. Laua fionga le sui o le fono a sui tofia. Malau faltua. Whaatulo watu I laua fionga I le whaamsinasili, le prestene, ma le mamalu, o li I matamaitai o le whaamsinonga. Whaatulo watu foi, tapua inga ainga ma lātou tama o tama foi ma lātou ainga, le usonga tu mua mapule I tu au ma lātaua, ainga I le tai ma le wa au fonti. Whaatulo watu foi, e tapua inga na I tātou uso I sai. Awa le whaleanga fulu I asua, ma le vai whanua, fofo mai tu langi, sa ole ma le saira au mua, ma le lau niu na sa e lua. A fio le la au na mtasi, whatui o le motu mtotoo, ma le mamalu I le manua tele. Pa ia nao sa mua, mo na mamalu sau ngata. E a mata mai le mta whanua, se ia pa ia le si'o whanua, na tau I loa I manua malo. E le whaangaloina la o whatalo whātu tapua inga tatalo le au whaingaluenga tatofi, o le tala lei, I so se tō vine, ma so se kalesia, e le ngata I Samoa nei, ai whapea fōi atunu o e mamau. E mulia I la ufatalo fa tapua inga si o utu malo e pele I le loto fasale le anga numera mua I le afio tia maluan manvai tino usi masua ala ta I le mamalu le falfia mal falsalafai o oe o le lolonga pule e te lave I manino e te lave a ava afio foi le tau fasina ma le lala matuatala la tai ulu ma le mota, ma le mamalu to I loto. O pa ia nā mamalu, o se o tai tu malo. E whaatalo whaatu le tapua inga lau whainga luenga, o le tala lei I sio ui tu malo. E uilawa ina ua u mai le tua, o se tasio au ona o le tala le lei. Se tasio whaife au matua, o le nei tu malo. Le sunga, il taitai fono o le komitio ati nae, o le kalesia whapatutonga kerisiano I Samoa. O na ole wala au pa ia le atua. Tātou loto tele. Tātou talia le finangalo tūtasi o le atua. Ia whamaisele anganga o le atua le faltua malnofo a alo o tuua. Whapea le kalesia, o na ole malanga le taitai o le lafu maamoe. Ia pa u se toa, ai toi tu se toa. Patalo whatu tapua inga nai matua tausi, se o tu malolo pol fala, ma tapua I tatou whaiva, malo tapua I, whawhitai tatalo. Ai alta pua inga le tu pao tina, faltua matausi sa waon ta maitai, le malo se le tu malo, se ia o lava I tātou whanau. Ia, ta pua I maia, se I tau mwhai, lau tau o ona, awa le whono uso al palmeni. Whata lofa atu fo I lau, susunga le ofisa sili, ma le pulenga, whapea le mamalu o le matanga luenga o whamasinonga. Whaafetai, ma lo lava ngā lue. Lau whionga o whonga whitalai, o le ase I o tau mawhai. E tali atu inisi o mta upu sala ngā mai, e sui mamalu o le palmene, ma whea ile nei mta ngā luenga. Mua, o le wha ngā solonga o ngā luenga le whamsinonga o whanua ma swafa. Ua leo pose lilo, il sila fia e le mamalu al nei palmene, ai mai se le whaafonga mai Samoa, tā puai, I lu I tau o lo whea ngai mga luenga al whamasinonga o whanua masuafa, I le ngase a malo o ana tū la fono.
Ma o lo o wa fia ai le whaatinonga o ananga luenga. O le sailinga fofo i le whamasinonga mawalunga, whaapea malpalmene, e ala ilana komitsu e su e whaapitoa. O lea ua ta oto ai le whaaiunga, o le whamasinonga mawalunga, whaapea foi ma le ripoti al komitsu e su e whaapitoa. Ua mai ona pasi ai luma o le palmene nei. O to umanga ia o le matanga luenga. Ua toi whaaua wai ananga luenga. E ui, e le ita oto iso na ato atoa. O le whaiunga al whamasinonga mawalunga. Ua whaatatia mai ai vaenga o ngā luenga. E mawhai o na whaatino ina. E fionga i whamasino. O isi ngā luenga. E ta oto se ia maea o na whaia te unga. Tala whea ngai o le tūla whono. Whaamasinonga, whanua masua whalua o lua o. E amana ia mausta ia le whaamasinonga whanua masuafa, le whaiunga le whaamasinonga mawalunga. O le ala fua fo iana ngā luenga o lo ua whaanga solo taiminei, o lo lima tai lava le whaiunga o ta oto. Na toi amata whaanga solo ngā luenga le whaamasinonga whanua masuafa, i le aso se fulu iwa o me, lua fe lua. O lo li lifal ngā luenga i tua sivi mama mulu nei, i mata upu na whaamaite mai i lalo, o le tūla whono whanua masuafa, tasi iwa waru tasi. Ai maise o mata upu toi loilo, po apili, ma o lo whaasolo lava nei ngā luenga, e pei o na maasani mai ai. E le ai fo ini ngā luenga o tāu fiofia, se ia wangana mata upu, o loo a fia i le whaiunga o le whamasinonga mawalunga. Lua. O ni suinga o loo iai nei. Whapea o vaenga mo umia, mo le restara ina o suafamatai. O le mo umia ai o se pepa whaamaonia. Po le pepa whanau mo le restara ina o suafamatai. Ele o se whainga fōu. Ai o se whainga tuai, ua toi whaamalusia nei, o nau ni whaafitauli ua tū lai mai i le sao, ma le whaatuatua ina o tātou whaamaumaunga. O whaafitauli ua matauina a matai le ese o ingoa, e whaatumu ai pepa sau whai. Ma suafai to tono o whaamaumaunga aloa ia, pei o tusi whaulau, ma pepa whanau. E tele ina whaao ngā whaapupuunga o suafa, po o ingoa tau wala au. Pe ese fo ia se whanau. Tā ua tele le tutusa o whaamaumaunga le whaamasinonga, ma isi whaamaumaunga aloa ia. Ina ia whaingofie o na whisootai ma whaamaonia ai, se tamali po se tamaitai. I taimi mo mia. Peo whainga pālota, pe malanga inga, Ia, malia lau whionga le minsta se e tuatura manoa le sui whaasala anga numera. Lima le sa ia la ngā tulang tau piri ia lau whionga le. Ia, whaaftai e lau whionga. Moni hoi whaaftai mal whaamalo e lau whionga le maitai minsta. Mā tungau a manino foi ma tele foi o nisio vaenga le sa watu el tau sa ngā lo nisu si fono. E mole tuela o whaaftai tele. Pio tūlanga lava le sa watu e lava la o whaafsili. O tūlanga fo i o meo pili ia ua whaatatia a mese anga lona tu ua e mo tele sa la whai. Pe whono uta ua le tele o nei whamsinonga ua mana tongi tu pe tu mai luma. Pe taila ua whaatatia e se le whamsinonga so ile vai taimiri nei. Ono se tūlanga hoi le whaapese e te aso. La la ina o whaafsili atu i lau whionga tamaita e mista. I leo e saunoa mai e leo. E se tūlanga hoi le tau fia. Ia pele sa o siringia le e ofiso whaamsinonga le vai aso tenei. Ia pele talina le tu ina mai. Ro tau fia uma whaamsinonga. A mesa i e whaamsinonga piti.
I po tūlanga lea sa o fia maua se wha malama maanga. Po o wha msnonga pili o mai taimi fo i o le tula fono le valutasi po wha msnonga le taimi le lo o fionga. I pio le vahenga le wa le o mautino le wa o mafoi na swala o pule le maota i o telefo o vahenga. I pio le nganga le lau fionga po talai sa fia mo sa mamanga malo wha lau lava. Ia, alo whaftai, tono le hau mamalama le sui mamaru. Ia, ele o tau fia lava tātou piri o lo whawau pensau non minsta. Wanga nā lava nai tolonga, pure lava whamsinonga, la tau tolonga se ese asu. Ia, o te tono leo mamalama le tulanga, ia sa no mai lau whionga minsta. Ia, a tono le ua o le numero tolu. O tupe whaanganga mo le tuu mawaiwai ina o le whaamasinonga. Lau fionga. E se meo tutoe lau fionga. Lau fionga le fionga talai. Pio le nganga le toi whaafisi lau le fionga te mai taimi. O le ia se mafuanga wa leo sauno mai le fionga mai taimi sta. O le lava e le o tau fia. A le pio na maua. Sa utala noa le ofiso whaamsinonga tua sivi. A le tali le o mai. O lo tau fia fa msnonga pile o mal tamine la le fia mamla lo sui le fio te mai tai mi sta pese ma fuanga mo lo fa lo la I au te ro le wa mai atali le minsta e le o tau fia pili e sa o lo fio minsta lo fio ngale fonga fitalai o le sa o le na o na o le ma ua mai I le ofisa su tonu ma le pulisili nei I mulno nei tali ia au mai fa malulu atu le sui le lope ese se tangata sa e fesidi ai wala inga se mai fo e lau tali ai o lea ua fa maonia mai ele e tamai tai pulisidi le ai ani mata upo o tau fia o le telefo el mamalo le atu nuu ua mali lie ta atitia lato mta upu se I uma ona swanga mali atu fai unga ma me pe ono lo te luma lau a fono. Ia, leo mamalama le. Leo mamalama sui mamaru. Le foi fio mai ire. Ia le restaura. Ia, e fai ana fa fisi foi pe fa pe fa mamama tiri. Ia, sa no la fionga minsta fa ola sa no. Ia, ono o tulele vai nga tolu sa fisi ngia. O tupe fa nganga mo le tu ma vai ina o fa masinonga. O le ngaluenga le nei, sa tuina mai ese vai ngā tupe tausanga wha le tupe le nei. Lua o lua tasi, lua o lua. Ma o lo wha ngā solo. Lo wha ngā solo pe ngā luenga. Ta pena ina ta ngā luenga, mo le nei wha moe. O le taimi nei, o lo ta otol tausanga, ele mta ngā luenga o tupe. Mo le nei vai ngā tupe. Ina ia tuina, I te ngā tupe whaasau. A olo o ta pena perlo na whao ngā ina. Ia. Lau whionga whonga whitalai. O le whamtalanga, o se whamtalanga na nai mata upu. Na au mai e whinangalo le mota. Ia, whamalulu atu. E le atoa liu o wa ai stautua le matanga luenga. E mātou tatalo atu. Tau ia na ia wa tele I so o tau whina ngalo. Ia, alofangia e le atua lau a whionga o le whong whetalai. Alofangia wo e le atua le nei palmene. Ai o wola I le anga le lei o le atua. So I fua. Talo, waftai. Ia, malo ai lau whionga le minsta, whamsidonga ma, pulenga tau whamsidonga. Ia, tonu au manino. E whaftai fo mauta wa le ai mau atu runga neiron fo na toru wa suina nga I tomtanga ruenga le fo wa e whamtalaina ia le tūlanga e ono whamamna mai whina ngaro nei sui toru me rea ia whaftai ma alo lava le sisi toa ia misa fo nei vai tau le tato whamsinonga whanua masuafa ia whaftai fo I lau whionga ia ma le restara ma le tomtanga ruenga ia whatoto ina fo le tunu ia o tato I eise vai tau se tau toe tutunai ia ma ia toe tau nuu tato whamsinonga tūlanga tau na iai me lea ma lo whaftai ma lo ngā lue ia o lewa o ma tato whasolonga I lau whionga mistao
tina ma mai tai mang so tai ia lau fionga leot Waftai mo le amanoa lau fionga i le fonfatalai talo fat fo i le paia o le malu o le parliament nei i le fionga i le sui parmia fa pe le kapineta malu o minister langolango ia fa pe na fo i le nai tu o mauta i le sui taitai ia fai pule o le tatou parliament nei talo fat fo i lau sunga i le fai lau tusi so le fono va pe le au fai ngaluanga ia va pe fo i le faululunga o tanga luanga ma fala potong tu moti o tatou malo o lo tatou fatasi le ne fiafi ia tantonu ona o lewa mai a fo ina pai fanwai na yo uso minister to fine fo ia pa ia o le tatou atunu ia atonu le ala au le la lo ia ile va ngale ai tau na ia o pataro fatu ile malo le sion tu malo para uli lua o para uli falfa pa ia te pa o fa o ali pa pe ainga ala le tai o toto e fa o tatou tu malo le sa fa inga o sa o mai tai fa le tua matausi pa pe al malo si o tatou tu malo malo so i fua fataro fat fo il pa ia la fa nga le tua yon fat fai taulanga e fia i tonu se mato tu malo o lo no manu le atina enga o le olang fale nganga i tonu nu o mala fanga o le tatou tu malo malo tapwa pa ftai tatalo ai tapwa mbaya se fai sa tatou sao il tala le tupe o le mame nei le malu o le tatou palmene tatono ele telefoni ni sui sa faali o lato fin ngalo ile tanga luanga lo ilalo la au nanga le la famo moatu le tanga luanga tinam te mai tai na tina engo no mai tu malo ang sota le por kalambe le ile ya tina engo tu malo wa tau ile lua sala wa fele wa mata ona fa maape inicio tu malo wa mana saini ala to fiangai e winga la tai nai sui fa tai mo sui sana to la nga ta upu e winga ta yala o lo fatino ai ale fatino nga luenga le lo sala wa fele a tono na wa manino la vai tono tato ta yala le fa nga ina ole o wa nga tu pele wa fa mtu mo moat o le nau ta inga ina ia ta pena ma fatu wai ia ofisa ma vaanga fa pena fatu langa le ufinga luenga sauni umai ma to tonga le tato ofisa ina ia mfai ai on fatino nga luenga ia sai ai fo ise suisa no la ngale mele ole o tam fai le ina ia mata tu le fa nga ina o nei tupe ona taua tele le silfia fo ele malo po pena sao pena tonu faungaina ia faftai mo famanatu lawa fatulanga atu le ia inga ina ia faungaina o nei tupe ia na fo ia lava le to fafiliuli wai ale fonfa mai em fai ai ona la to fai ni fisuia inga tala feangai a olo o fatu maulo na fa mawina le ina ia mfai ai ona mai o io malmalama te mafuanga ia lai ona na fai se fisuia inga tal feangai mo sa ese sui sa fasininia pe toe maua le valu salau afele toe mai le lua salau mo tau sang nei lua salau afele mo tau sang nei o tali le iloa se faunga mo lua salau afele pe fa pi so ila ia mar miliona le tau sang fo ia na to fuala ia salo ale le ia le faunga ina ia ta tonu fo ola fa pena fo tu na ita to malo
Toi ai nai whapoponga, wha ia I istau sanga ia toi o le tātou pai inga. Mō le tātou miliona tā lalea o le aso o tuai dei, tā pāsia le tātou tala tupe. Ia e tau te mul tā ilawa I le afore le whātulanganga lea na whātulanga I tātou lua sala wafe. E toi whaia foi le si tātou whea ngainga fōu, funding agreement, ia e sui foi o na aia inga, ina ia tāra whea ngai ma le whātulanganga, mai o le aiai foi ni taiala fōu. O le a whapea o na whaaria atu I tu malo, ina ia mwhaia ina lato mulimuritai, I le whaonga ina o le vaanga lea. E so solo lama I taiala, il tato atina il tato fuafuanga maule o uman whatatia, lea o lo avea ial whamuamua, I le tamwhainga lea o le atina enga o soi fuamanuia, ia ona whasoro solo I whaila ia I le atina enga o se tamau a inga e ngawhatauri maina, ia maisi vaenga na o umana forsi atu o le il tato tala tupe. Ia whapena foi ona whaari atu I tono tato taiala ia, ia le ftutu nai foi ale fono whaavai, I le whaonga ina e fuafua I lato fuafuanga mau ia e tau ona lato saunia ma ta pena lei, ina ia mwhai ai le tato mtanga luenga na mata I tu, ia le afo le whaonga ina o le vaenga tupe lea. Ia, o na pauna o manato finangalo sa whaaria, o no le tele au finangalo le au mai, o le whaftai mai le tato mtanga luenga malo foi, tu sai foi malea wha ite, pe o na saunoa foi ai le fionga I le minstawa onga. Vaenga luna lua, o le atina enga o anga fisotai, sa e se fasili I le sifulu afe lea olo o whanganga mo le polkalame soifua malolo ina, o le NCT, ia o po fele la se tulanga o iai, pe on sirfia lena I le tatou fontanga ia sa wha malmalama atuai le anganga o le polkalame lea, malona whaonga ina e au mai ele a foile le fonu whaavai ia le latou talsanga ia mo le whaonga ina le polkalame ia e whaalelea tiri ai le soifua maloloina. Ma le taiminei, le loso tasi tu malola ua, tal tonu la ua tu I tonu o tautu stupe le taisifuru afe lea. Ma olo iai ta iala ua vatu e mawhai ai on tu whaonga ina le vanga tupe lea. Olo iai foi ma le taimi whaatapura e avatu e tatau ai on whaonga ina le vanga tupe lea. Ia ona mai eila I o stauli poti I le mtanga luenga I le whaonga ina o le vanga lea. E talo atu ia I lātou a matana lātou whaonga ina le vanga tupe lea. Nei a tātou murmurtai I whautuanga ia ua ma moli atu. Whapena fo I mataiala waile umai a whapea fo I le lope mai al melea. Ia toi tilo la ia po la fo le stemi toi wha mulu atu ai se si vanga tupe. No le nau ta inga lava. Nei a tamu whai e se swinga I le tātou soifua maloloina. O nei ele a foi le na sila fia ne tulanga o lo tatia ai ia soifua maloloina I tonu o le tātou atunu. Tulanga o tātou whalkomiti le foi sa fatulanga atu ta I sfulu afe e ave mo nuu malalafanga o laua iai whalkomiti. A o la tou o lae pe e whalkomiti tau ave. O lae whai a le o SSA ia a le o le whale o le whawhea ngainga po se whale o se pule nuu po se whale le tu mau o lo o iai. E le alae wha matu o atu e le ta iono afe lima se lau mo whale ia. A le anga o le ia e a vea foi ma whale ia vea mo prokalame o me o business la iti. O le tamu whainga ina ia
Whātotonga lei ia whalkomiti ia, ina ia mawhai ai e tinam mai tai. On whātino ala tau porokalame ia, e a wala atu i tātou whonu whawai. O vaengalana i le tātou teleni ia, teminei, pitus fulu, la whao whalkomiti i upolu, ro anga waa ia i le tātou seleni lea, onos fultas, whalkomiti savai. O ila tau o lo whalkomiti le tō mau, walus fulu maleiva i upolu, ai ruful whai savai. Ia, o lesi vāanga sa langa i le mai malu o sui, o le prokalame lea o le tā ofia o sa wāanga i ainga. O lo o ilalo o le vāanga lea au nanga o atina o soifuanga lau tele maanga fisota. Ia prokalame o lo whātino ilalo o le vāanga lea, o lo o iai la le, o lo tau lia i ma prokalame ia le tā ofia o sa wāanga i ainga. O le meta tasi e tolu fit tolu o ia o lo fatino le fatino ai ia le prokalame lea faftai mo le langa ina mai o le prokalame lea ona o se vaenga ta ua tele mtanga luenga mai o te la to e faise fe tu na inga mal mtanga luenga ina ia to e fata tia lei ia na i to e fata ua tili le fatinonga prokalame lea ona o le tele o le numela o le tūlanga o lo whapea o na whaailoa mai ai i whainu mela ia le tūlanga tūngā o lo o iai ia le vāanga lea. O le si ta upo o lo langa mai foi e lua tato prokalamena o lo whaalia mai wa o le o toi ein vāanga tupe o ave iai o le prokalame o le ia Samoa ma le prokalame o le teu wino a ai. O le mafuanga o le eise se leni ave iai. O na wa manatu le mtanga luanga. Se fai se ilo ilonga awa tele o porokalame lea. Ma talu na fai porokalame nei. Ere iloa na fai ni me fai e o na ilo ilonga. Po wani wha manu ianga ariae o lo tatia mai. Impact assessment. Ina ia mawhai ai o na toe whatu langa lei le ele mtanga luenga ia e fatinonga porokalame lea ma la fa pe fo ina la faise so ala pule ma fon fa vai ina ia lato tilo pe o ia se a folele se tuna inga e ma fai e foi ona fatino fon fa vai ia fatinonga porokalame ia so ma fuanga la na lewa fata ti ai morteminei o te taltono se vai mea o le tolu fa i le whamasina, o le atau mwhai ai whai leo ilonga lea. Ia, lea ai te le tatou tausanga, le fwoi e a tatou tala le tupu whapopo, e mwhai o toi tu i ai tonu pia whapea o le whai unga o le a whale leo ilonga lea. Ia, o tūlanga mai se vaenga e loa ai. O le a mwhai o na iese swinga, i le mele o le tūlanga mamā pia whapea iese swinga o whawhisili sa au mai i le mtanga ruenga tinam ta mai tai. O afoi o le mtaupule o le na eini se o sui sa latou tala noa i le ta mau ainga ma le tau soifuanga. Le sa whapea mai wo mau lunga le tau soifuanga. Ia, ona o afoi o le minsta whainu mela. O le vaanga tonu wa lea e lau te mai whainu mela ia. Lea la o lo whao ngai tātou mtanga ruenga po i la tōwhu o lo whaia whainga whaavai. Ia e lai titi lava la sau whamtalanga i ai. Ona
o le whaauingaina ma le whaalau te leina o le whaungaina o whainu mela ia e patino isi mtanga luenga o tātou malo. Ai nā ona o whapea atu. O mea ia le ia o tapena le tātou o le tātou ofisa o whainu mela o le tapenga ina o le o whainu mela i le fua o le tamao ainga le whapalangi o GDP. Ia ma le tapenga ina o le fua o le tau o le soifuanga. Le ai whapea o le Consumer Price Index. Ia, ma le mea mo le muri lea na le tolua ia i loe longa ia te fia ta ua. Ai tele isi toi ngā fua e mawhain tātou tilo e. A fua mulmuli, o le fua o le mativa. O le fua o le mativa, wa leoa tele atunu o lalangi. Wa lele mwhapena hoi tātou. Ia, ia le fua, whasa fua o le mativa. E loa ai lātou o lo soi fua i la loi fore o le laina lea o le mativa. Ia mai lātou lai i lunga atu. O le fua o le mativa la utawa e whamtala i titi atu lava i se ngangana whaingo fie. E lua atu i ngā mea e fua ai le mativa. Le mea le tau o le ato mea ai. E moa ai le maalosi tal whiangai. Ma le ato o isi mea. E soso lua ma le ato mea ai. O isi la mea ia e tu ia le ato lea. O le iai o le fale, o le maua o le vai, o le maua o le eltise, o le lava o lava, le lei soi fua malolo ina, le lei le aonga, maua sota inga, whaingo fia feo inga, ia mea fale lotu, mea fale nuu, mea fale ainga. Luna le fai mai, ina ia maua umale a fai o mea ia, o inala a fa pea lae, e a foi le te maua inga uma, ia o inai fua ile, ia le a foi le tūlanga o le mativa. Susu enga sa fai e le tātou tanga luenga i le lua o tasi valu, le ala e maua mai ai. Fast full tolu wafe, iwa sa lau whaono le a fai o tangata, e lalo ifo o le fua o le mativa. Ia o pāwha pēa e fua ngai i le metia, o lo whaunga e tanga luenga o whainu mela. Ile tūlanga lea. Ia, o se lui tau i a tātou, o nā o le mafua angatonu lea, nā lai o le wha mua le tātou malo, i le ame o le wha mua, i le soifua manuia. Au ai e tau o na tau mawhai, ina ia tūtū i lunga, mawha tutusa le lei, ia le tūlanga o le mea whale le tau o le standard of living, ina ia mawhai ai, ona tātou fia whatasi, ma uso a tangata, ia whapena fu ma ainga. Salu tau i a tātou, leo te wawa ai atu i le whainu mera. Tionga te whono. Ia, se manera mai mista se. O leo te wawa e tutere i launga mtanga roi mana. O leo mafuanga o Fionga sa tau e lau launga le GDP. Le fua le GDP, le tāua mai i wā leo wa tau tino le Fionga Minsta, o lana mtanga ruenga tonu wale, lalo na au mnanga le ngausi mai e fua lea. E pupua se au fisiri. Sa nono. Paftai lau Fionga Minsta, pau hale o lau fisiri, wa pe ua masani lava tātou i le vaongangana le whapea, o le GDP, le fua e le tamao ainga o le atunu. Ai mari e foi la le whalongolongo atu le nei a fiafi. I le fua o le mativa. La ufisiri. A whatulanga i eise fua whaia o le GDP ma le fua o le mativa. Na ia tātou whaingo whenei loa a whapea le level le wo i le GDP o lona winga wa wala latanga i le poverty or whatever you call it le fua o le mativa. Po le poverty measure Pero se pauna sa fasili fa mo. Ia, sa no no fionga mes. Ma fai vol fasili. Se yo toi fasili le vanga le o ye porto fa pitoa ia mo mai ele vanga le. Ona matula ia se talima oti stem ai e sa o le o pe ata to tilo vale le relationships. A fa pe o GDP le lunga I al formativa le I pe ese me fale le se tota inga mai le tau sanga me la le te fai te ai
o te tali atu nei te ufa le tonu lau tali ai se toi fiso tai atu ile malu foi o fisa ona mau ma nei ale ia le finangalo fa tai lava mol manatu a mol fa wa wina ia sei isi no toi la sa no malista ia ele pupua ste fa poponga tau tau pulea ona le usau no mai le fenga minsta o le atu fisili mtanga ruanga tu watu la ila mtanga ruanga pe atala feangai po la se tulanga ile polo fasoa le o le decentralize o tato so swani tau tupele i tulanga de relationship le ia nai motunga afa tu watu nga wata tu nga lue fata simranga i luma faftai lava ia faftai lava ngala o lawa falongolongo mai le mtanga ruanga ma fa pe fo o lawa wa sa le oi a fa pe tato te tilo I vaenga fa la tele fa le lo le tonu le aulo ia taulanga ia pia ia ma oile le tulangi le ia o le ia ana ma ole a fa ole e pito siliana ma volunga le motiva I tono taulang luos fun mal valu te si maleono pasene la fa io tangata I tono taulanga olo ma wai le mele a ola ile mele fa pe no fuestu polu le la veia ana ma toma sang los furtol te si malval pesen ya a le vaenga toi upol se fulu 1% ai fialu la se lu e tauli ai se motiva o sa vai se fulu 2% ya ai ta ua fale le ile tanga I ai wa sa le la le saunanga o le vai la le tato polo kalame le a fo ile la fa nga solo nei le atina engo nu uma o tu malo ona toi wale to sa uni fo ile si fo iso su enga fa pe le ala mata le tau sanga le ya fa moela to mo mai fo il fo ya va nga le ile fo motiva le ya na mo ile la io sa no tau te tilo ai angai tu atu o ale for motiva na sai na fai le luafes furtol o sili atu lan ma walungo fai no mela el furval e lo le luafes furtol lo winga pe o me fale le o la alu fa pe lungo GDP ala foi alu atu e amal motiva pe folinga mai tau fa tasi al ma walungo le o GDP male for motiva o le la tau te fielo pe fa fia na tupu malame wa le fai mai le vaenga ia o wa fionga le wa fitala ia ma le lau fionga le minsta ia na e lau nga mera TGP bo sa le lau wa fiong le isa mana tue fia fa la le sa no nga matango fia le fionga le minsta ese foi fa ngona ne fia ia ele tau se wat Ilang ole fionga minsta tangata te don to mai manga vai I mata upu ye tal no mai ai mo le tu le nga faftai a pa me le to fafsiri atuai pele yo or sila le fionga ile I minsta man mtanga ru wa yo ya tunu e malo rosita ma ai e ma lunga le GDP le tata no ai to telefo tangata ma tivala ai ai pe ole mena le tulanga mua sa moa pe sa ola mai tau ile si tia o lon tamau a inga GDP le ye pe se food wa fe ya ta la tanga ta to tas o le ba ai le average a tamau a inga le tunu man fa lot yo ngor fon vitalai e mo fa sa ina tai mi le na la unga le GDP so la unga GDP ya sa no la wa ftai o fionga minsta e se le mana ole meta po e sa no nga le fionga minsta ole tino no fo mo matau ole wa tala no na the poverty line e mo me fua fo e fua e na ia I le motiva po le pa nga fo le lalo poverty line e wa le ho te man tua pe te si le millennium goal o le elimination of poverty
Ea, o mea ia wha UN po malo wha tasi. O la usili la lo fionga wha munmule. Po fua ia e whaere survey ala mtanga luenga mfasa ili eile. Po fia paseno tangata i lalo po lunga poverty line. Po fua ia mai le malo wha tasi. Le wha ngai tātou. O ai la upo i mātau. O fua ia le malo wha tasi. La hui wha ngai atunu la Afrika, Intia, atunu na wa ai tino me tanmatiwa. Misalo mai mo fa inisio o tātou maota mara tunu lunga TV. Pea whai ele o atu ia tunu. Awa, no vai tino a iai o, ia tunu ia. E le i tai o tātou me tal poverty. Eo, o atunu tau tia me ala e atunu la. Au tātou nei Samoa. Ia la e fua le uru, fua le wha. Matua le talo, matua le tamu. Fua le mango, fua le esi. Ia tau sa mi hotu wasi popo pe a wha peo. O la tūranga i. Ia wai ena le logo wha longa atu. Ia wha ma mafa tele le mativa. Ai, o te atu i fua. Ia wana fua ia, ma fua wena ofisiri, po fe mai fua ia. E fua na ia le mativa le sa noelo fionga le minsta. E peo le whaasiri atu le marwharo. Leo manino le. Ia, ala lava e pe tau whani minsta se whaapunga fo le nei vavena marmalam. Ia, lau fionga minsta. E le fou ia me tia ia whaunga ele, whaunga ina tatou malo e whai enmele. O lewa na whaunga ele tatou malo ia me tia ia mai le leo te manutuanga. Salopo le pai meo le fitusfulu mo tasi le afe iwa salau fitusfulu la amataina na whai ia mea o le tau whapalangi o le Household and Income Survey. Wana le paua leo le vaenga o le tuainga metia e mawhai eina fua ia le tūlanga le tono Samoa. O te masalo o le whawhitau. Whatwa whaalongo leo le vaenga lea i li poti nei. E mana ia le whaalongo i le GDP vale le male i le tū lea ai le ofi whaalongo i le tū whanonoa lea o loo ia. Lea ia le mativa e a inga male sawanga a inga male tele o mo meo whawhitau li e tūlai mai. E le tau te le tau talanoa le tau whai atua i atua le malu o parliament. E le whapea foila o utango tu wa i atu sesi. Pawal mea i tau mwhai le tato parliament. E leo whapea fo a whapea lai mativa tangata i Amerika. O na luinga lai tau mativa tangata i le. E le se mea whapea na tau na ia. Ole wina la o lau whamtalang. Ole e mana o tato malo. Ina ia whai se fuafuanga iai. Ia tato, ia toe whalau atu le melea. O le leite le atu. Ile whapea wa leo te ino tato TTP le iai. Ile whai unga le lufu lua o lua tasi. 2 piliona tasi GDP le fa mau o fiso fa numela ya ava pela e fo ile fa io o tato population le lo sala wafe se fu wafe i va sala uni malima per capita ya ele o le melna le ya totala le tulale ya tato a fa le tong maulan a tangola fa ile totala le tula ele tai na i lungai ia tau mai lai o tau pea sia. O wai tau na a inga le mea lea o le pea capita lea pea wha pea sa o le tau fuafang. Ia ma le tūlanga o lo o iai. Ia le tau fuafang. Ia sisiri la fia mamulama wha munu. Ia pea ngā le sau noi iai. Ia o kio furu le mamulama o ram kua mangingo sa wangan miska. O lai madino ia le si vaanga la lo tuia siri iai. O lau po kalame la leo whatatia mai. Le milionga lea. O le fufo leo me umai sau no mai iai. Mas falou. Ja, nou van het minste. Afapea to tali tonu po kalam. O lesina fortele la mon mele. Fa popo e mal fa maoni mal tam fai to anga fai ele le fai fa mai a. Ia ma fai ma fau ile to tele la tulu e manuia. E o le amatanga lea o le tato po kalam lea. O tatino atu e mai fo le ia tatou pa inga de wa la fa no mela ia mai wa pe no fa te se me fa polina ia tatou
tātou le i tono le mautale. E tātou responsibility e tau, en tātou tamu whai. Ina ia tau whasa o tātou whai no mela ia. Wa tātou titilo atu e isi whai no mela nā tō silfia. E tātou tamu whai i se tūlanga e a whalele e tū ai i se tūlanga le lei, whai no mela i tu a onga, o soi fua malolo ina, o soi fua manuia, ma isi lava vaenga, e o fo il vaenga leo, whal pui, ia lau whatele tan malala o no iei le mafuanga, a le mea sa tauna iei tauna tau tū i lalo. Ia, ona whau matuile i o se whamtara, ile a fole le la malia lo from administrar se tu mai me foi sa fa mana tuat se tu mai so yo fala tem sam tau pe se lo fiong el fong tala se me se mai po ol me na psile ese lo fia sa no ang administrar o sa no ang fa tu manatu ma e foi lá e fia va tu ese manatu sa no le suita nei vai e dei vai tino to ina mativa ia tunu i fa fo pe Afrika nei a ole o ato tonunga le e le se mativa nei zamo le sa tam fai fo nei vai fa pu fai le pa inga mai tau sanga mo vai e fa ma fai ngo fa la velave to tono nu tono ainga to tono le kalesia e tolo pulo lo fionga minsta man fainga malo ya faia ma faiona mo se fa ma venga meia ba lo ata tonu ole la varta ma ai a ole tele o meia por longa itanga ta termine ya fa sena i foto ai tolo pulo lo fionga minsta lo ngafa ma no ma fionga e pa faia ma faiona fa waule le mitire sa nga lua to e fo ne vaenga ina ia fai titia ia me fai tono nu ma a fio anga mai nga wa e kalesia ma ngang fa lo ma watu le nganga sui ia sei tu mai lo fio ngal sui tinam tai ia raftai fio ngal man tai lo fio ngal fo fitelai raftai lo fio ngal minsta ma tango fiel fa longo atu awa o la umta fa yo itonu le anda fai ele investment al tato malo i lau fionga e te fio atu i fafo i te leo wawa onga ia le tonua ua e sau noa e nea fia fi malo fafitai ta linga fia fa longo pa wal mele fia fa sa o leana e sau noa matou te le i fa longo mua i ai le ai wa leva na matou i loa le fua lea ai pe o le sa sau noa atu se tasi o sui e ese fo i a wala sa tau mawhai e fofo e whawhita au li lea ai whawhitai o leo wha ma ite mai isi awala fōu isi matati a fōu po nisi fo i matawhai oi ia tatou wola ia tatou wo e whai pe mata e tuititi ai le cap lea pe ona e sau no whawhitai no whawhitai ia tonu leo watu sau noanga fo e o fionga le whawhitalai se si sau noanga wha lai au mista ia ture mai ia lo fionga pasala ma lua ia onai tal tonu le ivas fulu persen o la wan fain fa tau atu langa leo le o le motiva ia le o faftai e fia fa longolong ia e tele ana pi tutusa mama fo fonga mo le fionga il minsta il tu langa le ia ole nga fo ile le o ta o le fionga il minsta tu langa foi numero ma pasen tu langa il motiva ma tu langa fa pena ia i lo sui fono wale fo sa unoni sia ele fel fa tu stu sa to ma tu no lai fafo ia te wa ia ma lo sui fono ia pe fo no sa unoni fo ngal minista ia ole ainga ele o tu langa le ilo no te mai ia fa ile yo o ile vai ele yo o ile le tise ia tu langa fa pena ele o le ile fo ile le fale u tu lo ia te yo tu langa yo le tulanga yo le motiva tatou tunu le ia e pe la ngale fuisa uta o le sina vaenga ta o la o le miliona le wa fo le fenga malo esta silio o wala la tam fai fo ia ile ia le fa fitau ile line le poverty line le lalo ia o le
Le ngala e so to le fionga le minsta. Ia pe a fa pe te ua. Le valu se lau wa fele to. Ia mana e fa so na sa va iwa le fo li mai na so fit percent le ia. Ia tulanga vo le lo motive sa va. Mana ga fa lo. Alo, aftai. Ia si tu le mero fionga mista fa. Tai le no le se ngai. Ona le veana ona toa so ni le fionga le minsta. Lua fe su fa, lua fe su lima, na tātou se e se ai, mai whai ngā malo mātiva. Least Development Nation. O le fua le nā le sa tātou sauai, whai mai ua. Si tial tama ai ngā Samoa, mai atunu tau wati ai, i le atunu ua mawhai una lato, wati na ina lawe lato. Ana no ufa alolo ma au, na ngā lea tangia sa noanga al minista. E leo tutusa tātou whamamonga. I lea e watu el tua lalo e toe sila le lei. I le mele whamamau, ma le mele tupu le tunu. E matua le tusa lau whionga le whangwhitalai. Ala le watu e pel tua lalo il tūlanga e. E fua i le fua o le tamau a ingo le tātou te anga i maua lunga le tiripi. A le tāma mo e atu mwhawhitau. E tātou e vai ni risi tia o tāle tātou whalpui. Samo Victim Support. Tele whawhitau, le whasio tangata wanga i luma a me mafua i mea. Le lava le whasoa. O le mafua anga le nao mea i tupu. Ia, le la utou sa ano mai mo utou tarisa paia le mea le sa tātou. Whinau ai fo i latara le tupe te lena umatu. O le tātou miliona tala. Pau leo le awala fo vave. Tātou te anga ia i awe tupe i lima o tangata e siri na mana o mia le sosoan. Whatawili mai lan me lea. Ma le tua lalo lava i le fionga le minsta o whamaumaunga. Tā hua tele. Nanga e se al mea le whamaumau. A le tūlanga i le alu mar whatinonga o ngā whatauli maina. I leo tai ngā whatauli maina. O se furu afe le ta unei. E tofu le ainga mar se furu afe. O whea le mo i o le mea. I le se mea. O le whatoa tau whatawa le vale atu nei, tātou lasanga mōmua lea, ave le whesoasoani i lima o ai, a inga, nuu, tu malo e kālesia, ia na tā vale malo le tono o le tātou malo. O le whainga fau le nā lea ua sauno en minsta, ia ma le talutununga le nganga whaftai, o lea ua amata na malamalama, mali nai tu, ia sia wha manatu le lau whionga le minsta. Ia, masaro le ua, te lai na manino. Ia o fitalai. Ai se si me se mai. Le wa mona sa no ma, mai lo filanga. Asta mai mea le lo fiong. Anga ele taunga maria ele sa no nga fiong minsta. O lo no winga le wa tua ia le au fainga luenga, tua ia fainga malo sa ia. Ile se o fa bonga ia. Ia, te lo la. Le taum fa toi se. Ia, se vai. Ale su malu ya atatu ne mai tau tatu famtalanga yo to so i tu tatu ngarwen a ole sa no nga ya minsta ole wo olon tulanga fa minsta foi no mer fa mamoina ele fo ta tia fa tu ngal mauta me se fo sa no ngal minsta fa tu se to si sira to tulanga le ne ia manino me mai o fa ta si matulanga ele tu no se to tulai mai lo ngal minsta ya ele sia ngai ata masta sa no ngal sui malu. Tala noa mele tangata sa whai ni no fo inga le no umanei. Ona mai malama le tau, o tu sa o ala ngana. E re fo se mea fo e tau wha amtala ina le mele le teimi nei. Ona tanga luenga whato angan whainga whaiwa. E se al mea lai wha maulalo export lai mua. E se mele tupu. Ai sea. E re o maua umal wha maungo, me lai avi whafo. O tele i whai atu wha pe o se si atu. Wha maunga na. E se me la tu sila le revenue la tikocha. E se me la u tangata i fafo. Ele o maua uma fa maunga tau fato. La na lo faiatu. E Maria sui. Ya, langa le fato e urfal mai mota. Ke lo e tele se metere mal mal. Ia, e manatu su manu. Ia, ala afai fina o inga tulanga le ai. O le lava manino ia tulanga le. O mta upu. E te tonu foi. Ia, e a tātou o nei le mele te fsiringia. Ia, ua toso i tual tātou ngā ruenga.
me le fa ma le su malu ia le anga ole o tali malo o tali alna e taun tatu ngona o mai tulang ia ma la fa itau fa malo na ia fa ma matiri me le lo fionga su malu ia o te le so tali ina se sia fa tuanga te mine ole wa ngia lo fina ngalo ia le ho sa no tulanga le ia le ho tali manino le minsta ia fa te fo ole fa fonfongo tatu tu malo tulanga ia me le ia ia manatu ia ole a fa o mo sa no ngal minsta tulanga lona lo tulanga fa trai te mo sa no lo fiong ia se tu mai le nana o fia fa manatu tra la fiong e lauti o me le fua le atu no fo e vai te mau ainga le fai e tātou fai me le UN mai fa maunga e va tu tātou ripoti ne mene tua ia mai ia le matou fai ngā malo matou nisi i te lunga tura ai lo tu sama fo ala fo sa fa e matou kapenet na fa manatu tu lo fio pa tai ia tono le fa fo mai minstao fa maunga ia le wa tono ngā fo ia fa tuanga ia ma sa noanga foi ia tono ngai fa fo ntanga luanga ia wane fa mamonga mo nga iluma mele ia la tati fa pe la o fiong el fong sta laila a fo ia fa wa sa noanga le yong al minister fa mamonga a tato wo ia fa pe ia lo fiong al minister ia ono lo manatu al minister fa mamonga o to ia fa mo ia sa no ia no te tonu foi wala malea la nga pe mai foi tala alisto ino matoi o so fa porto telea ia mo le atu le fa ftai e sui malu sa mai lato fa sili malato fa tuanga ile tulanga le to e te wai foi ia tato haluanga nei ai me sale ofisao ile fa mamonga e te tonu e to lau fa tuanga ia wa le o lawa o manto e fa tu langa leile ofisai ile fa tinonga ona ngaluanga ai maua lava le avanoa e to te o ile ofisai e maua mai ai e fa mamonga pito silina la tamai tai pe o me e ile le masina lenta nei o le fa pe mai valu te simalua e le tavole o le consumer price index por tavole so fuanga lona winga pe fa tu stu ya me lufo tasi lona winga o si tanga le valu te simalua o le sfulua masina a tano lai vai le valu te simalua sfulua ele a to se pasene na si mai ai ele tau so fuanga mai a me lufo tasi tau mai ile a fa le tem nei o le fa tu stu sanga o me ya pelila tau masina le na ya pelila al masin nei la le o decimal tasi pasene ia o la tola le fa pe mai le fu ma wa lunga o le tau so fanga ia tato tilo po le ale winga o fa punga le o le fu ma wa lunga po le ale ma wa lunga e tau na o ia o le fa pe lola ia o le fu ma wa lunga a le afo ile ma wa la lo e tau na o ia o na ilo ai la ia o le ale fu ma wa lunga wa fa pe te fa se fa te inga o le oloa sa ta la ia me lufotasi ia me le lufotasi o le ala o ta la ma le valusene ia me lufulua tasi tau sanga ai valusene me le si ia na sin fa te inga fa faingo fie fa le ina ia ilo ai le ta ua o to sila le fainu mela ia na fa ia ia ona au mai fina ngalo ala wa lava le ia le ia tulanga me fai e no lang yo tai lo fonga le fon fetalai ia tu me lo ma ia yo fuala ta do ma ia fu mo lo con fu mo la e pa bere lo ma ko ia ile mamla bo fu ale ka ul pusa more sa ia topa e fa su kala ara wo ko ki va su kala e o pe o ka u kan sima sa lo sul lima kala le wa fast food kasikala ia mo lo falo lava de o ma wa ye me ko o ia sa manga te sola ia ka lo foi o fo ia me fa pe ma o me ka manga ko ma fa me la o ma la sa manga ia ma le si me o fa to to lo fa ma mista ia la ngolewa ia le la a vese upuia na sa mo ye
nei poto tele ia e manatu tele to fionga minsta na ia tato sta i tato tu la fontu mau au fa winga lua ni tato fa mtalanga lo fa fonga mota ma tino mele ia se fa tuanga na ia e fa mai mele sa no le mai fa ftai la mo la no fa ftai la fionga le fon ftai mo la no ma lo fa ftai le malu tato palmele ya su malu uma tato fono usu le ne fiafi ya fa pe foi le malo le kapeneta min stalong lang ya fa pe na foi le nai tu mota la fo se to fa long mai se ngana u papa ya fa pe na la foi no le ai na le fa wi man sa no fa so sai mai alo fo min sta se tu le mai lo fionga le fon talai ya ono le la fa wi sa nangal min sta sa fa talia se sa usi le leile sa nangal mista ona le mata upula sa ulanga le palmene le fontu lai mai le fionga le mista fato anga a le la uti fieta utala tu le timil nei manu le wa fio mai wa le fionga le mista lo fionga le oka va ftai tele lava mole fa motuina langa le kele e fio le timil sa o utala le mata upula fa motuina committee o fono fa vai le tu malone fa le ta fa tele na inga tele foi fa fitau di sa tu le mai ona le tele e fiol te mele na uto talangi el ta pule ana sa no mai le fiong mista le la wo tu le to mo ki akula fa sta tele fa kai foi lo wa mana ia se tu la lo tu wa neima ma le tu malo fa le to le wo uma le skala le komiti ya fa sta tele la o la fa sta na fa to i lau fionga e tu sai malo wamana ia o le tūlanga i le fono le tu malo whaftai e lau fionga whaftalai o le ia leo ia wha mai melo ai melo sao nong no mau man kupe ia whaftai i lau tapo ainga Samoa ai mese lava se o tu malo palauli falfa ia manuia il fa sau ngau le fiafi ai ola le leo lau awanga whaftai ia wa fa malo sa no i lo fionga le mista tinam tama tai ya mang so tai ya le fo maua ya lo fionga fo mista foi numero fa mawina ya taua fo le fa fo motama ya tulanga fa mawina ya aton wa nga fo fa tuanga ya mista fo manisol mota ya molenga ilu monta tum tanga wenga malat fa mawa mele ya malo fa tai me se foi ole tatu poloketi ma tulanga o tato komiti tu malo ya malo fa le fa mediaina ya sui malu salanga la le tulanga ya tato tausiel tato fa moe ya to si tiel to ma aingo na tato ainga mo le tno malo fa tai ya wo mo tato fa solonga i lo fionga mi sta tupe ya tu le melo fiong pe tu te le lo fionga le tato tau pu tal tupe ya malanga fa lo Okay. Tula i maleanga whāloalo. Lau fionga le fonga whetalai o mauta. Ia e mai se fōi le pa ia lasi o tātou pāle mene. O le fōi o mai tau watu. Ia wau o mai le whetu o ta māloa. Mai tau wina fōi wau whitia. Le tātou lalo langi le pōliuli. Tel tono nā tura le nā o soifuanga ma nā tura o sisiomanga. Wa umona whaata atia e le atua. Ia tiu te mawhaiba o le au. Ia ai mai se fōi. Au whitia i tātou le pōliuli. Ia wau o fōi le taime e mālo lo. Ai ui lea. Wa uma ona te tofi tātou e le atua e ala le tātou wala awina. O le alava le leva o le pō. Le ana e whainga tā. O tiu te mawhaiva na wala awina ai tātou e le atua. O le langona fo i lea.
Te fia au mai ai le salamo e fas ma le lua. Le atu ai, whaapea ona nau le aila I vai tafi. O loo whaapea ona nau lo wanganga I a te oi. Wa fia inu lo wanganga I le atua, o le atua soifua. Wa fea ea o te alu atuai, ia I loa ai au I luma o le atua. Wa whaia o loi mata, ma o mea ai I le au ma le pō. O I fea ea lo o atua. Lawa fionga le fonga fetalai, tali tonu e whaape nasa o langona. I le aso mua whatoa o to aitau nuu wai, I lo o ofisa, I lo tu langa wha minista o tupe. Sa malingi alo I mata. Aisea, sa le whai ngofie sa valinga. Sa whea ngai pea malu I tau o leo langa ma soifuanga ma mala awina. Peta iane, e iai lava le taimi, e momoli ma iai le file mua le ali. Le foi la wa tatou a inga fsile fai. O I tatou o taitai o le atunu. O I tatou wa tu si lima iai tu malo e lima sfulmantas. E fai ma leo, e fai ma vai ma lima tu lou le ngangana. Se I faa leo ina, ma faa tino ina lo tatou wala awina. E ala, o tatou to finga ma tiute, fa fai pule, fa minista lango, fa minista o so se mtanga luenga, ia ai mai se foi. Ia o le sau fa inga, o fa aululunga le malo. Tatonu e fa pena se langona la wafionga I le fonga fetalai. I lo ulu fa le mai, e panga aleanga le o le tua. Le tūlanga fo I wha minista o tupe. Sa ova ai le te mau ainga o Samoa. Sa o mai tau I te tono lana paketi. E lata le fitu sfulu le valu sfulu pasene. O le te mau ainga. O le otangi lava I lima. O le tata o watunu. E o mai fo I tata o whainga malo. E le o se fo launga. Whaingo fie. Au toi te pai tua, I tau sanga o mawai, lua tau sanga o tā pena mai le tātou watunu. Tau sanga nei, o lea whato a sao I tua le whama. O lea whato a tātou wo o I le tūlanga, na tā pena mai ai le tātou whainga malo. I tau sanga e lua o tua na I atu. Ma le tātou nau ta inga, ma le tātou tuli vai luma o le atua. Aua ne I o mai whaama. O lea wa iai whaama I tono tātou lau whanua. Ai sau fo I whaama. O loo a ngā I mai. Mani le sona tā ua. E lui ai tātou. Sa o whaalongo I nisi o sau noanga, nisi o whaipule. We need to think outside of the box. Saole. We have been very comfortable to be in that box. I le o mawhai o na tātou wā ngā I tua. Tātou tilo mai tutone. Sa tātou so o na whewhewhe pēr. I le o mai swhama. Ai o mai tau wina. I le anga I mai o le tātou malo fō. Sa fea ngai pea ma lui tau. Tele lui tau. Ho o mai tonu le tātou whainga malo. Ia ua halu lunga le tau o le tātou soifuanga e pei fo o na maali e sau noanga mwhetalainga al tātou mauta. Ia o mai fo I tonu le tātou whainga malo. Ia ua iaia afianga. Ua iaia afianga le wha mai le fo I ua. Tele ina
loka loka ai ia le tātou watunu. Ma ua tātou langona ai le u leo. Ua violate tātou sa o le tonga. Ua langona le nā na o mai foi, ia tea, ina ua loka loka le tātou watunu. Sa le masani ai, sa o tātou sa o loto, fea lua ia tātou ta avale i lunga le awala i le au ma le pō. Peita iana, ia o lea ua loka loka. Ia ma tātou wo oi fo i tūlanga, e te tau fo, se i tātou toi tilo, ba ai, o lea le mea e te tau o na whai. Tātou tilo i lui tau o le COVID, ia o le afianga o te mau ainga. Te whaopopo mai ma le tau wai Lucia ma Ukraine. Wa si ia i lunga tau o loa ma suau. O mala wha natura o no swinga le tau. Ia, ai mai se fo. Ile o toi pō mala e. Le ngase o pufai a malo. Na tau wha ofi mai ai le sa fo lau wal nei tu. O vaenga umaia, sa o nofo, ma o mai tau, ma o tilo, e tūlanga ese, le taimile nei. O na sa tātou te le i o mua i ai. O te le iwa ai fo i tu atu, o tala o le tupe i tau sang talu ai. O iei se $12 miliona. Na ave i nofoanga i wha nofo e sea ai. Ia tangata e malanga mai, ma maua i wha maa. Ia ai pangale anga le lei o le atua. O lea lava sa tātou mai tauina. O tupe maua mai, tangata ta whao mai atunu i whafo. O le isi a tātou whao la tō tonga le nā. O le isi a tātou tupe maua le nā, sa whaalango lango i ail tātou atunu. Peta iane. O mai a fianga o le wha mai. Ma mai tau wai, mai le 5 miliona. A ngai, le ai o se mea. Sa tātou fe me mea. O fea ea le atua. Se i fesoso ani mai le tātou wha soa. Ai pangale anga le leo le atua. A tātou waba ai. I le lawe a ia le atua e ala i tupe wha amamoli. O ina e ata ai. E ata ai le tau tua le tangata Samoa. O lo o malanga e se atu ma Samoa. Ai whaatino mai lana tau tua ai tau malele. To tonu le tātou watunu. A tonu le sao le nā. Tā ua ia i le taimile nei. O lo o tātou whi me mea ai. Po whea ea lea tua. E fesoso ani mai. A o lea lava. Wa la beai, o ai o lo la beai. La beai lava o tātou tangata. Mai tau watu i wha maunga, over 5 miliona. I masina tai tas. O lo sa saa mai ai le te mau a inga. O tātou tama whanau, o tātou a inga. O lo tu ua le tātou watunu. Ai se i o se isa ili malo. A wātai ni whapenei. E o lava le taimiri nei, o loo tātou mai tauina pēr, leanga le lei wha asoa le atua. Ai a tātou toi maa natu i aso ia. Pai mai o le tau tua le tangata Samoa. E alu i tua le whatoanga. E alu i tua le sami. E alu le ele. O fua o whatoanga, o vaenga umaia, e whai eila na tau tua le matai. Awa mai tau wina. O te whamaruru atu i lau whionga le Minster. Ia, te roi o leo tatu o tatu te malolo, tatu malolonga o le fiafi. Bene, whamaruru toi, saunanga lau whionga. O lea wha au lau saunanga, pe a tatu te riu mai, tatu malolonga. Me lea la whatati ese ngā ruenga le whuno au, mōna malolonga o le fiafi. Kids find any opportunity to smile, and when they smile, so do we. At Colgate,
we want every child in Samoa smiling. To all mums out there, encourage good brushing habits early on. It only takes you 2 minutes to teach your child how to brush twice a day for strong, healthy teeth. Come on, mums, it's you first. Start a healthy habit with Colgate today. Brush, 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 2 times a day. Brush with Colgate. I like so. Always. Island son? Yeah. Island sun, Samoa's favorite rice. Eh, siongi, le wa mal kare le vidia le okol maliu ya adiki. Eh, mamma, kiro ere komo mika. O free go de mea. Oh yeah, yeah. Io e mamma. Papa ngo pia ali ki me uma. Senga lo kangwa o mire balu o. Pai upa komo si. Au ngo am si. Fa fenga i doanga mesa. Ore makakaro ngo am si o le keshi ole ali. Talofa aliki sana mai. Kokore chiki kele. Vili Mailoa é nome se Tony, Aliki Wholesale. Kids find any opportunity to smile, and when they smile, so do we. At Colgate, we want every child in Samoa smiling. To all mums out there, encourage good brushing habits early on. It only takes you 2 minutes to teach your child how to brush twice a day for strong, healthy teeth. Come on, mums, it's you first. Start a healthy habit with Colgate today. Brush, 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 2 times a day. Brush with Colgate.
O te whasisila tu ua tua mtaria nei tau manga whono au whaitu la whono. Wa maroro nsai tātou mauta tu sol tātou ngā ruenga. Ua mai au ia fo i leala i sa o e pere upu sasanga au a tamai tai sala whai. Ia whaafitai tātou ofisa mo ngā sasenga o le fiafi. E whaatatia ese tātou tau manga mo le maro longa. O ro sa noa tali fui tau le fionga le minsta o tupe. Me leo te tapa man fa lolo fionga minsta mo fa o wino lau sa no. Whaftai lau fionga le fonga fetalai. Pa leo ina fo ile nganga whaftai le tātou ofisa le fono. Tu sai fo i o le asiri ngā malosi. Ma wai se malosi a le tātou pāle mene. E whaawau waile tū las fulu. Ia, e tātou te malo lol tātou fontanga ia e wau ola u folasanga ola u tara noa pea i le au te lenga. I le tūlanga al tau tū al tangata Samoa. Iaso ia. Tau tū al tangata Samoa iaso ia. Ia. Sa ili sami, sa ili le vau. Ia. Sa ili fo ili tala loa. Tā pena mai, ia awale matai o le ainga. Awa wha whiangainga. Ai mau wai wha manianga. O le ese senga o aso nei. Ua mai tau wina, ua anga i whafo tātou tangata. Ua anga i whafo tātou tangata al fesili ai sea. Tātou te ofo i e. Tulo. Whaatino lato sa iringa malo. Ai longa lava i eise Samoa. E malanga ese atu malona tunu. E le susu e le wha malama. Matira tilo mai i lona ainga. I mana onga o lona ainga. Ma o langona le nā. E wha leo ina ai le nganga al whaftai. I leo te lenga fo i lal tātou paketi. O loo mai tau wina. E le tu ititia le nganga whaftai. Le tūlanga o tātou pisinisi, tātou private sector. Te le lo lātou sau. Le lātou fo iti ute mam tawhai oi. Le sa ili mai o ta mau aina. A wā lava. Le whaatino ina. O le lātou fo i sau tau. I to tono le tātou paketi. Ai a tātou pā anga mai whafu. Mai tau wina. E le mawhai o nā. Tātou wō ese mai tātou sotanga. Ma tātou whai ngā pā anga. Ma tātou pā anga mai whafu. O ie mai tau wai. Le anga le lei wha soa o le atua. Ia Samoa. Mai. E vi ia i pēr. Le alofa ma le anga lei o le atua. Na iei le taimi tātou te wheme mea, iei le tangata soifua ma whapia ifa. Ia, wale ai se isi mapsanga. A iei lo taltonunga. O le mea e ngata ai, le maa losi o tangata. O inae whaawa wina ai le alofa, ma le alofa whaapale pale le atua. E ala ilana whaasoa. E ala ilana tuumumusu. Io tātou tangata. I lo lātou tiute, ma lo lātou matawhai ioi. E iei lo lātou sao, mole atunu. O lea fo i la ua mai tau te tono le tātou paketi. O iei swinga. Peia on tātou mai tau wina i le sini au tu o le tātou tala whaatau au tu o le tupe lua olua tolu. Fo lau whaatasi.
E whaamaite le whaatupula ia o te mau ainga. Ina ia mausali mo le manuia o Samoa. E te le ase fe au ta ua lo umomoli mai i le nei au tū. Fo lau whaatas. O lona winga, o se whainga malanga. Tātou te malanga whaatas. O ana nafi, tā pena ai nei. O nei, tā pena ai tai au. Mai tau wina. O te le whaangalo ina foi, le whaaleo ina o le anganga whaafitai. Le tātou whainga malo, tātou lai mai le foi ia tau sanga mawai. Sa te le sao, le tā pena ina, o le tātou foi atu nuu, i ona tūlanga lau te tele. O le foi la o tātou, tu ai tau nuu mai le matou, tātou whainga malo fau le fionga te mai tai pāle mia, le sui pāle mia, ma le kapeneta, ia fionga sui minista ma whaipule. Ia atono le aunga foi le nā, e tātou te wholau whaatas. E whaaleo ina le anganga le whaafitai, le fionga sui te itai, o le tātou i tūa ngai, la fionga i whaipule. E tū matila, e tū matie, le lo o tau tiute wha i tūa ngai. Tau te tūa lalo, tau te whautua mai. Ini vaenga, e mawhai ai. O na lata atu se lau pasene, le tāpenanga le tātou whainga malo. Le foi la ua mai tau wina mai i te tonu i la u whaalongolongo atu i le au te lenga o saunuanga ma whetalainga. O tele mea fōu le tātou paketi. I oi, o whaamaite. O le anganga whaamaite, e tutusa ma le anganga tau langa. A whaamaite se mea, o se mea fōu. E iaiso na tau nuunga. Ai o le anganga tau langa fōu le nā. E whato ai loa e tangata, e iai le isi wha moe moenga i tu atu. E iai le vaenga tau la, e tuli le tau nuunga. Ma le tau nuunga, ia whaatupula ia, ma ia mausali le ta mau ainga. Ia tele, ia lava, ia mautu, ia whaasopolia tangata uma. Ma le tau nuunga, ia manuia tangata uma, ia manuia Samoa. Talitono, o suinga fau le nā o tātou paketi, i lona o te lenga. I lau mai tau wai, ai o te le i o mai le palemene. Sa o baba ai, o abaenga uma, e o mai uma tangata Samoa, i le tau langa o pia. Sa le ai se tu wato se avanoa. Inisi o vaenga le tātou watu nu. A tono i le sa waile upulea. It was all centralized. O whainga whau al tātou whainga mālo tu lai mai. Decentralized. Tala atu i tua. Tala atu i tua aisea. E iai vaenga le tātou watu nu. E le o iai lo lātou sao. I le ati na e ina o tātou watunu. But o tangata malo losi, o tangata o lo iai le to mai, o le tangata o lo iai le poto ma tāleni ese. Tātou te mana o se atunu, ngā lulua tangata uma, a wale ati na e ina o Samoa. Lea iai le tātou 5 miliona. Uni mea fau, a tonue, le fo i mai tau wina i tātou. Pale mene nei. Tele fo ini whamatalanga ia vaenga uma. Ai atono langona le nā, ma le vaai le nā, ina ua tā pena le ana watau al tātou whainga malo fō. O le naunau ta inga le awhionga ta mai tai pāle mia, o lana kapeneta, ma le nei fo itu, ia tofu sao tangata uma. Tofu sao tangata uma i le atina e ina o le tātou watunu. Ale il tātou 5 miliona. Ale wa iai le sao ali imwhaipule. Wa iai le sao whalitua matausi. Wa iai sao oe olo iai mana onga tū mau. Wa iai sao tinam ta māmātutua. Ai ale au salevi. Oe olo o tuli vai luma o le atua. A wale manuia o Samoa.
alo ma whanau, o lo ai tau malele mai atu nui whafu. Alo latou saole na. Ai api sinisi o lo i tutono o tau langa o pia. Lona winga, ele o iai seisi, ele o iai lona sao, ele ati na e ina o tatou watunu. Whaopopo mai ai ma le sao ta ua, a tatou whai ngā pā anga mai atunu i whafu. Pangale anga le leo le tua. A tono leo te lenga le nā, o le tatou paketi. I le tō mai tau fo i ai, i lau whaalongolongo atu i saunoanga ma, ia, ua peiwa sui le paketi, ua sui le whaasoa, ua le aini a tatou wati na atitele, ua awe le whaamua le whai ngā mālo, ieo lo iai mana onga whapitoa, mana onga tū mau, ua awe le whaamua le tatou whai ngā mālo, ia, i tinamta maita, i vahenga lo iai sa le sawaina. Ai o nisi le nāu whaamua i te tono le ta iala lumana i manuia o Samoa. Lua o lua tasi, lua o lua lima. Ai el tantanunga. O le tasi le au tiute ma matawhai oi al tatou whai ngā malo. Sa ili nisi tupe fau. E whawhewhea ona whaatino ia vai. Tatou tilo la le teimi nei. Ia, mai tau wina, tu lai mai wha mai, wa iailu i tau, wa le lava le tatou whasoa. Ai enta tanunga le tatou whai ngā malo. E iai nisi tupe fau. O loo mai tau wina fo i isi atu nu o lalang. O loo mau wai fo i le latou ta mau ainga. Ma o le tiute nāma na tawhai oi. Ia, o loo tau mawhai ai le tatou. Whai ngā malo, le whionga tamaita i pāle mia, sui pāle mia ma le kapineta. Wa au wala. I eini whainga whaawai fau e whaatino. Ina ia mawhai ai on tātou tilo. E au mai ai nisi whainga fau po nisi tamau ainga fau. O loo whaape nā o nā mau ai tamau ainga. Oisi a tātou watunu. Ia, e whaaleo ina le ngangal whaafitai. I le tātou i tū o lo angai ale mālo. I lo uia fo i tū lai mai te tono le pāle mene. E se fo le tā ua o le lua o i uleo. E tā ua i lo mātou tā penanga. Male nau ta inga. Ia tau i manu. Ia to ai tau nuu tātou. I le tau nuunga. O loo mana o mia i to tono le tātou ta iala. Ia manuia, tangata anu uma o Samoa. Ia talitono, o le au te lenga le nā, o se manatu. I paenga uma sa sau noa i ai i ale fai pule ma e uma i totono al tātou pāle mene. Lau whionga i whangwhitalai. Ia, malia lau whionga le, te matai min stātei, tua tula noa le, sui tinam te matai, mai la tō sifo. Awhitai mo le awa noa, sa le fia whaalawe lava, a o alo le whionga te matai min stāi le au te lenga, o lana saunoanga. A leo mai te wato le a se e i lesi a vaenga o lana saunoanga wha minsta. A e sa i le vaenga sa ofesili ai i le porkalame tonu a leo sa waina o tinama ta maitai. Le a whatua umana e ta ua le ave i e o le wha mua i le nei tala wha te tau o le tupe. A o la ofesili le nasa i ei po le ale mea ua le ai upo ua uma. O ua lea toi ai ia ni ia whaafita uli. Ua lea ai se vai ngā tupe. Na o na wha ma o tima ia po o ngā whea tonu o le tātou tala whaatau o le tupe. O iei ia vai ngā tupe ia. Mō le porkarame leo sa waino tinam tamaitai whaafitai mo le amino. Ia, lau. Whionga minsta, ko mau maile.
Papsi. Whaftai ali manmanu mo le whafsili. Ia, e sa lele lava le saunoanga. Tau ni wha manatu tātou palimeni. O masina o se te mana wha maoni aloa ia ele tātou tala tupi. Lua olu o tasi, lua olu o lua. E o mai le teimile nei. Ia ua uma ona wha matu unisi o vaenga. A tonu e tasi le miliona o le nasa wha anganga i tonu o tātou paketi. I le tūlanga lava lea o le tali atu i sauwanga i tinam ta maitai. O le afa le tasi miliona le na, ia sa wha matuu i le tātou to manga mo e popo ngatia. Ia mana tua foi, e iai tātou whainga wha avae, e iai vaenga tu watu mua mua, pātino mai le boti. Mai le update la le teimi nei, ia toi titi lava mai au na whaatino le vaenga na, ua wha mai au na wha matuu watu. Le lua pela i titi a pe se laua fe e se tupe, e le i mai au na wha matuu watu. O isi o vaenga le tātou vaenga tupe le na, ua uma ona tufa ina, ia tātou so saiete. O loo whea ngai lava ma le vaenga lea, o le tu iti itia, o sauwanga i tinamata mai ta. Ai, e iei le talitonua, a tonu le fo isa, ma ua fo i le, saunoanga fo i ma le wha maninonga le tātou minister o tinamata mai ta. Ia, o lea sa iai ia le tātou vaenga tupe, i lalo le matanga luenga. Ua whaamatu uatu i tātou NGOs, ia i mawhai ai, o na whaatino ma whaawawina, ia lea fo inga luenga tāua, o lo i tutono le ta iala, mo le manuia o Samoa. 5 se la wafe, o lo whaamatu i lalo le tātou paketi, a le minister o tinamata maitai, ia e lango ai e tātou NGOs ia e pei o le isi vaenga pito sili le tāua, o le whaawawina pea o le sootanga, le sootanga, a le matanga luenga tinamata maitai, ia matato NGOs lea, lea i whaatino ina le vaenga lea. Ewa whionga i whongatalai. Ia, se i tūtula mai sui, mari lau whionga le tamata minsta. Peo whamanina lau whapsiri. Whaamole se ina ona toe wha mautu mai ape sa o le whaalongolongo atu. O le vaenga tupe lea mo pokalame o le sawaina tinamata maitai, o lea ua le toe whaatino ina, e le matanga luenga tinamata maitai, a ua whaamatuu i tua i NGOs, le 5 se la wafe, leo te tau au tilo atu i lalole, matanga luenga tinamata maitai, leo te piu i sue. Ia, ai lea whaina se i langa la alua i le taimi o lau saunoanga, ia, se i umauna. Ia. Toi whailo mai lea. Ia, sauno lau whionga tamata minsta. Ia, whaftai. Ia, atono lea sa telefoi ni fesili sa nga i mai le tūlanga lava le tātou tala o tupe. A ole yo ola se whaamtalanga le tātou tala o tupe, lua olua lua, lua olua tō. O te fia oto atu lava ni vaenga tā ua le tau sanga wha le tupe, lua olua tasi, lua olua lua. Leo le a wha mai a ina, le whai unga le masina le nei. Le nei tau sanga wha le tupe, o le a wha mai a ina le aso tolu sifulo iuni lua olua lua. O le nei tala le tupe, o loo wha ngā solo, sa le i whai ngofielo na tu whatisia. Ai mai se le whaatinoina, e na o le iwa masina le taimi. Sa whaata mo e ai le whaatinoina o atina, e sa whaata wina le tala le tupe le nei. Sa le ino nofo le tātou malo i le taumo whaipea, e whaatino le au nanga, e ala mai matanga luenga ese. Ai mai se o taumo whainga, e tau na i elta mau ainga. Ai le ngata i lea, o lu i tau sa whianga i ma le atunu. I le tele fo i o vavao, ma loka,
sa whaatino o no le pipisi o le whamai. A fua lava lai le iwa masina, sa tuina mai ai le whaatuatuanga i le malo. Le whaatino ai a tātou wati nae, mga luenga whaatino sa pasia i le palemene. E iei se taimi, e awina mai ai tātou tusi po Public Council tau sanga whaalitupele nei i le tātou palemene. Lau fionga le fonga whetalai. A ole i o atu se whaamatalanga i mata upu na la ngai nisi o sui mamalu. E fiatu i natu pea se whaamatalanga. A nga i le whaavai o le talo le tupe mo le tau sanga wha le tupe fau lua olua tolu. O le tau sanga lua olua tasi le tau sanga na matu wa i mawalalo ai le pa u o le tatou tamau a inga. Lea sa whaamawina i le fitu tesi ma le whaapasene. O le tau sanga wha le tupe nei, lua olua tasi lua olua. O lo o iai se fua whaatatau e whaapea o le ato e pa u foi ai na o le 12%. O afianga tu ngane o le tamau a inga. O na ua sau whaatasi le pipisi o le whaama i o COVID-19. Ma le siitia o le taua o loa. Ai maise le suau. O na o le taua o lo tupo mai i Ukraine ma Lucia. Le vainga tau lai mo le tau sanga wha le tupe o lo loma nei, lua olua tolu. O lo fofuaina se whaatupla ia la ititi o tamau ainga. Le tesi 1%. O le neisi itanga po le whaatupla ia o tamau ainga. O lo au fia o mai a fianga e ono tu lai mai ona o le pepesi pea o le COVID-19. Le whaawa wina pea o le taua i Ukraine. Ona o le pule malosi. O le taitai o le atunuu, o Lucia. Ma le whememe a iwa iai nei i le atunuu e Europa. O na wa fianga o le taua, whaatasi ai ma le lama tia pea o si o tātou atunuu. I whaalave tutupu whaafua sei. Whaatasi ai foi, ma nisi whaamai, e ono muli mai. Hoi whawhitalai. Ma le lau whionga te matai minsa se toa tura mo suyo. Wala time sam tau. Kei lau whionga le whawhitalai mo le avanoa. E le isi anganga e fia whalawe e saunoanga mātango fia le whionga tamaitai minsta. Ai o le wata ua le pa ua tamau a inga i le tau sanga whaatupe lua tasi lua e negative 3. Ai fia whaafsiri atu pe ona ua le maa ua po le atu ranga sa ere forecast na whatatia mentara tupe lua tasi lua. Malwainga lona lua. Maa ua i tala o le lalulangi. Whai mai le whamatalanga presidente o Rusia. O le tango tau o soifuanga o ei mai taimine. E le maa fua ona o le taua le whai Ukraine. Ia po wha mai foi o COVID-19. E wha mene mau al presidente. E maa fua ona o le leanga o whainga wha vai o le tamau a inga. O Amerika maa tonu o Europa. Maro wha alo. Ia, o le ua oi Amerika ma Europa. Ia ma le whina ngalo Place King o Rusia. Ia e sauno mai lau whionga tatou turu ma fuafuanga a ngai roma. Whaingo fia i fwoi maa malama le mautama. Ia, whaftai lau whionga le whonga whetalai. Ia, i mga kua Place King o Lucia nga. Ai, i le tūlanga o whatatia ai ia tāpenanga le tātou whainga malo. O lea lava e tau mawhai ina ia mawhai o na ngapa tau limaina le tātou whaasoa. Ia e alai whainga fau. Ia mawhaama i te fau ia. Ia o loo whaatino atu i le taimile nei. Lau whionga i le whonga whetalai. O le vaaitau lai ma fuafuanga uma ua folasia. Ua fia uma ai i alu i tau. Na tā ua sui mamalu uma le palemene umai a sau noa. Ua ilo ilo te toa malaba tā pena fo le malo ilu i tau ma whaafi tau li uma. O lo po e iai le atu nuu. Ia e mai se fo e sui mamalu.
O le polkalame mo i tū mālo e pei ona awina atu le tala whaatau au tū le tupe le fo iwa maea ona whaamanino i le fionga le minista o tinam ta maitai. O loo whaamoe moe tu sao atu vai ngā tupe le mālo. E whaafai ngā luenga i te tonu i tū mālo. Ina ia mawhai ai o na wawe whaatupla ia te mau ainga o nuu mālalawhanga. O polkalame uma o fofoina. E le na o le tū mālo e tasi e manu ai. O le awha mani e ina ai isi tū mālo. I le lato ngā lulua se oso o tau au wai i ati na e uma e pei o na folosia. O le awha mani e ina ai fo i le mamalo o le au whai pisinisi. A wā o le awha o ngā ina nei vai ngā tupe. E whaatau wai mea whai ngā luenga. O la au tō. O tūlanga mo o mia mo le whausia ina o whale mo ni ati nae. Au wala tau whaatoanga. Ai mai sei foi, ni ati nae ma oa onga whaau au. I vaenga le tamau ainga. E au fiai a onga, soifua maloloina, ta alonga, sio manga, whaatoanga mwhai ngā whaiva. Swa vai, whaapea le manuia o nuu malalawhanga. Lawa fionga i le whonga whetalai. O le 5 miliona. O le atu lui, masa saa atu i to tonu o le atu nu. O le atu e fotuai, mai iai pisinisi, na afia le koviti mauna vavau. O le 5 miliona ta la lava ia, na o ina mai la fonga, a tangata anu Samoa, ma o le atu e whaamatu watu, e ati na e aia tātou nuu malalawhanga. I se whainga, e le i whaia mua e le tātou malo. Ma o le ato e fo i mai se vaenga le malo. A wana fuafuanga pe ato tongi la fonga i lunga au nanga ma fe whaata wa inga o le awha atino ina e tu malo taitasi. O le tali to nunga la wa fionga i le fonga fetalai. O le whaatu pula ia ma le manuia o ati na e tu malo. O le awha atu pula ia i fo i tupe maua pesinisi. Ma si iti aia vanoa whainga luenga. Mo le mamalo le atinu. E le ngata i lea la wa fionga i le fonga fetalai. O loo iai ni polkalame fso swani e le malo. O loo au fia i le tala whaatau au tua le tupe lua olua tolu. E peo vaenga nei. Mua. O le fso swani e le malo e lua tesi ma le 5 miliona. Mo le ala manuia mo tangata ta whao mai moa mai fafo. E whaawawina ai le polkalame 5 miliona. O loo whaatino le tausanga wha le tupele nei lua olua tasi lua olua. Ua whaapea o na whaamania ina ai le silia ma le selau ono sfulfaltal malo. O fisa malanga, mataanga, maisi au nanga. O loo au fia foa i le tala o le tupe. Se vai ngā tupe e 3 miliona. E tauala atu le Samoa Business Hub. E fesosoani atu wai pisinisi la iti. Ina ia toi whaamaite, whaalautele, ma o fia ai uma pisinisi la iti. Ile au nanga ma le fesosoani le nei. A wā le tape nā atu wai, mo le toi tatala ina o tu wā oi whaavao malo i le lalolangi. Tolu, o isi tu ainga pisinisi te tele. O le a mawhai o na whaaso atu i ai le 5 miliona lea. O le awha atinoina, e le whaletupe o atina e o Samoa. O le neibai ngā tupe, o le awha matu watu i le mamalo le au whai pisinisi. E ala atu ini nono ngā tupe, e maa atu tuunga. O le neifso soani, o le awha awhai ngofie ina le whaatinoina, ona o le nau ta inga, ia vawe wha matu watu neifso soani, e toe fotua i mai ai le vaenga maoti, mo fe whaataua inga, manisi. O le awha popo atu fo i mani whaamanianga mo le au whaisau whanga le nupi wha. O le awha atinoina le tausanga wha le tupe lua olua tolu. E wha ilonga ai le 5 sfutausanga. Talu o na wha atuina, le nei wha ala potuputonga. Laua fionga i le fonga fetalai. Na langa fo i le tūlanga o la fonga fau. I lunga o loa o loa fia i pea le atunu. I wha mai le pipisi. Le au fia ai sikaleti ava malosi.
Vai malole sua malie. Maisi o loa tau mafa. O loo mafua ai le tino puta. O nei la fonga. E le ngata le tau mawhai au na ia ai le soifua malolo ina o tangata anu. Ai o le a mawhai ai foi. O na una i ati na e tau whai whātuanga. Whai la fumanu ai mai se whai ngā whaiva. O le tā ofi lau a fionga. E le ai lava ni wha mai ono a fia ai a tātou tangata anu. Pe ato e foi lava le atu nuu i mea tau sami. Na tātou a mata mai ai ana mua. E pe ona sila fia. O le neilu i tau o wha mai le pisi. Ua loa tau sanga o tau mawhai. E tu i titia. I te tono le tātou atu nuu. Ma o loo mai tau wina lava le whātou plaia. Ma le a fia ai o tātou whanau witi. O se tasi lale nei o tau mawhainga le malo. E tau tu i titia ai le whaonga aina. O nei o loa. Mo le soifua malo loina. O si o tātou atu nuu. Inflation. Ia. Po o tau fo i le soifua ngai pe ina. Ia. Maria rau whionga le minstase i. Tu atu la manoe ne. Haftai mo le wanoa. Mai mauatoru. Mata atu pe ua. Alu esele for sanga la John Minister mai le. Wangala turisi ona sau lau ngai le. Tau pule le. Le 10 miliona le whaititia mai le. Tala tupe le whanganga mon marketing o le. O le atunu. O le foi mata watu a sa foi masesi whapoponga. O la lata un whaile malo e toe. Atina al turisi. Pe la fesile tu langa lea. Pe o hela ni tupe langa. Le si mea sao. Ta o e lau langa. E mei o ngi packages foi e whakosinga mai lau kurisi. A whil pase se wale le ma. A pitanga i whatan malo. Sa whapela al tupe lea na fofoi na le sa whaat. Se 4 miliona le ua vese mal package. E so soani le. Marketing o tātou tourism. E nal whapsi le tuapo i hela se si. O le foi sa uno mai le minstau. MNRE. Whape il whapolpolo le. Le lopo la re winga le whapolpolo. 10 miliona. A whapela se fuanga le tupele le i whaanga ina le. E le poulenga turisi. E fofua monisi e fa tupe ai la 10 miliona le o le. O la fasili. Ma le fa pe o le roll over le se le ni le. Se i te tanga ina la o fionga fa fa ba. Pe ngi me fa pe roll over ngi ko pe o le fa ngai. Me masani e to ave to sil tupe. Te fa so ma le se supplementary e so ai. Na fasili fa pe na. Po mulmuta ia fa ba tulango meta tupe tato malo ona la polen o tupe foi nei le fa peu le fa ngai o tupe mo light tono estimates se vanga nao ta pena mai account le fa un uni nei lo le tupe mautino o lai ai actual cash a meia na fofuanga tupe fata tau. I a leo fa mai la fa ngai. Ya mlesi me tau tau lo fionga tala. Le no full 1 million foi o le au. Fa popo ma deficit le vals riva million. Se la sul fico million a coupe le offsetting. Po la se fo fuanga pa de. Wa coupe e fo fo ma. E fa king o ka ko pa ki da. Ya fe o mai anga donga ka ki mai. Alelai e fofuale fa porpolo le 10 milion. Ya, ma kola fiongale. Fong fitalai male malole parliament. O tupe lo mamma, e le ni tupe fo e ono amai lo e fa tino e me fofu malo. O tupe ta fofu ina. O le lambo mai fa mtalanga o le fa ngaina. Ona o o fa mai mai sia ma fuanga ai na lo fi ma la mai fu fuanga la le tu langa de pe e tu sa mi fa val malo
Le nei me fo lo fa longa roll over many to le fa nga. E fa wa weni nga luanga. Kai peila al tulanga le o tu risi. Le wa a veces full million. Lo nga fo la mat full million. Al fesedi. Se vanga nawa mai tala tu pe annual accounts po pa unga yuni. Ai lo le me o lai tu pe pen tu pe. E al fesedi nai la fe. Le o mawa le fe ngalo le. Suba malai. Ia, sei sao na te mero fio sei tu le mai tu io. Vai mangutas. Le fi fa la vela vea nei tu malo ile. La unga matang no fi ale fi unga le minsta. E mis foi wa atiri au le e ale minsta ile. Se senga mai olana la e foi nei fi af. Le na o tu langa le ile tato tiute o si tia. Ile foi sa la unga nei tu malo. O le polenga e si iloni la fonga pon tiute e toi fifi foi lunga le atunu pe le nganga la na lesa avato e tu alalo Ia, sei sao na te mero fio sei tu le mai tu io. Vai mangutas. le fi fa la vela vea nei tu malo ile la unga matata uina atu le olola ina to si tia foi le tau le pusamboa mal tu langa le na ai o pe ole mai tau ia ono le nganga tu fu malo loina e va tu foi la tu ala le ale nei tu malo la la me le tau fi sa o ilo la oloia pe foi le stai mi le na pena ilo le multipi tu lo ina ia au nei to e pa ule tulanga yo tato tangata taimine tango ta soifuanga ale foi la to sau ale po la tau le ni pusamboa me fa pena winga to tu ilunga le la fonga le po tiute le yo tato tala no mai se si fa ma fa venga o tu no malo le tu pe la nganga na le fionga la le ta won me sa la mai le o mawo le ngalo su malu ia te tu le mai la fionga tu mai minsta Aftai lo fionga le fonga pitalai. Aftai fo ifi na ngalo fo ima manatu ma fesili e pe yon tu ina mai. Ia, to ifa manatu al tatou parliament. Ele ia to es fulua masina al tatou whainga malo. Ma ele ifa wina fo ilo mai se afsetas. O loo e ta ua i ale tu alalo. Ta ua fo il fesili fo i tapunu e tu sa i o le whaalau iloa ina al tatou watunuu. Ia mai te tawo na atani ai te tono al tatou paketi. Ioi o loo iai pe tatou vai ngā tupele na. Ai atou tanga ai le tatou tasi miliona lea ma le 5 tasi miliona o leo wha matu i tua i nuu mala la whanga mai tu malo te tasi. E iai le talitonunga. O i tu malo te tasi ma nuu te tasi. E iai lako historical sites. Malato babau. O se tasi fo i lea o matafa ioi o lo tu ina atu i te tono tato komiti ta i tasi. Ai tu malo. A ngai e profile, fai mai ia story o lo o iai kako vavau na. A waa mai ta watu, e o wat kol se lau ia nu. E kofua ia le nu la tau ia malana vavau, ia matala, e faa matala ina ai, ia historical sites o tono o lona ia nuu male tu malo. A faa pea lai faa tino le vaenga lea, o lona winga. O le a faa lau i loa, le 5 tasi tu malo, po le tolu se lau mon tupu nuu. I le lalolangi atua. Mai tau wina i le anganga faa kulisi. E sa wat kulisi mai Europa. E su e mai le story lea lenga fai aku i lunga le. I ifa le alupo. Aisea. O le anganga su e ale tulisi lea. Ai i tu atu le nabaenga. O loo se saa mai aita mau ainga. I te tonu o le tatou watunu. Wa fesilingi a fo inisi o vaenga. E iei tatou whandia roll over. Ia toi wha manatu atu fo, ne te iwangana. Ile ia tos fulua masina le tatou whainga malo. Iwa masina leanga kope e ai tatou paketi. Ma tau mawhai e wha atino, ina ia vave wha matu watu wha manianga le nei. E o mai le taimi nei ina ua wha tau mawhai e wha mau popo tatou paketi.
e se fulu iwa miliona. Tupele o mawhai o na wha amatu atu. Ma ua mai a whoi o na wha amaoni al tātou paketi. Lua olua tasi, lua olua lua. Pau lava le i lalo le tātou wha amatalanga al tātou Public Finance Management Act. O lo iai le malo si anga al tātou ofisa silia le mtanga luenga o tupi. E mawhai ai o na whaatino le ngā luenga lea o le roll over tātou fansia. Ma o nisi nā waenga, ua mai au na tuu ina mai e tātou matanga luenga umaia, ma pāsia fo le tātou kapeneta. Ma o loo iai tutono le tātou tāpenanga o loo whai e teimi nei, ai atono le fesilingia, e le i wha maonia, e toi wha manatu atu. O le tātou paketi lua olua tasi, lua olua lua, le na wha maonia ai vai ngā tupe ia. Peta, e le i wa uma i fol tātou o mai taimi nei, o lea le i maea o na wha matu ina atu. A tono le wha mani nonga le nā, mo le silafia, ia ai mai se fole no fo malama lama, o le tātou palemene. Ia, pāno mai le, au whionga su te tā. Yo leo o tonua le tari wha malama la whionga mixta tupe le taupunan sili ai le whionga tapunu. Ia sili fo le sa sili le mixta so manga le na la fo o mixta tupe. E tari steimi e sa no ai. O le mele roll over le ta ua. Ona o le masani matulanga tulafono a mai a tausanga li fa nga ina tupe. E toi fo ia ton. E toi to ton e toi fa soa. Ona pena ta ua, ona tala tupe o le tulafono. It's an act of parliament. A mai ala le tausanga fa tupe. Au lia mai le tausanga fa tupe. E tau nei tono tausanga fa tupe fo. Ia se le ni ia. Awa o le mai lo mafau fau. Le payment process for the releasing o tupe nei. E awala o le fatami longa e ui atu le official so tu sili polo kika. E ta pala lo kika tu la fono. Polo vaenga tu la fono ne la pasia. O la iwa nga tupe na. Ina imfai ona faonga fa tu la fono inga. Wa tu lo official o kika e lo ye ni va nga tupe la lole. Te sau no ayo. Tupe mai o lesi tausanga fa tupe. E ona ngana tu le wa pe o se tu la fa so tu la fono fa nga yo tupe na. Wa lo tono le o tu la fono le la pasia ne tatu. Le wa ma o fina ngalo lo fionga su te tai. O molo o no lo fionga. E le fasili le no le fasili meio tu te wa NCT fa se fa ciao ina la no le tu la me mista. Pe fia la se pasene. O le la si ia le ia tatu o loa la ia. O loa ia le ta ua mo o loa ia la apalai e le syntax. La se pasene o le si ia la si ia la fonga. A o le a se tupe o fufu e mo mai ai. Po se revenue projection. E mo mai ai. E fa ngala i le. Po kalamea so i fua malo lo ina le. O le tau mwhai e fo ia mo wha mai le pisi. Ngā re whala. Ia, mawhitai, o le umaua le whau i lawea, ia e manatu. Ia o le ua e tatonua, ia o le utali le minsta. Ma o tatonu foi o whainga whawaya ia le whainga malo le ua tali manino le minsta. Ia e o fo i tupe ia e totoe. Ia o le fo o sao no le minsta o lo i tono Public Finance Act. Le malo si anga o le ofisili o tupe. Ia ele to ila se whamtalanga i talatu saunoanga al minsta o leo manino tono parlemene nei. Ia e mana torata no mai minsta i tula fono. Me tau tupe, ia o tono fo o leo manino le tulanga. Se tula mero whionga i supamia. Ia, malo, malenga ngā whawhitailo whionga i whongwhitalai. Ngā leo sauno mai le suitai tai o lai tū, ia pe o leo saunoa ia ngai le minsta o tupe ia leo te nofo atu o nei o minsta o tupe maua pe anga va al visilia ta leo te fa malulu atu sei fa sao mauli sa unuanga al minsta ia na o mele lo taimi o tali atu tulanga tonu leo e sa unuai ia mare leo te fa ftai ia fa o ma sa unuanga la o fionga te mate minsta
Whaasawa ro taimi tāu o nau e tā pēna I mea uma. Tāu nua lau whionga, Mr. Aftai. E iai ia sui whaipule na launga le taunga tā le tau o le sui fuanga. E le alofia le nei tūlanga. Ona wa afianga o lu I tau o whia ngai mātunu uma lalangi. Whianga le whawhitalai. Pamalulu ata minsta, whianga minsta tupi. Le kari mai laka whisiri renga. Nana whisiri ngele roll over. Ona iei whainga whaavai. E moni e mai le pule le pule le tupi. Al process. E mai e ave kupe e koe wai le tangaruanga. E kupe lai o le whaongaina. Na pule le lato tu whaasosoina mai. Ale mo se supplementary. Koe whaasau pele kala kupe au kures kausa. E mea masangi nga whai. Mea ka o environments. Tu na inga tupe o le whaongaina. Ave whaongaina isi. O le polenga lau whionga. Ona le tele a mei e tupu pea. Ona e nau umai e matangarunga e tupe. Whaongai we lato ngarunga. Awa awhiela nei matangarunga e le pea le tapena le. Pachet ma. Turanga whapena. Na awhiela tapena nga le si matangarunga. Ona le lama whasoa. Ade matau e ova tupe nei e de whaonga. 2 miliona. Ai stele telo nei. A whai ngā tupe. O lau pesiri la nā lau whionga min statu. Pe o whaila e sao e whaile rolo. A whaatino lai I whainga whaavai na malo. Toi whoi mai pāle mene le. Ni mea whai toi whaana toi vai. Nisi ngā runga I simtanga runga. Na mai le nei pāle mene. Le procesa nana pasia le. Ia. Ia Leua, maua le whina ngalo. Lau whionga fo le suite te whono tātou komite o tupe maua ma. Tupe whaalu. Ia e manatu e taulawa na. Lau sua fo le tu komite ngā ruanga minsta ma mtanga ruanga. Ia se tula me lau whionga tamai te minsta pia e fia tari le tula. Ia. Whaftai lau whionga le whonga whetalai. Whaftai fo le whesili wa tu ina mai. Nei ngā loi le sui whai pule o le whoisano whanafua le o le minista o tupe. I tatono o tātou I lalo le paenga valu. Whai upu 5 ma le 5 ono le tū la whono mo le pulenga o tupe al malo lua o tasi. O loo mai o io mai ai e mawhai o na whaavai ina le whai lau tusi o tupe. Ni whaaputu ngā tupe, mō whaamoemoe ngā whaapitoa. Ma o nei whaaputu ngā tupe, e avea ma tupe whaatu la whonoina. Me nalo I lalo le vaenga o tu la whono le tato Public Finance Management Act. Lea iei tonu tato Special Purpose Accounts. Lea ma whainga transfer iei kako tupe ia. Ia, e peia ona whaailo atu le amatanga. Ia, o le to aiba masina, ma koke o mai kokongu. Ia se te maleanga pasi e tatou tala tupe o lona winga. A le vave matou ngai oi, e le mawhai o na wha matu. Ia vaenga uma ma wha manianga, I le mamalo le atunu. Ia ai maise o taimi whainga tā, o leo lo whea ngai tatou atunu. Ia ma le wha mai, malu I tau. O le tūlanga la lea e whesilingi a pēa le tatou e tapunu. Ia po le whionga le whaipule. Ia o le wha mani nonga le nā. O lea iai tātou vai ngā tupe ia. Ia, ua uma fo e na tuuina atu, e matanga luenga ta itas, I luma le kapeneta. Maua iai fo I tātou whakampe pa samsam, ua maea o na approvinga. Ma, o vai ngā tupe uma nei, I lalo le pili, I le pasi e ina o tātou tupe lua, le tala o tupe lua o lua tasi lua o lua lua. O nei e tono tātou ala ngā tupe ia, peta I ane, Ia, ua wawe na mai al tātou paketi, e le I wha matuina. O le aunga le nā. O lea I el tātou provision nei lalo le Public Finance Management Act. I le malo si anga le tātou CEO al Ministry of Finance. E mawhai ai o na transfer anga I le Special Purpose Account. Ia, atonua. Ia, leo manino le tulanga. O te tonu la whionga sui mamalu, leo manino le sa noanga minsta.
O te le rola po la se si meo, ta la tu sa no ngal minsta. O la fionga fo sa fai o tulanga le. Ia pe sa no ngala la fionga minsta. Pa pe sa o. E sa ke minga o e se men kup. E fo me la fa lo. O special account e sa no ele fionga minsta. O ke le lo pe relating ai me le o le ro le ka no ko. Ia, o te tonu la fionga suman. Ia, o la utal noa. La utal noa minsta tu la fono au tu. Ia, tu te fia fo e ustai uma process ma me uma. E tu la fono au tu. Se tu la mela fionga minsta. Fato. Sa no fo lava e tu pela va no e talile minsta tupe. Ala te vai tu lava ele o nga i mai le fina ngalo. Ta punu o mal suite ita ile mele fa ta vel valiatu. Ele mai fa fa vai entato ye no fo ingala. He terminate. Le tatou te vevesi ono tupe to toi. O la me o toi tupe. Tal ma fuanga walina toi suriva miliona lea. O le ma faina whanga i oi. Ai sea, luci me ia sa whenga im tatou. E whai o le toso al whainga malo i tatou whina ungana whai. Sau ma le misela, sau ma tūlanga i le COVID. O le mele, mali lia sui. A whai e whau lau tau whalongo, sala ina whau. Le anga o whainga wha vai whau na le an whata tia le whainga malo whau. Ai la whau mai al whatu tuang. It's a special account e iei le pule, ale pule serial tupel malo. Na te toi wha so so ai ai, le i whai volisi tato supplementi. Ile o tu tonu tu sa tonu. A fuafuanga na ala na to toi le tupe, ua to alia le tau mo whainga al malo. Minsta o whamisinonga, lai sirfia, toi ti tia 4 milion. E ol minsta o aunga, fia, toi ti tia 4 milion. E male to tele o isi om tanga luenga al malo, o le mea lava letas. Le wha malu lua toi pe o tato fina unga funa whai. Ma tau te le folo i whainga wha vai nā. A ma tau tu le mai e whainga wha, whainga wha vai fo ina i hau ta whe loa le tato wha mai moe. E marilia sui. I le toa nantua e tera no i whainga wha vai wha pe o tea. Mo sui whainga malo. Sui whainga wha vai fo. E lawa whianga whong whitalai. E paore si me... Ia. So atu ai. O te le lopo la si me to la e lau whianga sui tai o leo manino. Io e le che paole me le e a fo te wha manatu. O le mta upula sa utano io mo tu la fono. Tu la fono lo fisalo ki kaso tu siri. Tu la fono le Appropriation Act. Mo tu la fono me utano tuai. Ia, ele o ia na tu la fono. Tu la fono le mai mista o e o pato aga fono. O swing of whainga whawai. O leo sa noa manino le whianga minsta tupe. Ia, o le Public Finance Management Act le wha ngā, melea. Mani lia ia ese a ia fuafuanga. Ato no leo wha tātitia tūlanga tauna ia. Na iau sta ia tātu tūla whono, melea. Wha au lau sau noanga lau whianga minsta tupe. Lau whianga. Ia, wau madia, la lau no fo la. Ia, whawhikai, maloa. Ia, wha au lau sau noanga lau whianga minsta. Lau whianga whawhitalai. E mawasi nā wanoa. Le anga o le sa tele taimi o le la unga sa whainga whaavai. Lea sa tāpena i nai le tala whaatau o tupe. Le sa whaiele whaafetai. I le fionga tamaita i minsta whaapel pulenga le matanga luenga o tupe. Ona lea so solo lava. I whainga whaavai ia sa sauai. I tele o tausanga utua nai. Nai tama i mea e lua nana sui. Lewa sui mai le fasu 5% o le vainga tupe alu i tutongi le whainga luenga. Ia le upa u tosu 5%. Ma sesi fo e pasene. I le vainga lo na ono. Au te se tonu. O lea ua tali manino le fionga tamaita i minista. I le vainga tonu lea i le ave o tupe. I special accounts. E toi whaasafu ai. Au te manatu. O le mea lea langa i finangalo. O mea tau accountants. E patino tonu ai a mātou, nei mal mātou professional. Au te iloa ina, e le aisese o fesilingia, ia le whailau tusi o le tupe, malana matawhai ioi lea. Ave tupe tonu o le special accounts pe au matau sanga. Au te iloa le mea lea la ngā atu, o le tatau ona toe au mai a toa. I le tala wha tatau o le tupe vai ngā tupe ia le la atoe wha matu.
ina ia mauai le au te lenga atoa o tupe e alu I lea tausanga me lea tausanga ia avatu loa fatu alalu Manuel Fono. No, aftai, ia te tonu lewa. Fautuanga, leo tuina mai ia ai lo finga te matai minsta ia fa wa pela usaunanga tulanga na we fatunanga no tatu ngara. Aftai lo fionga le fonfetalai. Aftai fo I finangalo mamanatu. E so soani fo tatu mta opolo o fina wina pe iluma tatu palemene. Ia atono na fo I wa uma ona avatu vaenga uma tatu tatu tulanga o le tulafono o le pulenga o tupe. Ia onae iai le malo si anga le na e pei ona whaelo I natu. So e whaawau ia le whaamatalanga le tūlanga lava le taungata o le soifuanga. O le atono se tasi leo vaenga I le o loo anga I le taungata o le soifuanga. Onga o le supply mai atunu e anga I mai a Samoa. Ia o mafua ai ona tele le tuititia po le sioki fo I o loa. Whapea le suau o loo whaatau ina mai Samoa. Leo wasi itia mawalunga ai le fua whaatau o loa po le inflation Samoa. Leo whaamawina le valu tesi ma le 2% ia me lua o lua. Ai o loo whaamoe o atu lava I le valu tesi ma le 5% ia iuni lua o lua. O loo launga tasia foi ma le tau o le soifuanga. Ia tunu o loo tātou whaipaanga I fi whaatawa inga. Kako major trading partners e peo New Zealand. 5 tesi ma le 10%. O Australia, 1 tesi ma le 9%. Ma Amerika, 4 tesi ma le 5%. Laua fionga I le fonga fetalai. E peo na tā ua e nisi o sui mamalu. Le tau lava o loa awina mai fafo. O loo a fia I le tau o le soifuanga. Ma o le tali o le neilu I tau. O le tau mawhai lava lea. E unai a tātou wati unai. I to tonu lava o Samoa. A wale fufonga tau mafa o le atunu. Ai mai se ai, ia lava matotoe mea tau mafa. Mo le mamalu o le atunu. Laua fionga I le fonga fetalai. O le masina fo I aperila le tau sangane. Sa pasia ai le kapeneta. Le whainga wha amai. Mo wha amalmalunga le malo. Government Guarantee Policy. O le whainga wha amai mua lea. Wa tāpena ina le malo. Ona o loo ave lava le wha mua. Ia afianga. O wha amalmalunga o iai nei le malo. Maana ai tā lafu. A wā a le lei ona matai tu wina le ngā solonga ma le fuafuaina o wha amalmalunga tu ina atu. I wha la potonga le malo e talosanga ina mai. E te le afianga. Mao o ai le tūlanga e ono toi totongi ai le malo ai tā lafu. Ai tā lafu nei e wha la potonga. O le whainga wha awai fau le malo o wha tātati atu wai vaenga tā ua te tele nei mua. Anga waa mo wha amalmalunga le malo. Eligibility criteria. Lua. Tutuunga mai ainga o wha amalmalunga le malo. Tolu ala fua mataiala. Procedures and guidelines for issuing government guarantees. Wha ailoilo ma la fua. Mo le matai tuina o wha amalmalunga e te tau o nei lalo ifo o le 10% o te mau ainga. 5. So se wha amalmalunga foi e wha amaunia le kapeneta. E te tau o na muli tai I a la fua mataiala o wha tātitia e le malo. Mole sila fia. O le au wha wha amalmalunga le malo le wha unga o mati lua o lua. E tusa ma le selau wiva sifuru ma le iwa tesi tasi miliona tāla. Mai wha titia lea I le sefulu wha tesi ma le 2 miliona tāla. Pe a wha atustusa atu I le lua selau sifuru ma le tolu. Tesi ma le 3 miliona tāla. Sa iai le wha unga o iuni lua o lua tasi.
O le au whainga e tusa ma le 10% o te mau ainga. Ma o le wha mua foi. Ina ia tu ititia wha malmalunga e titi ai fo ia afianga ma tupe tatongi mo le malo i le lumanai. Tatou wa alele ale Samoa Airways. Tele fo ia saunoanga ma fesili. Lawa fionga i le fonga fetalai. Ia atono lea e fio atu le fionga le minista e o ngale o ta upu lea tau wa alele. Ai tau lava ina o whape atu. O le alofa lava ma le anga le lei o le atua. I le whai unga, sa whaatino le whai ngā malo. Ina ia to e whaafo il wa lele. E le ngā whatia le tātou talo le tupe. Whaapea le tātou watu nuu. Le ngau o le tātou whaalapot putonga le Samoa Airways. Ma o le awina mai o le wa lele lisi lea. Wa toi whaafo. E le fo ia i le whaafita au. Lawa fionga i le fonga petalai. Sa pesilingia e nisi le tūlanga le forensic audit. Po le ale winga. Ai po le a foi le esenga le forensic audit. Financial audit. Ma le performance audit. O te iloa o lo o silafia le winga o nei tu a inga audit. Ai whaapupu watu. Financial audit. O le suenga whaasu e tusi lea o tusi a se whaalapot patonga po se company e whaamaoni ai o lo o sao ma le lei. Performance audit e sueina po le lei na whaatino ngā luenga company le malo whaapea whaalapot patonga le tūlanga te tau o na iai e te tau o na iai. O le forensic audit o to mai whaapitoa e au fia ai ma le to mai whaasue investigative. O loo o tau li maina le pepa, o loo iai uma whaamatalanga o audit nei, pe atou mana o mia. O le whaatino ina le forensic audit, ua mai au na pasia ina le palemene. Ua mai au na whaamaunia le kapeneta, le whaasalalauina o lenga luenga, mo se company su e tusi whaapitoa whaavau malo, e whaatino ina ona o loo mana o mia le tuto o tasi, o i lātou o le a whaatinoina le neisu e suenga. O le whato a sui le malo i le fast food tausanga. E ala ngā tatau wai, o na whaatinoina se sa ilinga whaapitoa wati nae, sa whaatinoina ai le isuia le whainga malo. O le whainga, ina ia mautinoa ai le solonga le leo ati nae mo le lumanae. O polo keti wa whaamaonia ma filfilia, e whaatino ai le suenga whaapitoa o le forensic, sa fua i ta iala nei, mua. Tūlanga o lo iai le ati na e le taimile nei, ua tele tupe ua alu ai, ai le o mawhai o na whao ngā aina, mo se manuia o se isi. Lua, tūlanga o lo alia e mai iai pēr whaalawe, ona o le lei o na whausia o nei ati nae. Tolu, tūlanga na whaatatope ai le whausia ina o le ati nae. O le tau o le ngaluenga, e te tau o na iai. Ma le te leo le tupe whaaluina. Ma sa mawhai o na se feina pe ana fuafua le lei. Ma whaatino i le taimi, e te tau o na whaatino ai. Wha, haafia le ati nae ua ngau. Ma ua le mawhai na toi whaawawina o na tutongi ana ai tālafu. Ai sa mawhai o na alo ese mai nei whai unga i le amatanga. 5. Haafia le atunu e ala le mali liwo tangata. Ona o le lape, o le whaatino ine le malo o na tiute. 6. Haafia le aseta ma ua le toi whao ngā ina. Right off. Ona o le le tausia le leia i lātou sa wha moe ina lātou te tausi ma wha pele e pei lava o ni a lātou mea tō tino. 7. Whaatino ina se psosoani e le mālo ma tufa ni tupe mo se wha moe ale mālo ai le wha o ngā ina sa unoanga whalawa i tele na awhea ai e le sui mamalu le nofuanga o lo iaita ne sua au i le wafu i mata autu. Whaatasi ai ma le paipa lea o lo tai, i ta whaala wapia,
e anga i atu i songi le no foanga o loo iai le PPS. Lawa fionga i le fonga fetalai, o le nei aseta, sa fausia ina i le lua afe ma le valu. E sui ai le paipatuai na iai lea na ui mai le sami. O le nei suinga, sa faia ona o le tūlanga le saunga le mu, ma mai tau wina o le ui mai o le paipa i le sami faatasi ai ma le taunga tā, o le tau va aia. O le faatati ina o le nei paipa i le lau ele, sa faatino ina lea, ma le matai tu ina uma o tūlanga mo le saunga le mu, e au fia ai vaenga nei. Mua, o le faatatianga o nei paipa sa faonga ai na ita iala a le malo Australia, mo nei tu a inga ngā luenga. Lua, o loo faonga aina le nei paipa mo le tiso penisini, ma le kalasini, ma e taatia lava le paipa i le tiso, i taimi uma, au wā o le tiso e whawhaingatā o na mumu se afi. Tolu, o loo vai ina le nei paipa, ini vaenga e tolu. Ia mauti no ai, a whai e ono liki se paipa, e titi se suau, e ono mau i to tonu o si o manga. E vava aia ma mata i tuina le lei uma le utuina o tane i songi, e le au whainga luenga le PPS. I taimi uma, ma e o mai le aso, e le ai lava se tūlanga wha le tonu o tūlai mai. O le nei paipa, o lo o ufi au tawhai se vai la au, e fō i ai le ono e lea, ma o lo o siaki i tausanga uma. O lo patino ina sia singa in sinia i taimi whaatūlanga ina, i no fuanga uma o lo tātia ile nei paipa. A wale wha amautu wina, e le o afia i ni ati nae, maninga luenga te tele, ma o lo o malu pui a pea. Lawa fionga le fonga fetalai. Le tūlanga fo i e peo na silingi ai tane suau, e whailo atu ma le whaalo alo. O nei tane, ua lewa o na iai le wafu, ma suia talu ai nei le tausanga lua afe sufitu. Ona lava ona o tūlanga le saunga le mu na mai tau wina i tane tuai. E le ngata i lea, o le whaopopo iai o le isi tane tolu wai tane suau. O le tau mawhai lava lea, ia lava le suau, e tau tuai na ai mana onga o le atunu. I vai tau a o tālia leo o mai o le vaa suau. O nei tane na whausia i mata autu, talu ai le lava o ele i songi. Lawa fionga le fonga fetalai. O le whausia ina o nei tane, sa muli ta i fo i ta iala. O loo whaonga aina i Australia, ma sa va aia in sinia whapitoa mai Australia lava. Ele ngata i leo nei tane na whausia, ia maa le ufi, po le tā puni o le tane, ai ia maa losi au tafa. E whaatatau lea a tupu mai se whaalabe, pe o le mu le antu la i mai lua awhesu ono. Ona le lea ese lea o le tāpuni, ai o loo malu pe i totono o le tane sua au ma le afi. Mo le sila fia fo e le fionga le fonga fetalai ma sui malu. O nei tane e na o le tiso o loo teo malu ai. Ma o le tiso le sua au pito sili o na whaingatā o na mu. O loo whaatino ina sia singa ma siaki masani e insinia al PPS nei tane i vai aso uma. E wha mautu wai le saunga le mu o nei a seta. E wha ilo atu fo i talu mai le wha alawe tau sanga lua fespulu ono. Wai ai nei oa wha pitoa. O loo teu la la tane i nei tane. A wale wha atama ia o seisi mu po se afi. E ono toi tu lai mai. Lawa fionga le whaipule. Ia sa tele lava sea suenga ia vaenga uma. Ona sa whatawa ina le tatum tanga luenga o tupe. Le tūlanga fo i e peo na e saunua ina, ne e te iwa toi tūlai mai, ma o le nā fo i ua whaamatala au ili atu, ia le sa ili linga al tatum tanga luenga o tupe. Popo e le maua lunga le ala fua, mo whaasilinga o tupe alu i le tupe maua. Pei ona saunua i fo i a nisi o whaipule. Lawa fionga i le fonga fetalai. O loo tuina atu i whaamatalanga o fuafuanga mo tupe le malo. Lea na whautua ina ai le toe silsila i le ala fua. O le whaasilinga o tupe alu le malo.
Laua fionga I le fonga fetalai masui mamalu. E pei ona awina atu I whaamatalaga o fuafuanga mo tupe le malo o le tele o atunu o le lalulangi. O loo a fia pea ona o le COVID-19 e ui le talai o le tatou tua oi whaavao malo. E mole sile fia, o le tausanga nei o loo fuafuaina whaasilinga o tupe alu na ilo tupe maua. A Australia e tusa ma le ono tesi ma le 5%. Ia o New Zealand e 5.5%. Ai o Amerika e 4.3%. Le tausanga fōu lua tolu. O loo fuafuaina ai whaasilinga o tupe alu na ilo tupe maua le malo Australia. E tusa ma le tolu tesi ma le 5%. O New Zealand e tesi ma le 2%. Ai o Amerika e 4%. O lono winga laua fionga. O loo ngatasi lava fuafuanga ma la fua le malo, ma la fua lo whaatino ai whainga whaavai a malo te tele lalangi. Ma ole ta ofi, ele ai lava se atunu, ele o tele se whaasilinga o ana tupe alu I tupe maua. Ile nei vai tau, a o ngā lulue e toe fotuai, pe toe whamaite, a ta tōta mau a inga. Na tā ua fōi e nisi o sui mamalu, ma whautua ina ai fōi le malo, e whaatupe, ma si itia tupe alu, a wale una ia o pisinisi, o ati na e ma pokalame ese, a wale whaatupla ia o le tamau a inga. Laua fionga I le fonga fetalai, o le mafua anga tonu lava lea, ua si itia ile nei ala fua. Ina ia mawhai o na si itia tupe alu le malo e tului atu, ma se saa atu I te tono o tamau a inga, a wale nau ta inga ia wha maite, ma wha atupula ia ati nae, mo le manuia lau tele o Samoa. Tūlanga I le ono a afia o ai tā lafo le malo, ona o le tūlanga pangatia, o loo iai nei le tamau a inga, ona o le sitia o le tau o le suau. Pei ona sau noa I fōi ma fsilingi ai fōi nisi o whaipule. Laua fionga I le fonga fetalai. E pei ona folasia I te tono whaamatalaga o fuafuanga mo tupe le malo o loo tā mau lava le malo I le tui titia pea ma le tau fiofia o ai tā lafo le malo. O loo I tau fo I tamau a inga o sila fia le fo I sa pa uma walalo ai le tamau a inga. Sa wha mawina I ate se malua olua tasi e tasi tesi ma le valu spuluono piliona tāla. E tu sai ma wha maumaunga le ofisa o wha maumaunga. O lea pa ul tamau a inga, e a fia ai le wha ilo ma le ala fua, debt to GDP. Ma si ti ai le pasene o ai tā lafu le 5% o tamau a inga, I le whai unga o mati, lua. Laua fionga I le fonga petalai, e ui le si itia, I le 5% ratio o ai tā lafu whaatusa tamau a inga. Ai o loo whai titia le au whai o ai tā lafu mai tausanga mamai. Mo le silafia, o le whai unga o mati lua, sa wha mawina ai tā lafu tu whaatasi le malo, I le iwa se lau 5.3 miliona tā la. Ua whai titia lea I le 5.3%, pe 5.3 miliona tā la, pe a whaatustusa ia mati lua tasi. O loo atangi ai le anga I pea I lalo au whai o ai tā lafu. Ma pe a whaatustu sa atu I wha maumaunga o tausanga mawai. Sa wha mauwina lava I le piliona tā la. O nei wha maumaunga o loo atangia fo I fuafuanga. O loo whaatati atu I le fiscal strategy o le tala whatatau au tu o le tupe lua olua tolu. E o atu I le whai unga iuni lua. Ua ono o atu I le iwa se lau ono 10 miliona tā la. Le au whai o le aita alafu. Laua fionga I le fonga fetalai. E tā ua le nei wanoa I whai loa atua I fo inisi o fuafuanga. Ua maea o na pasia, ma whaata atitia le malo. Mo le matai tuina o ana aita alafu ma wha malunga. E tu ina atu ino no ngā tupe, a ana wha la potpotonga. O le masino a perila tausanga nei, sa pasia I le kapeneta. Le taiala mo le fuafuaina ma le pūlea le leo ai tā lafo le malo. Lua olua tasi, lua olua. I le lua olua 5, lua olua ono. Medium Term Debt Management Strategy. Lua olua I le lua olua ono.
O le nei taiala, sa tāpena ina ma fofua ina lava, i le tūlanga lo iai le tātou tamau ainga le taimi le nei. O le au whainga o ai tā lafo le malo, o a fianga o le COVID-19, ma whaalawe labe tutupu whafua see, e iai fo i le a fianga o le fisuia inga o tupe mai fafo. E le o iai se fofuanga le malo, e to e whaia nisi no ngā tupe fau, mo le isi tolu le whata o sanga o lumanai, ai avel wha mua ina ia tu ititia ai tā lafo lo iai nei. O le wha mua ma le wa ai mamau le ta iala, pe a whai e mo o mia le wha tupe ina o ati na e matala le tupe, o loo whautua ina ma wha ma whaina, fo i le ta iala, wa inga nei, mua, whai ana ono no ngā tupe, e mā tu tuunga, e mā tu lui, e umi le taimi, e tutongi ai. Highly concessional loans. Lua, ia whaia fo ina ono no ngā tupe mo o mia, mo le whatupe ina o ni ati nae, e mauti noa e iaini benefiti, po ni tupe maua mai ai, pe a mai a ona whatino, na ia fsoasoani i le tutongi ina o nei no ngā tupe, i le lumanai. O le borrowing strategy le nā, o loo le taiala pe a whaia mo o mia o na whaia no ngā tupe fau. Ina ia mauti noa, e maua lalo le tului e tutongi, e lai titi tupe tutongi i tau sangata i tasi, a wai umi le taimi e tutongi ai, ma le whaanau nau ta inga, ia te lele au ngā, o ati inae, e whaatupe ina e no ngā tupe. O le taiala fo'i ma le fiscal strategy o loo iai whailo ilo mā la fua, e fesosoani ai le matai tuwina o ai tā lafo le mālo. Mua, ia i lalo ifo le 5% o tamau ainga, le au whainga o ai tā lafo le mālo. Lua, o au whainga o tupe tutongi pe a fua i tupe mauwalawa ia i tutono Samoa, e te tau o nei titi ifo le 2%. So o se nononga tupe fau i whaia, ia mauti noa, ia whaia i tutuunga mā, peye mā tului, ma umi se taimi e tutongi ai. Lawa fionga i le fonga fetalai, o le wha maite o le tamau a inga lea, e abe i ai le wha mua le tala le tupele nei, o loo fola sia le pale mene, a wā ase i tia le tamau a inga ma le soifua le leo tangata, ua tele tupe maua i tutongi ai tālafu. Tele ava noa e toe whai aini no ngā tupe tutongi mā mo ati nae, pe amana o mia i le lumanai. Wati na e foi, e whaatupe ina i no ngā tupe, e fua le lei, ma e tatau lava o na mauti noa vaenga nei, ai le komiti le mālo, i se isi no ngā tupe. Ia iai le cost benefit analysis, e whaamau ni ai, o le ati nae, e manui ai o tātou tangata. Lua, ia le leilo na whaatino ina, ma e umi foi, o na whaonga ina, e au noa ma le toe a fia le tala le tupe le mālo, e toe whaaluina i le tausia ina o nei investment po a seta i tūlanga tau sustainability ia po o maintenance ma repairs ma isi uma cost e alu i le tausia ina o nei ati nai. Tau sanga mo pasi a le nganga i maunga i lua. Lau a fionga i le fonga fetalai. Ia, o whaamawina fo i le atu ngalunga le sui malu mai ngai maunga lua i le lato tau sanga mo se pas. Ma ua whailo atu fo i le au whai ngaluenga ni tā ngaluenga o tupe. Mo le whaatau noa ina lea o le amata whaamatu ina atu. Ia, o ni pasi. Ia, e pei e lilifa lava mo a tato a onga whaitu malo. Ia, o eo lo mana o mia, ia le nei a seta. Ia, ai solo lava i tato whainga whaamai. Ia o lo ilalo le matanga luenga o tupe, le wha matu ina ato tatou a seta. Popo lenga ina ne ile. Ia. Mariela, whianga le mensase i tūrai mansuio. Ia, whaftai mo le awanoa. Ngai maungan marlua. Le ua ole, saunoanga le whianga i le, skau kupe le, whamoe moe o nge fui kumalo. O le vai asu kalua i e lua aso e le i e se pase e ruaku i pakamem sa malai u. Lua fui ngā aso e le i. Ia o ngā whanga o le vaeng o le kumalo. Na le fui lale o le kula yaku mangule wo o i e whasolonga la o whionga miska. O le masinga o ke topa le kausanga kalua i sa
wa ko ka sanga ngai ku malo wi spas le foi la ko ya o kitopa ya le foi wa kalo ku malanga ma wala ya isi pasi o wa fare ko o wala malanga yer fanga wa ku pa kamem sa malai ulu ya mo fa ki ngoingo o ngat fanga mo fa la fa tai ya tau whionga minsta ya salo la o fa fonga mai su manu ya no wi o finga fa vai ya mai whionga minsta Haftaile o whionga le whonga whitalai, ia mol se fia le whionga le pule mai nganga i maunga lua, o te tau nuu mai te tono le mtanga luenga o tupe. E se fulu mo on tupu ia tusi talo sanga, mai tele o nuu mai tumalo, ia anga i kako pasi lava ia. Ia, aua e te pole, se i mae au na pasi tātala le tupe. Ia, on tātala noa la ia, awa o le foi wa whaailoa foi le mtanga luenga o tupe. Ia tātou whainga whaavai, ina ia mwhai o na wha matu o tuai a tātou a setai. Ia ne te iwa mai mau wa leva o na tui uloloa. Lawa fionga i le whonga whetalai. Na sauna fo i le sui mai sanganga mua mua. Le tūlanga o loo wha pole ina ai le ono a o le wha soa le malo. Tāluai le wha silinga o tupe alu ma tupe maua. O lo au ina atu le laulau a fono le pale mene. Lawa fionga i le whonga whetalai pe o na silafia, o le tala i le tupe o lo awina atu, o lo o whaingoina, o tala whaatatau, po estimates. Ai o lona whaatinoina, o le amata i tuina le lei ma le totoa le matanga luenga o tupe, ina ia mauti noa le whaasoasoa tatau wina o alanga tupe le malo, a wale whaatinoina o au nanga, o lo o ave i ele whaamua mua, ma le soifua manuia o tangata anu, po essential services al malo. Lawa fionga i le whonga whetalai. O le whesilia sa whata numere mua. Sa anga i mai se lau fitu su li miliona tupe whasili iai tupe al na ilo tupe maua. Ia sato e tali lava e sui lana whesili. O lo fofua ina e pa u tupe maua le malo. Ai si tia tupe whaalu. Ona o le tau mwhai lava lea. E toi una il tātou ta mau a inga, e peo na o tā ua mafua anga i staimi wa sola. Mo le sila fia fo i o le tau sanga wha al tupe le nei, wa toi wha atu langa ai ele ofisa o tupe, le wha tātianga o tupe wha mea alofa, mai e tu sao i le tātou pache da le malo. Lawa fionga i le whonga whetalai, sa whesili le whai pule vai maunga mua i tau al swau, ia a tono le nā ua, ma e a ona, o whaeloa i nā tunisi o vaenga ia. Ia ma a tonu e anga i tonu le whesilia le whaipule vai maunga i competition. Pe au mai nisi company e whaise tau vanga tūlanga lava leo tātou suau. Whaftai le manatu whaalia le sui whaipule. Le awina mai o le tātou suau ma se whainga whaatau vanga. O le atanga i el tātou malo. I le whainga lo iai nei. Ma tue sisila te toa foi. Po iai nisi tūlanga e ma whai o na whaalele ia ai lea tūlanga. Ma tae tūina le tau. Le ai o ne atina e te tele i le tala le tupe. Lawa fionga i le whonga petalai ma sui mamalo le maota. Na tā ua le sau noanga le sui mai whale a lili numere mua lo na mai tau, le tau le ai lea o ni ati ina e te tele le malo. Mo le tau sanga whale tupe, o lo lumana i nei lua o lua tolu. Pe ta ilawa fionga le whonga petalai. Mani e lau whionga te matai ministase, tu lai mai mungmo. Ia walo fatua le nei tu malo ele, pumina tu al minsta, le lasi whaiesana malo longa. O le anganga sa watu ele tu alalo ele, nei tu malo ele, taunga tale soifuanga le wai e suau, bensini, wai pole ale tu langa lo tato iai. Ai ale ilo se suau, pos bensini e utu ele utawale, e longo le winga usava vali. Pe whao ngafo inisi mea wale, whimalanga inga i tawale, o le anganga la le sa watu ele tu alalo. O ne le mai tau e tasi ale kampani le la tau te tuwhatuwhaina le suau. E pol pensini nei se o tātou atunu. E tu alalo la lena a watu e nei tu malo. E pele whaiona whaatou sina mai nisi kampani. Ina ia lua pētolu. Nei ma whaiona whaatau wanga. Ina ia whaiona luifu ila loa te mili nei.
O le tol ta la i valu ile kiso. Ia tatou te mai taula lona winga on masina fo. I wa fata la alu atu ele mfainto e saula e alu ai lunga. Pe le nganga la na sa watu el tu alalo ele wa fionga. Po le ane ia ta mau ainga ile lo yo ye tatou atunu. Ai a tau ngatale tulanga il pensini mal kiso e utu e tavale. Ia longa winga wa toi tatou va ai wa toi fa nga manu avenga. Manu ave avenga fo ina e wa fewa i mai se tulong. Ona wale mafai on tatou fewa i tavale. Ia pe le nganga na sa tuina toile. Tu alalo le wa fewa. Ia, la fu sa no maneno man minsta wa talia le lo fautuanga. Mo matua talia le minsta la fautuanga e mo le anga i ruma. Ia ora te fore la wa fa mau le minsta. Ia sa no mai lo fewa minsta. Aftailo fionga le fonga fitalai. Ia sa olele le fionga le faipule ta wa foile tu alalo. Ia le temine ia e tasil tato a company o lo ngafa mo sa palainga mai o tato swa u nei Samoa. Ia ai foi kon karate lona winga ta wa lo langona malau tu alalo. Ia se ia o foi te me fa mai ai kon karate. Ia ona o se tasi na vainga lo ilo pe tato mtanga wenga tupe. Ia ele ngata foi lea ia o distributor o tato swa u mal tato pensini. Ia e to tasi fo company ta to lo Samoa o lo fatino ina le fofuanga ma o nisi fo le na vainga lo tilo ia tato mtanga wenga tupe se mai a fo ia lato kon karate ia on tilo po wai tu le yo a fo ni tu e mafai ai ona a fa amalia ina uma vainga pe ona a sauno ai fo le fionga si fai pule ia atonu e ile mata upulava lea ile nisio saunoanga ile le ai o ni ati na atitele ile talo le tupe i lawa fionga ile fonga fetalai asisila ile tu lau fa aroma se fulu fa ile luas fulu le tusi o le tato tala le tupe o le olisi atu wai le tele po lo keti mati nai o le anga luese o so tau au wai le malo mana pa anga moati na e masani mai fafo. O lo atangia fo inga luenga e ave ai masuyo le malo le tala le tupe ale mtanga luenga o tupe. Le tele o sao le malo inisi nei o ati na etetele. E au fia ai le polo keti mo si itia o tau langa o tu langa mo le fausia ina o awala. Ma le polo keti mo le ati na e ina o malaiva alele ma awala tetele. Lea o lo fatupe ina ele fale tupe le lalangi. O lo iai fo il polo keti mo felaua inga lau ele. Lea o lo au fiai le awala mai tanunga manono e tau si umu po le Cross Island Road. Lea o lo fatupe ina il fale tupe mo ati na e Asia po le ADP. O lo fatupe ina fo il ADP le polo keti tele lea. O lo fuafua e toi faalele iai le wafu ya pia po matautu. Ele ngata i lea o lo faawa wina foi ngaluenga i lalo GCF. Lea o lo toe fausia ina le lei ai le awala lau papa i le lata. Fata si ai ma le toe pui pui le lei. Ma le faa malo sia o fanua i ta faane o le vaitafe o vaisingano. O lo iai foi fuanga mo le fausia ina o se fale a onga fau mo le universite au au. Faa tupe ina i apani. O lo iai foi nisi o fale a onga tūlanga lua. O lo so soani mai ai saina. Le toe faa le leia ma le fausia ina. Fata siai ma le faawa wina o le polo ketitele o le saffron. Lea o lo langolango wina e le fale tupe le lalangi. Ma le faala putupatonga le iFed. Nisi o saunoanga o se tala le tupe pito sili o na la ititi lea i le maitau. Ia atono le sa saunoa i foi le fionga le faipule mai satupaitea. Lau fionga i le fonga fetalai na saunoa le sui mamalu. O le paketi pito sili o na la ititi le nei, talu o na ia tula i mai. Lau fionga le fonga fetalai masui mamalo al pale mene. O le au te lenga o tupe faalu e pei o na lau li liwina nei e tusa maleiva se lau ono 5 miliona. Mai au fi ai tupe faanganga mo por kalame o ngalwenga faatino am ta ngalwenga. E tusa lea malefitu se lau 2 miliona. Asisila i paketi o tuanai. O le nei tala tupe, o wha amawina ai se vai ngā tupe mo po kalame amatanga luenga.
ua pito sili na maualunga i le tala whaasolopito o tala le tupe le malo Samoa. O le tala le tupe o le o whaasolo nei e iwa se lau valu 3 miliona le au te lenga. Ai fitu se lau miliona mo ngaluenga mta ngaluenga. O le lua tasi. E iwa se lau ono 1 miliona le au te lenga. Ai ono se lau valu 2 miliona mo ngaluenga mta ngaluenga. Lua o tasi iwa lua o le au te lenga e iwa se lau 5 miliona. Ai 5 se lau valu 5 miliona mo po kalame mga luenga whaatina mta ngaluenga. Ma whaasolo atu ai lava. O lona winga. O loo si tia, ma ua whaatupla ia vai ngā tupe, ua mawhai o na whaamatu i nātu, i le tala whaatatau au tū, o loo i le laulau wā whono al palemene o Samoa. Le taimile nei le tūlanga lo iai tātou tala o tupe, ai mai se lava i le ofi mai fo i le whai ngā mālo, e tele lava fo i se ngā luenga sa whaatinoina i le loto i whale, ai mai se lava i le tau mwhai lava lea, e toe whaatulanga tātou tala o tupe ma le whaasoa o loo iai, ina ia tali atu wai i whaamua po budget policies fo ua pāsia ma ua tatau o na whaatinoina loa. O se whaatai inga o tātou 5 miliona tāla o loo whaatupe lava le tātou mālo mai le tātou tala le tupe. Whaatatianga le leo a la fua mo le matai tuwina o ati nae ma polkalame o loo whaatupe ina le 10 miliona ai tu mālo. E pe ona saunua ai fo'i ia e whaipule mai ala tau ai sifo. Lawa fionga i le fonga petalai, e tu sai ma le whaafisili. Wa tā pena le mālo se ta iala ma la fua, mo le matai tuina o le whaonga ina o le taitasi miliona mo ati na e ma polkalame, o le awha atinoina i tu mālo taitasi. E leto e pō mala e le vai ngā tupe ta ilua se la wafeta la, mai le tala o le tupe lua olua tasi, lua olua, wa tu ina atu i tu mālo ta itasi, a wale wha amautuina o lato komiti wha i tu mālo. O te ngā tupe mo le i tu mālo, ai mai se ai o fisa i tu mālo. E au fia ai tangata whai ngā luenga i toa tolu, ma le whaato tonga ina i tu langa o mea whale mana o mia. I le saini ai o ma lienga mai tu mālo mo le lua se lau wafe, sa tu ina tu ai fo ile ta iala mo le whaonga ta wina o vai ngā tupe a mata. O lo whaanga solo fo ile whaatino ina o fontanga mo i tu malo uma i polum sa vai. E whaamala malama le lei ai vai ngā uma. E ao o na silafia mo le whaonga ina o le lua se lau wafe. Ma ua lafo atu i a fionga i whaipule o lo taita i fono i a lato komiti whai tu malo. E whaamanino mata upu uma i a lato komiti mai tu malo. Lawa fionga i le fonga fetalai. Le tala whaatau au tua le tupe lua olua tolu. Wa whaatu langa tuai le taitasi miliona mo i tu malo e 5 O le whaonga aina o le neiva ngā tupe. E se 5% o le a whaanganga o le whaanga yoinga le ofisa le i tu malo. E au fia ai te tongi le au whai ngā luenga. A launi maasina le komiti whai tu malo. Ma tupe whaalu mo ngā luenga whai le ofisa. O le isi valu su 5%. O le a whaanganga mo po kalame ese le i tu malo. E fua lava i lunga o lana ta iala mo le ati nae o le i tu malo. E tape na lava i le i tu malo ai ta imua ai le komiti le i tu malo. E fautua ina fo i tu malo uma e ta pena ne ta iala mo le ati nae o i tu malo. 5 tausanga ina ia o ngatasi ma le ta iala mo le ati nae manuia o Samoa. BDS lua olua tasi, lua olua 5, lua olua ono, e pei ona iai nei. E pei ona whaia le lua se lau wafe, o le a whaatino ina fo i fontanga mai tu malo, ma oa onga mo komiti ma ofisa i tu malo uma, i lunga o ata, mo le tape na ina o le taiala, mo le ati na e o le tu malo, fuafuanga, mo le whaatino ina o ngā luenga, po kalame, po o work plan, ma le tala whaatau o le tupe, mo le tausanga wha ale tupe, ia po tatou budget. Le awha mau popo im tanga luenga o tina ta mai tai, maanga so tai ia o onga ma fontanga nei, mai tu malo, ai lango sua malo si ele mtanga luenga o tupe, mai si mtanga luenga le malo.
A mai on ta pena uma vaenga ia le tumalo. Ona tuina mai lea. E ilo ina le komiti mo le atina e o le miliona. E pe ona pasia le kapeneta. Ona fatu asainia ai lea o malienga mo le faa matu watu o le tasi miliona. O le atu ina atu le nei malienga fata siai ma le taiala. O le faa tino ina o le nei atina e taua le malo. Ina ia lima ta ina ai le faa tino ina o ngā luenga i tu malo. Ma le faa o ngā ina o le tasi miliona i to tonu o le tausanga faa le tupe. O le afa manino atuai e iai le tatou program operating manual. O le afa manino atuai vaenga uma e au ona silafia. E au fia ai le pūlenga le lei o le faa o ngā ina o tupe. Me to tia ese mo le faa tauwina o loa po a seta. Faa ta inga o tu a inga o ati na e po kalame mawhai na tu ina mai. E fua i lunga o vaenga ua ave iai le faa mua le tu malo. Faa pe ai maa la fua. Mo le matai tu ina le leo ati nae, ma por kalame fa atino. Ia, taruai o no lewa. Tātou taunu, tātou teimi e tolpo al, tātou ngā ruenga ne fiafi. Tu so le lafo sa wha maonia. Leo te wha maru to e lau whionga ni minsta. Tātou tātou e fui e raso a tai au le lofo le tua. Ono wha o i leo lau saunuanga. Pau ale si mea le te tiri, lau whionga ni malmanu, lau whawhisili, tu langa leo lima sa lau afe. Len ta ua mi stau tupe, lo e vanga tupe la lo tanga lo tinam ta mai ta lima sa lau afe. So swani mo fala tonga tu maoti. Si la ele tu lau luas fu montasi fa sa mo. Ia lo ye na mo si fia lau fionga le. Su malu. Ia ai te moriatu le fafte tele pa ia parmene ma lo le usfono. Fafte foi le ma lo mo saunanga tat foi tau. Fa mal mala mai foi nisim ta pu sala ngai sa no ngal ta tu mauta ma lo fa ftai e fia mor foi fa ftai so tu dio fa lulunga mtanga luenga para tonto motel ta tu malo ya malo le on sai fa ftai foi lo to la papale sa mo yo mo malu fa fonta u fa malo ta puai fa ftai talo monuia fa mo lo palmene ona o lau ta ilau ne yaso Tauna ia mautia le soifua o le tātua tuno, ia awa lofo le atua whainga maro longa o le nei pō. Ai tātou te rei tol pō, tāsanga atu le suisfono mo vai maunga numero lua, se saunia se tātou talo e whai o le tātou fono. Tātou whaamau lalo inu mo le atua e ale talo. Lo mātou tamai le langi. E siri e se lava lau fio, e pa ia lo suafa. O mātou toi fo i atu i lau fio, whawhetaia lo alofa ma lo wanga le lei. Le mālosi ma le ono sai sa whapenao nei tuina mai a te mātou, au mātou whiangai ai ma le mātou ngaluenga, e peo nei te tofi ai o mātou tangata. Vi ia lau fio, lo mātou tamai le langi, o wani mātou manatu, o wani mātou langona, o wani mātou upu o lafo mani winga o mātou whaalia, o le tusahai ma lau finangalo, whaamangalo ia te mātou lau whanau. Mātou saoni, tu ua le neino fuanga lo mātou tama, mātou te talo, ia lima taita ina i laua fio mātou tangata i lunga le ala tele, mātou wheilua i maainga, mei se whanau o lo whapēnau na tāpua i mai. Talo lo mātou tamā se teimi o le neipō, la mātou tā oto mātou momoe, ia wha afu i mātou le ia afu lau tele o loa lofa tu noa, o le mātou te talo lea, e ala tu le suafa wha pele pele o Jesu Keriso. Amen. Lo whaftai. O te whasisilatu wa tolpo ne tol manga al fono au whai tula fono, se au ria le tula iwa tol sfuru i tai au a tai au. Not
kale le vidia le okol maliu ya ariki. Mama, kiro ele como mika. O free go de me. Oh yeah. Ia mama. Papa ngo pia ariki me uma. Senga lo kangwa o mire balu o. Pai ufa como si. Au ngo am si. Fa fela i longa mesa. Ora makakara ngo am si o le cashier le ari. Talofa aliki sana mai. Kokore chiki kele. Vili Mailoa é um nome Johnny, Aliki Wholesale. Kids find any opportunity to smile, and when they smile, so do we. At Colgate, we want every child in Samoa smiling. To all mums out there, encourage good brushing habits early on. It only takes you 2 minutes to teach your child how to brush twice a day for strong, healthy teeth. Come on, mums, it's you first. Start a healthy habit with Colgate today. Brush, brush.